O te le a poina o pa ia iu, a wai pele mamamae o ia te au, e a muli o na tala whaalau vaile upenga o tupu, o sa, o pa ia, o whainga mau au tu to whaitoa, a o si whaasavili le whaafofonga anga Samoa, o te manatu o le ua tu mai langi le langa ali e tama whainga, o le fo ua mae o na sisi le langi, i le atua le tautai mata pana, i le whaapolo ma le whaasangi pe ana saunoa i aisi sunga i au ona le atua i so se whata tapuai. Whamalo le whai o le whaiva i atou sunga, whamalo fo i le tapuai, le taua fiafi o tamali i o Samoa, le taua fiafi o au awhatatala ma palopalonga ma matematenga, taua fiafi manuia Samoa, le aso Samoa mua ma sino Februari, aso whālua a whelua whā, tālofa lava. Le Maota Samoa vi ingo le atua mana munanga masani, tu sa o atu bidwil sini au se talia, ma alua ma le kouwha mo waru te simale o iwa wha te simale tolu, le ata noa le tele sa Crichton ma le au nanga, o lo o tautua ina isi o tātou tofi o Samoa, te mai moa mai ai talo mea tupu le atupu tautupu mai Samoa, se saunoanga mai le afionga le taitai sili, taitai o le mahenga wha au whai e pui a ia tau atangat Samoa, sau le sunga ia tula epa whatea lofa au e lua na ioti ai ono, Dr. sa ilele malia le ngaoi, le whaimpisi si lau loa me le ponem Samoa i mea tau taamale, so ta isa o lama molio o po le whetarenga fo ia se umanu Andrew Mowat i so sa mata ngofie e te whe mali ua iai. Tarenga ia multano ma le whaalawi loa le kampani telefonia le DTCR, au nanga mwha manuianga mo le mano le atunuu, si mea tunu ma si mea o tai mawai le ata mai le hero tatou pokalame, le afionga le i whaipule le tu malo fa le ata tolu, tau wha le ala i le pule rimoni a iafi, tau alunga loa i tala fōu moni ma le wha maoni mai le ata noa le telsa, aso soifua ma aso whailonga ino le mamalo le atunuu, whai ngō masina taitasi, a o vi ingo le atua soifua e pei o na langi ina le telo au whai pese mai Samoa, New Zealand ma au se talia, whaatalo whaatuai au na tofi o le atua iso se whata tapua, la wafionga pātele Marcus Hazelman, pātele le pa io le itu ai nga sa umalava, whaatalo whaatu le afionga le tamaita isa, sista akene se whaleono ai meise le mawalunga le kalesia katoliko, whawhianga inga le Mount Samoa vi ingo le atua, susunga ia Reverend e sau vi ena le anama le whaletua ia upulasi, ma lo whaaftai Reverend mo le upu fola o le ne yaso, la wafionga le prestene o le au. O le kalesia me tisi me se fo i le prestene o le au uso, whealofani susunga i tau simtanga luenga, ma le mawalunga o le kalesia me tisi, sunga le toi ina le taitai o le kalesia me tisi Samoa so whaatasi, Reverend Sione tau leota ma le mawalunga le kalesia me tisi Samoa so whaatasi. Whaatalo whafo i whawhenga inga o le kalesia e whakasa, sunga i toi ina, ma le whaletua, whawhenga inga ma le mawalunga o le kalesia e whakasa, sunga i toi ina o le kalesia la mo sato e fuata ina Reverend tele tausanga, ma le whaletua ia matau aina pino no tausanga, ma lo so i fua manuia i au na whaletua le kalesia AOG le tupalangin Samoa. Talo whai lau sunga pasta visita whelava i a mosa ma le whaletua ia vai tama soalii. Senior pasta tau loli ma le whaletua ia Arieta. Pasta sanga le tuila epa ma le whaletua ia whai upu. Pasta paatiri matulino si a moa ma le whaletua. Pasta ia feta sekari ma le whaletua ia Susana. Reverend awatama te whai ono ma le whaletua ia Katenari. Patalo whai le kalesia sofitu le tupalangin Samoa. Pasta solinga solofa ma le whaletua ia whaabai. Pasta ainu umuli anga avi isawa inaya ma le whaletua ia saipete le kalesia Emanuelu. Kalesia le aupa ia waso ngatai, mori maua iova e kalesia so whaatasi kanana fōu. Wa uma e kalesia o ala atuaile. Tapua inga Samoa ile atua. Nganga whaaloalo e whaafeiloa i mo o tau uma. Whaatalo whaisau whaingata mama tina malolo man malo. Reverend
Tavita Roma ma le faletua ia Tailua Roma. Remen Tava Iloto ma le faletua ia Periseloto. Le tama malolo man malo ia muli anga telesoti ma le faletua ia Potofou. Tina malolo man malo ia Pevita Otua ma wasea so fau mui longo tai au muli pola. Fale o manu sava inaya Julia Moli malo lava le ono sa ia te otou leo. Tina mata malolo man malo. Leo sina si o tatou watu nuu malo lava le tapuai malo fo ile tatalo. Oe o loo mafatia pe ngase o le tino i le tau mia i pia le falaefu ma le apulpulsi o tō whanga tau ia ina ianga le leile atua la bea ina lango malu ina o tauta o tonga ti ngā. Whatalo fai se tātou atunu pele o Samoa o lo iai a inga uo mai masani i la ua fionga leo mamano so tātou malo wha pele pele. Fionga le tui a ana tui malele i whano vale toa so ala ui le lua malo masiofo. Ta lo fet pa yo ai nga matama le uso nga pule mtu mua i tu au ma la tau ai nga le tai ma le va au fono ti sua ma le vai fanua fofo ma ai tu langi sa o le masale au mua ma le lau niu na sai lua le a fio fa atu i to fale ula la au namtas ma upu ya te o mo sa o oi mal tu la fono i la wa fio nga le sa o le o ta sua tele tu fele ma le fale tua sunga ya su a Vivian Perfem tu fele. Patalo fai le nganga fa alo le fionga le tai sili tai le vainga fa fai pui ia tau tanga Samoa na sisunga tule e pa doctor sa ile mali le ngoi mali falitua male mamalu o tupu mai o le vainga fa fai e pui ia tau tanga Samoa malo fo i fa tai tele le HRPP supporters lango malo si po kalamine vainga fa fai el tau tua Samoa la wa fionga professor o le tō whamanino ai o le fōma i o le tamau ai ngā dokta a fualo luanga nau wha mo i tau lua manu but salele ma le whale tua e mei te o tupu mai o le tau tua Samoa. Fionga le profesa langolango le soifua malolo ina dokta le ausa to le fua sa mau tupa i take nā seri ma le tausi malo le soifua manuia i langolango tātou po kalame. Fionga ia lilo fotua manu ma le whale tua ia baby Britain ma le nofo alo ma ia wai Vui Nicola Uofo ma le faletua ia moli ma le nofo alo mai sini au setalia. Fionga ia le malu ma le faletua ia fafangu le ala misa ma le nofo alo mai melepone au setalia. Whaaftai tele lava lango malo si tatou po kalamenei. Fionga lau sunga le usoli sunga ia tuila e pawhai ai ma le faletua ia maunga muma lo le tapuai. Se umanu matamua whaali a ma le tausi ia sinta ta lo whaia sinta. Alofi po le pam tu Viena na nai fau mui nao le ana tu fia ma monanu ta lo fatele sia se kola siti kato o miti Edward ailini tipa ropeti se uma lo fereti funga so vale fa ala ma au tu ala Maria play clock ti o ti o inu e se Paula Bank se lina na hiol Elizabeth Masli maluloto matangi ngalua fisau fo i pepe si tia epa e se tata mala Maria a kia wila wano tupa ita ala nga fopula sa alua tele. Moas mali tausi a Susana sunga yato alima pope mali nofo alo. Tapua ile fauma pepa sunga ya Felice se ni o tautolo mali falitua mali nofo alo. E fionga ya lau fili a rona faingafa mali falitua ma asili ifiti fulisia inu e tele ili fa so tauma mata. Pali i moangu tu tele moangu tu tia puna olo tango ma le faletua whaanaea upo le wawawa i ma whaamalu se iulia li ilangolango fale tango ai Farani Swan ma whiao taito moi malo tani e lutito ma lua timu ma whaataitere lava ten mo le yaso papaoli i Paulo Ioane ma le tausia a kenese pupui fatu e lia tau ili ma le tausi i a Filipina le musu ngā Uta Brown ma le tausi i a Tina fatia lofa povi ma le faletua i a Seiuri fale ula fatia lofa lolo mataua ma pauri ului ma ngā fosfulu tupai o le vaililingi mau mo anano ma Marina tangaloa tase sa matai ma Miriama fala na ipupu pani pasafa apoi ma le faletua tau finga fui maono ma Diane Celia la e o kene ma le Lovie Burgess
Vai tovi Filemoni ma le faletua si one haitang ma Eloisa Samoa. Tio sa whaatonu ni umata mau sala whaatali na patiole stawa. Heni au tanga baia to a matai o no saitu whaanatu eti maulalo. Braces langi aieng, Critel matangi, Jacinta Vitaliano. Toi tu si mati fuala au manao. Pena to woni lo tu pea. Sai pele kome sai pele ma ano fale. Tuala tau umalelua Alessio Mulipola. Petronia Salele, Stevie Upati, Mati Malanga Ma, King Solomona, Ross Tuile Tufunga, Fono Imoana Langa Aya Pelisauma, Perise, Peretiso Moevao, Matautia Sangala Apelum, Celestina, Tua Pepe Josefa Setema Makoleti, so Sulusurunga Ungatao Mati Elive, Mafaumu, Lucy Pautalo Sewalunga Mamaliumai, Tawa Fesidi Amitua Na Imalisi, na mula ulu e sera liu fau matiu maru malaya Beni Kuva ma Anita Siliva de wii ma peta salua e Mulipola Mose ulai ma Maria fina umoni afa mala au Brown susunga ya fale ali o tu mua vili anau a matafafai a Vito Yosefo ma le faletua fa anaya tia sabalinga ma le faletua sunga ya vaya ma Janet Lang Sui le vave ma Veronica Pale Smith Moto sanga le toi tu ma Anastasia. Tupuola anau perenise ma le faletua. Tau whaiula me kingi le au pepe. Tui whaasina la unu na le vao tele wepi masita pi tone. Po oa mailo soifua ma loloina lo soifua matua pi tone. Tui whaasina perkin tau vao hido kut ma lo lava le soifua manuia kure afternoon. Whaatiri tamausu patolo ma Matalena. Lofi posi a moa pe lua ma Rosita afa mala au Brown, matafeo ra Maota Hilton, me se fo ile fionga ia su o penitito ma le faletua ia laine le ata tipi, piuiva, ulungia vai luanga se upule, ni umare kau me valo ia ma le tausi, balai Felice Ioane ma le ai ngali, me se le tapua inga le ekalesia katoliko Samoa e ruti hio, lau fetalenga le fale fitu ni o voli tufunga ma le tausi ia natia, liu ngatari to fali taulangi ro petis tu tole afo malominga talenga ya onofia manaya na onofia na uma manaya male afionga ya sula daisi male no foalo malo so ifua manuia tau manu pepe sopo ta fe mali itonga tuki male paletua ya peka paka tonga tuki talenga ya sa mau le tinga ngai ono sori tamali itimani sa mau le tausi male ai ngali malo lavale tapua ia te o tau uma whaatai fo i le lango mai. Tātou por karame nei, lungol mātou apio fōringa, whaatai lava le mafuta mai. Te tari tonu le a tātou woi se vi ingo le atua, le a whaamau o tau kōmeni lungol tātou apio tu fōringa. Ia wheitau ai lava te leo taimi, whaatai whaafelo ai mai, whaatai fo i le tāpua i mawhaamanuianga. Mai ka mai se vi ingo le atua tātou Felosipi whaatasi ai le nei tūrao le afiafi.
Luas fulu male fami nu te ua te ai nei le tu lai fai sini au se talia. Ia malo lava le mafuta mai le mamalo se tata watunu i le nei tu lao le afiafi o te le iloa pe o sa o le sui le sa vili mai va pe o le tapo atu le sound. Hamule mole se ito tusi mai lava ilalo po le mo lale sa onga po le atu fa fonga mai le mamalo se tata watunu a ola ua lava ia whaalongo le se mea o a whahaina. Ia i a o le whatalia la al tātou po kalame ma le a fionga le taitai sili. Ia whai eile ne ia wanoa e asi atu ai fo i mo i lātou uma ue o lo mawhatia pēr ngase o le tino. Tau mia i le whalaefu ma le a pulpulu sia o tō whanga i so se maota ngase. Fea lava o mafuta mai ai le mamalo so tātou watunu i nei tama tina o so o tuangane a meise nei whanau. Meise fo i le soifua matua o le mamalo so tātou watunu. Ia whamanuia atu le atua i a te o tau uma a o Peni Eli seu mala ataua. Peni Eli seu mala ataua o ele i te whaonga ina maile ingoa lea. Ia ave ai malo ka malo ki ngā, kali ai malau sua makua i whawhao i ronguku. Ia matua pā mai whawhoro manava, ia pā mai whawho i ngā mea leanga, mai mau le ola le ali isi ringa e aru e kofu ro uru lalo le whare wila lale ma e ngoko aku ai whare wila eli lale. O elea Peni Eli, seu maala taua po o ai ea. Ia alu ai lava mea ngai ke kusi mai ai. Whawhanga ai mau mākua. Whawhanga ai masau ko olua pe ai esi ko olua ma se whangau. A ai ia pāpā ai ko mangawa. Ia ora kala aku ngai le. Ma le whaano alo ke le whaamaru atu ai foi. Ie o mawhatia i ngase o le tino. Ia ona o le whaalave mai o siwaenga sia. O te le tu mamaina. Whale wila ia e o mai tono o tātou Maota. O ke makai o le ku mama inga lava fa malulu atu ai ia ngā le whaakofu ai lava ma whaakofu ai ai le whaafonga mai o le mamalo se tātou atunu mei se lava le tina matua ia seu malo fereti funga mai Alaska le tausi ia Jacinta a seu manu matamua whaalia ia o loo mawhatia i Maota ngase i Brisbane ia whamanuia atu le atua ia te oe Jacinta whaapea fo'i whaatai o lea fo'o maua tala fia ia ua whaasolo manuia whaapea fo'i le tamā ia whaumuina lea lali au waa whaatai le atua i lana whaamalolonga ia te otou ia mei se fo'i le whaletua ia alaine le atatipi whaamanuia atu le atua ia te otou uma o te talitonu o le nei aso le aso pa ia o le atua ia sa tātou whaamanatuina fo'i le sakala meta ia o le tino ma le tōtopa ia o le atua ia nau whaalongo lava o whaapea ia nisi o whaitaunga ma le tuspa ia o na whaalava fo'i e mā lolo ai tātou ia tātou tu atu o tau ngase tātou ngase whaalava o le tātou atua tātou te mā lolo ai ma toi maua le mālosi mana ia lava le upu sa fola ina te mātou whaiwhi au. Ia Reverend Asora Viena le ana, whawhia ngai ngā le Maota Samoa vi ingo le atua. Ia whaatalitali a Iova e toi whawhowina o latou malosi pei o le oka kai wawa ke le fo inga ngalo kus whaikau. Se ua ngalo aku se kus whaikau se ngei a nguwhe kuli yoso mai nunga le pokala. O e whaatalitali e Iova e whawhowina le latou malosi e pei o le tau lea e pei fo i o le aeto. Ia se whamasenga ai o kou le kusi ai o le upuna mai le nenyaso e wha malosi awa tuai a te otou uma o e o loo mawhatia i ngase o le tino. Pese lea saunia i le insinia ia maiko e mo moli e tuai o mātou alofaanga mo o tou le leo mai ia o le tātou pokala me ma le afionga le taitaisili.
Toi luas funu male valu minute o Natale o le itulai 5 isini au se talia ia o man o lo faanga na mo o tau umalava o e o lo mafatia pea ngase o ritino i le tau mia i le falaefu male apu purusia o tau fanga tau ia ina ianga le leile atua lango maluina o tau ta o tonga tinga ia o le nei fo ila sa ia si faife au si fafea ngai pele lava i lo loto pele lava i lo loto o le fafea ngai mai le Maota Samoa a mai le Ekalesia Worship Center e suafa ia lipa ia lipa ia wangalo ngai fo ata ita ia lipa malaulu ia o mai le tala fa no ia te au ia wa amia ile atua ia le soifua o le afo i au na le atua ia lipa malaulu i o le au na le atua le worship center ia talo fai ia o lipa e fio mai le afio anga o toamua i le afio anga toamua ia fa pena fo ia siona falitua ia e mai ia susu mai i savai susu mai savai i satu ia atua ia le faletua susu mai savai ia le faletua ia i satu ia atua ia manai ona alo i to tele lava o la alo ia male kalesia fo i o se kalesia tumu fo i le Ekalesia le worship center i nei sini au se talia ia mana ia la tau falsa wa ia la tau falsa o le alu le anga i oi se alu atu le anga i oi mo i se mea o mo bank e nai ia le falsa o le sunga ia lipa ia ma le faletua ia faapea fo i le maualunga le Ekalesia ia ua amia i le atua le soifua o lea auna ia a o loo faapea lava ona galue pea mo le atua na o faalongo i le tala na au mai e loo sam faapea na uma lava na faila na launga i le asosā saua i lava sa o failalo ia ma lala e le iloa e le latou Ekalesia ia ate e watua le lotu aua uma atua i lava lona soifua ia mea tonu lea e ta'u au na ia orwa a mia i le atua lona soifua a o galue pea e ia i tono i lana galuega i le galuega i le atua e ala i le Ekalesia o tapua i atu ai o lipa malaulu ma le faletua ia faapea fo'i i le Ekalesia a worship center i Moabang ia faamaiseia le agaga paia o le atua te o ele faletua lui faletua ia lui ma laulu ma le nofo alo ia me se fo ile tina matua lo tapua ia faiva o siona alo ia fa manuia tele le atua ma ia fa mafana ina o tou fina ngalo fa noa ona ole amia i ole sisunga ile fa fiangainga o se fa fiangainga fa maoni fo ile fa fiangainga finau le tatalo ile o se fa fiangainga sa onga inia o onga fa'altusi pa ia ai ese le fia e nau e su e le fionga pa ia le atua mai o te matua moni mau atu tasi le afusunga le fa'afiangainga ese le fa'auina o le upu le atua pe a ona launga ina ai sea le anga lai tō anga e tatalo ma ana pongi le atua e au mai upu ilo na fofonga se i tau atu ila na whanau whaaleanganga ia whaamanuia le atua i lau malanga sata ma ia lipa malaulu ia te talitonu ia ua tāpena ina i le atua lo nofoanga i le malo le langi tāpena ina i le tātou li whaola lo nofoanga i le malo le langi ia ua fo i whaatalitari mai o lau malanga sa lo fatele atu ia po kalame nei i le malanga sa o e le tamapele ina ai Mike a mai se vi ingo le atua e momoli atua i o tātou alofaanga fina ngā lo whaavau o tina matua ia me se fo i le faletua ia lui malaulu ma le nofua halo ai mai se o ainga i uso matua ngane
A iuso matua whawhine ai mai se o ai ngana lua. Toi se furu male valu minute o Natale o le itulai lima isini au se talia. Ia malo lava le whaafonga mai le mamalo so tātou atu nuu. Ia awhai foi o whaafonga mai ia le whaletua ia lui ma le nofo alo. Whapea foi le tina matua ia meisi o uso matua ngane. Uso matua whawhine ia whaamanu ia atu le atua ma ia whaamawhana ina le tau ainga whaanoa noa. I le alofa ma le anga le lei o le atua. Ia lea ua mafuta mai le fionga le tapa au whaasina ia ato le afoa. Fionga le tu ia ana ave au malanga. Tama whaasausaua le tu malo.
o le na tuina atu ia o le tonu mai pea o le whaululunga o le ainga malosi fo i le fitalaiga le la ulo le taulau niu ia le presidente o le ekalesia katoliko Samoa i ruti hion nei vaaia ku le afu o le tapau faasina le tau te loo sila mai ai amasalo e o atu lo i TV ko vai mai le wa ila e se ila le afu Whaftai fo i le laine le atatipi, whaftai lava i fionga le whaltua le mafuta mai, whaftai fo i mo whaamanianga me se fo i le sunga i apale mia la la toa, i whaamania atu le atua le mafuta mai nungo le tatou wala ata, ai nungo le tatou apio fōlinga. Ia o malo lava le soifua manuia, malo fo i le tauata i le. Ne ia sopa i o le atua i lau fionga le tapau whaasina to le afoa? Mai nu di nei fui tu la le fiafi. Leo te ni mea le rongo fu ma fai lau li pokia le fai le. Mai. Mene lo ngofo ma fai lau li pokia le kau ke nasi le ia tu langa i o tatou malo fa alo alungia. Ia me se fo ia tu langa lo fa pena fu tali tupu mai e le atunu. E tu sai fai mo tu langa le tatou fa moi ma tatou pokalami. Le leo te manatu finale ainu. Wa e ta ua lau li poki fa me le te afu. Ia e kele o mana malama de tele o mele e leo se afu mele ma waia ua ainu. E te tauena e mana malama le lei. O le ua finale a to ta ia tu le fionga de atatanua te sainu. O ia fita mai swinga la iti o tatou pokalami nei. La leo te so ta ia atatanua. Msano le e de se swinga te le te. Swinga fo e ona hoa. E le lei fo i mo tatou. Ono nai tutonia foi o tatou malo whaongia pe masani ai. Ale no video tu ia de tanua le temi nei. Pe me se tala po le atulanga. Ia no whapenala ni tatou whanga solo i nu whamamore. Ia, malo lama. Ai, mamori fo i le wha malo, man whaatai i le tapua inga si a tatou atunuu. Ia, i si tamaitai fo i lea, si alo fo i o si o tatou atunuu e pei ona au atuai i le sailinga o se Miss Pacifica. Ia, o tamata lava matamimita atu lava wa leva na umana whaila lau wau ia tongi, lau ngā tongi. E maua lava e tamaitai Samoa lea le Miss Pacifica i le pō ana pō. Ia, e na sao lava e mori ai lava le whaamalo. E whaamalo mua whaaftai le atua, whaamalo i le atua. Whaataunuina lea fo i Porkalame pi ona awai atuai lea alo si o tātou atunu o le whaamalolo na lua ia o mātua o le tamaitai tau wā wa pe rawa i malanga atu nei sini au se tālia o ni mātua fo i o lo latou tāpena ina fo i le Porkalame lea mo alo mwhanau o se tātou atunu wa lea fo i le ingo le Porkalame si ungali i lea to titia maua i fo le no mafaufa to te le ala lo o le atunu fo e iai Porkalame si sia fo i tamali i malon falitu o se tatou atunu ia le ala iai le la alo lea ua manu malo mai nei o le whaaftai lo na tolu o whaaftai lea tamaitai i lo na filifili ngā malo na loto toa ia ma lea ua tau abe fo i le fua o le si o tatou atunu ia ua maua e ia le Miss Pacifica ia e pei o na tau vai pei fo i o tasi fo i alo so tātou atunu e pei o na tā ua mua ia o lea na ia i le no na lua i le afo i le Miss Global ia pei la o le Global ma le Pacifica pei e faisi te le lava o le sesenga lea fo i tātou whaanongolongo ia i le fionga i taitai sili ia na ave fo i tātou tene wai ulama na leto e avea ia ona tūlanga mamao ai lalo i le tau ia ai whawhetai le alo le atunu utoi titi lava a avea o ia ma Miss Global ia pia fo i la le alo le atunu whaaleo fo i whawhetai i le tapua inga le atunu o esa tapua i malangolango a o alo whaiva lea alo le atunu i le tauwanga e pei ona iai ma alo whawhetai ia te o lua mātua ia mole una i malo se o lua alo
ia wa fo ia fo I TV nga fa ta mai tai wale ata no te sa telefone ia le o mawatu ata no te sa ia ele o mawala le ata no te sa ai telefone wale o 9 minute na sui le o tatou teno ngai Samoa ai telefone se itatala mai lava lau tofa se wa kake I foi se o se mea ua ese o kake I foi o ka koe whaanongolongo ku foi o koe on mai foi ia la uli le TV ale e whakasato le fo se musang foi ne kiwi le TV ale e whakasato le fo ia mau mai ai foi le te ai to le fo se mana ia pe afatala mai lava lau finangalo I mea ia finangalo ia le ana saunoa ia la I le fape wa le sa fesilingia nei I le tūlanga le wai ai nei Samuel ai whapea mai le saunoa telefia tau tala I ta upule alango ke anu la songa fuai whaau lau kangi ke vai e kole le manga whaau kangi le mamano le aku o he o a whaina o lato finangalo le mori maua Samuelu ale wai una maua Samuelu aku akauanu ia la uri e whaurura na tangi telefone so finangalo ia koe ngā whaupunga le mi ngā o whapea le ai o le whaftai au te tautala foi mal faitete o whafonga foi le pai ala silasi o le Maota Samoa Viiga le Atua ia le nganga fiafianga me le nganga whaftai ta te look forward lava awa foi tato mawhatanga ma le whionga te sili ia me se foi le tato hero ia lare pule ia pio na ia whapena foi le rifai pisinisi ia morio o le mele wa fesili enu e tāua tele a le mesilin tāua ia olo ia finale ia lare pule ma le whionga foi te sili e ngā whatonu ma le whauinganga o mtaupune wa lato a pio tato na si au nganga finga le se ki manga o ai mua kana mai lau ko faile yo mai ia wasikusa o ka ua po lau whionga nga se kawala a lea la ia balongo pu ia ina le mamano le tunu a lea la ia kama matu ia o la ko ngai ke ua la wala le ai ele wa se kawala wa o le fa mala maina o le fa mala maina o kide kawala au da kede kawala au po isi tu stala ia o to le foa ia ngal pawala nga road to tono le Maota Samoa Viiga le Atua e ka kala ile to fa e fa mala maina se langa o lo ke han wai upo le fiu pa ia le Atua o yoange ia ia le wala au kalai a o ia le buri mai e pingila ngai ka wanu e fa penga o ia nga le tala inga le boni a ia buri mai e ka kalang ko mo sio ka pa amai mo pasa se ka mai papiso ingum failen o failen ngal ko bala no la fia mlenga fa taina inu o le mata pu le weta wa le mai tatu maro falongia dungo tatu pokalame o le mele ye nei le sunga ya la uli mata dia foi ai nu o le tala le na batu de tanga lava msano foi to tele tatu le mana tuaina le tala le so tua ba ai po ai mo ata ai mun tangi le la wa sa no ton wala mta por tangi ye le la le abelang tangi o le mo umanena ata mata dia vai aso ye ke vai ko enga lulu ia lunga o pen fai langi le kauma lu e la udi mai se va kapuala pe osi fa pengale la finga le kamaro dungo lau le fakasa ya o le la mo umba ya ma fai ya le menga le nga u fai ko le fam talanga na se va ai poi mo aka ai mo kan ya na mo ko sa wa ye ko kan vai la sa mo de sa o le upu au ki aka mo na nga ke o e kan ni mo de mut na wa aka malalau le e ba ai ta puala le ya wa aka la e ka fai lang fa ko singa ya na me lo ta mende o le ale ngole tal wakani yo ya ka ki ye le kualu ka ki le fam singonga ka ai fa ngale pukangi walu la ya habe kan me ya ngai o ye le ko fia ka karam ka pure la ngai anu la songo fu fa undang kan
Ai fa fela pela ko fam singa me ede mga mingkan. E mag ede se mo ka ko ke mai mingkan. E mga mia me sau. Mga mia me sau. E ka kaunga whaapea, la waru e whaulu, whaulu fo i se la ngonga fo ke karikong, e se mea o ke loa via e de o karwhea ngai. E o ngā maria leo o le whalwhamasingo me, o le ala le me de karwhea ngai. Ai lak vai me ke la ki ka kangi, mo ya kangi mai nge na amak whakangi si o ngā lai. So le so se mawhawhau winga upu, mawhawhau le winga upu e whaamala malama le, kaya lo ave lo fa sia ku sa foi matulanga yung kadia na yo ay la ko ngem fa maksa bakula kang e fa mai nalo kang e ning apa fango i ko yo kang i pe sa moi pe yo tulanga na fa mo ya le la mo ata ya lo fa si na mle tunu ya la nga fa ro mangi un le ave kang la yo menele le tan. But anyway, o mea umayan tau tala ile sungai lauri. Ole matua soli tu la fono Maria. I lunga o ala mea e tu ulo se mta o pul famsinonga. I di ma faina tatu to e tartano, ringa pe to e faini o famsinonga. O lea mo tara no ala uri luno le lei. Ai ngalo ia, ole mta o pul famsinonga. Pano mai upu ala uri. Mai o te leto e tara no ala mta upu nei fafia fainga sangwanga. Sa fai mo foi na sa nanga o te le to tana no ta pu le ala foi ko fai mai o ke le ko kana no ta pu le ona le ina wa loka no ia samwedu a matalo inana po pole le sunga lauti yoi a dato baba ile leia le faso so longa le ta pu nei na loka lo samuelu le lo ma fo fa lauti ya bo me le tu langa finale o le la aua na whawhaua, ia e ke koe kau ia. O le ala wai wa ainga ia le ki roka kau le haka le mea. Ua makua ku ua si kamo Samuel. Tau wala langa mai lea mea. Le whalenga o ka ua ia le ri ai pipika le mea Amerika. Lenga o ka ua i lang fasiri whawabalea whingare. Lenga whai mai por pe le ale, le mea ua loka e, ma whaienga loka e tula epa ia ko i ma le afa ma le tali o le afa ia e le fai fie me nga fai kulanga fa penga a le wotani manino tu lava ia e fa mole e se selo fesi e le lo kai tu le epases na loka le famsinonga lungo le rule of law e sava bali mo lungo tu la fono so sesi lava e o lava ia oe e loka tu la fono e le lo kai e le so pa ke la koi loka ses nga tu la fono la sa le fesidi e lua mena to no fesidi nine o le kau favalea ma le lo se mea ia te ni la po le fa fonga Samoa menga ka favalea e la ka fa pala inga le fuale ngo le fiong le kai sidi ne ai ma se afianga kai sidi ia mea pa wana mele le ye temine wo loko le anga le vanga le ma fa se sele tunu nanga lewa mata na maua lato o le lato o la pi ma lato me na fa le hanga i le chapipi le so mari e tonu ni o te le tau tala tele lai mena e fina le langa lo o famsinonga o le la so le la uni faina na famtalanga o le a alu o e ave long na tang ave no na manatu fina le me umane matau lia o enu wal leva na tatauna le faina me wal leva Lala le mea ua mawhauwhau le ave le me whapena o la unava manatu kalo sia wau ke ne karikong wai whamei alu e kangi o whai mai o le wakua inga ia la ua mama ele le maliu o ku au o nga whenga ua inga ka kira le upulanga whea makaulia la o langa winga o langa whamakalanga o le makua ke lea nang whare nganga o le whionga le a whina le taite sili ma le whionga le hiru matau dia lo ngofo ma fau de famatalanga a le fa maungia se mea e kan na ma fau mo mo Samoa ai kan fika fa le fa inga la uri na aikia o le wa fa la uri de fa punga a le fa maungia inga le fa menga saui ya Samuel fa makala me ya menge dan ang kan ngom Samuel le la ngofo ia ma fa mau kingoa e longa ma fau o finga le i longa ma fo ai u
O melanga ka whareanga. Io. E re ka kau ngai sa ngoa whapenga ni sa ngoa whapenga. Langa lere o whamau yenga mea pe se. Ia na wango whonge ma e le whumo koe whai mai. Na winga i nungar kula whongo. Mo ka ke lea ka whareanga le whai lauri. Io. Io a kongo e whanongonga mai lauri e se whamam nama kia oe. O le mela wai whaia. O lewa e koe ngofo ma koe kau whareanga i me. Whamole mole, e rei whamaongia i a Samueli ula e ngofo e mawhasara lau nungo le ea, e rei mawhai. E rei kula whongo e rei mawhai. A mai ngela Samueli e whinga le pepelo anga me e whai. Alo o umang whai lo kau whareanga. Kusa lea mea kongwanga ka ule kau whareanga. E labla bea e kula whongo. Lea na lau saunga me langa pulu whai mai lalu e awenanga kangi. E ngā ngāe langa kau whareanga lua whai. Sa le ka kau ya lauli o ngā lafo se whaupunga whapenga. Se longo whamaongia se mea. Melanga leanga mo bol kau kala de fe fam singonga le lo songa mimika song kau kala finga de fa ngalonga ma fo fau le wang fa le nganga kes le wa fa yang fam mai o finga le o fa nganga finga le o le akol ka puli ngai ale de fam bang yeseme kwa fa ila so do se furu kes ai no melanga le fe ya ko ngai manam la mai kako fe ma de o le ikases Panongolongo leia o sangwanga lauri famai wa kau pule kau pule le mea amakari keisi lang sawi sem kamwe o kau pule ngai e finga le fasioki ngai am le sunga ya o dala nga fai e de ka kau o nga fai se kala e de fa maongi le na wa fa fia le na ai ko kula fong e de ka kau e de fe kau me la finga ka wele fio mai la finga le hero pole film ka kai sidi sei ba ko fe sidi nga a lo ka kongunga mo lo ka kongunga nga le menga le ka o ka fa ba le fa ya laut yo sa lo la ya fa me la ya oi ka fia oi mo le va fa ya ko ke alu ke de ya o le va fa ko kai sidi ke film ba sa fa ma kala me ke de sa la na mo ko alu ke mingi wa fa non ko wa mo wa lo Samuel fa ko wa ka ka lo nga ya e wa ka nga ya mo le va ba ku fa ku nga ya oi o fa ku nga ba kia oi alu lo le official le ka umano me ya me lo ni o me le pe yo lima nga lo la ya de fa penga e le leilo alu fa penga e sidi ku no le mele la o ya pe ku langa nga le yengi au e ke ba be nga pa ka fa mo di fo mo ne na wo so ni fa mai o ka pu pole nga ya ai na fa ya fam kalang o ya ana di fa mau ya mai la mo ka nga ka de do fa ngan ma fo e lu ala mele ya o le lo se be por favor valia por ka fa valia me la nga le fe ya ku ye ka ko wo le fa ma na le me e ke le fa makalanga wa fai dunga le le fiong ka shit la fa sala la wi la na sala le fiong ka shili ya o ko ma me ni ku e se ya sem ma le me fa e se me ko ke mai ma mai mo ka mai il ko ila lo popo dunga me ka fa sala la mo me fa sala la wi fi nga le point le fi nga ka ko la me wakalanga mai nga pa ku lo fa ngal Samuel ne ai ma se fi fa longo ku ngambia o menga wala pisi wa umba wa kia ka ko anga idumba o le mele ka fi nga o nyei o sem le la wa maku ka fi ma ko lo ku fam singo la dos food alo ko oso mai o ko mo ko fa me la mga ko fa dung internet fam singo e de ma fai e de fa nga ma ko fa makala ni me la avel fam singo pa wa me wakadi ku sunga la o di ongo langa kan ya wale mga fa ko ke sa wele avel o kan Yoi, nena wa fa nongok nge ya, e maru si kula fongo. Ya, kako sa vali kula fongo. Kalau sia ya mo ngakal, wa ke kari kongo ele sembe. Nga sa fa apele da kungu kam fa ya, fa sia wala awangi yo ol beda. Le ai. Wa i lo da kungu wa ka ka fa ka ngu me umane, fa umba. Fa umba lo ai nu. Le pe pesi so lo ye poka la mer fasa. Wale yo so me ka 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 ngo ai. Wo so so ya pawal me fa kai ko fai lo mar ko fai inga pop ko sao ole avai nga fa sal laula le se nga mari o ki foi le bo umanga kamu e ko eri mai du ko nga o kila nga le la vor ko o nga me makabale fai fa sal laula le wa ke ya wa nga i foi ya le fianga ke sit wa ke ya wa nga i foi ka ko wo de ka up ya lo fa me ngai ya laudi
malang fa makalanga e fiado e ave no kangi o longa kangi le fu fa mai wa kua ia ngai ai mal lama le Samoa o la uli nga fo fonga inga mai ile kala sem ua wa finga le plan e le fa maongia menga ya sem alo saula uli faku de kala le la wa wa fika nga yo le ku e ma fu mai ya laudi le la so ngi fai de kala le la wa ma sem la me forever de kangi Kele loa la tele fo po le ala le mele wa ye ngi fo kula fo ngor ngi kai. Po le me wa fo yo le fa mai mako kuskusi ola udi ang fa mai wa ma ai ngi fo kula fo. Kele loa la po ko mai po wa makaku. Le sa ke we fie me ngi fo. Le la fa sa ngi pa le me mai ngi fo wa le banga mai ngi fo. Apa fa pa le me e pu le wa le banga ngal pa le me ke u le ngi fo le. Pa ko le fa mai mako kuskusi ola udi ang fa mai ngi fo kula fo ko mai o le loa la po ko mai po makupa. Ngai loa le fie me wa ka ka no fa nga ngi fo fa nga lo ya la udi ngi fo. Le la udi de kula fo mo ya pe ka we la ko le di ma fa pe ka ngi fo kula fo mo. Saulo me mo nga fie fa la mai nu o la udi ya nga luai sau ngoe nunga le ea mo pen fai langi le kau pulpulenga le nga fai ala uamba o la uli ya nga fai fam kalanga nga Samoa ia mana malama le nga o malonga fai la uli fam kalanga nga lo sem ya le nga langa o sem bo be vesi e ka ko le ala uamba walo le e leo sem lo la sau lo la uli ko fai fa alua fam kalanga le o le fam kalanga le kasi ai nu le fe me o la walu kula fong ongo fai ka kua inga yang kua ia al festili la oi nga fai kua inga oi nga fai kua inga o sem ning sau kala ngwa fa makala me sem nena checking epe sa o sem afa mengela kula fong se sem alo wa makala ia laudi me konga nga ka fa le nga fa mo sa mo me konga nga fa laudi ka fa le nga nena mo le nga makau le wa kele ka nga kai finga le fai kio ngai le hero kan wai la uli man ka fa dang le la ngo fongi la uli man langa ka mai ma fau finga le ele lo ko mo to sa mor fai no langa kia i halu le fam singonga la fa kan ma fam singonga ye kio wa ele halu fam singonga yo kasi vinga o ole la ku ya ka ko ve tau il fam singonga ai kai kong mai o telefo ele halu ile kai ngad ila na boy. Yung nga fa ole aku wa o nga fayar kana le o ya nga fayar kan. Papiala la ko mo mawaya yayo. Kusana no ngala su ingi me fa makukupa ingi forkula. Ini ma fai orkula fong ai no. Okay lo le la video le hero le mo ta no. Ya le ya ai Mike amai se vi ingo le atua mo le atua ya lo fa anga le fionga tai sili ya el faltua ya me se fo ile ai ngadi. Ai Momoa. Oh,
Atua, o whanau tātou a le atua. Tasile loto, tasile whatu, o oe mahu. Tasile ainga o Yesu na te taitaina. Tupulanga talabau o Samoa. Iwa minute ua te ai nei le itu lai lima isini au se tālia. Se makua whaala virawe kere o e tole fua mau malo. Ia, taluai le ua mafuta mai le ata noa te sa Crichton. E lo maua aku le ata noa te sa. Mafuta mai le ata noa te sa Crichton lunga le tātou wala ata. Le anganga whaaloalo e whaafeiloa e lau fionga le ata noa te sa. Ma lore soifua manuia, ma lore fo la wilangi ma. Ia e whapena koe no whataru whatu I lau fionga e no ule ne koe tū lao le fiaki ia te ngane koe ia le fionga ia to le fua le sunga ia mai ia maloto wa se tolu ia mai sini Australia I le nei vaenga o le fiaki. Ma lore soifua tātou te tala noa ai no ua whai kusau kala. O le makua I malingi o timu, le olo ia I pia le teimi le nei, ia I mātou nei. E la kau le la longa se mea whoka le kimu. Ia ai ui la vaile, uwa mākai ai fo le wa ku mau lalo ai fo ia le ia tūlanga le vela sa iai. Ia le uwa kua e tele a timu I pia nei le nei vaenga o le fia. Ia, ma lole soi fua le nei tae au ai no, le nei tūlao le fia. Ia, tātou tau whai whamalo I le alofa mareanga le leo le atua ata noa te sa. Ia, ua tari ngā fo I le mamalo le atunu I le porkalame pe I le masani ai le fionga I le taitai sili. Ia, lea la I lau fionga I le ata noa te sa. Ia, poro whai maia sau noanga I le mamalo le atunu e fia whaalongolongo fo I le mamalo le atunu I sau noanga. Ia, lewa mawatu la wata ata noa te sa. O kasi au le leo ka māloari, pe ia au le leo nge yasu. Ia, whapena fo ia no whatano whatu I le nei vaenga o le fiaki. Ia, teinane fo ia le pa ia māua lunga o le whawhangakonga mai le tātou tunu, le tātou pesota inga. Ia, I le nei fo I vaenga o le fiaki. Ia, o no whai atu le teimi le nei, ua makwama mawhati munga I Samoa I le teimi le nei. Ia tātou tālu sia hoi le, ia whapena lawa peo na whalaulau le tua, ia whainga malanga le tātou atunu o lo I lungo a wala I le teimile nei, o le teimile nei, ia te le tā whaonga ma te e ngai tā wale. Ia ao leo au te loa leo, wale ise mea whapenga le kaiminge, ungo whaka kai I longa whale na o mae a fo ia tāpua inga o le nei aso, ia a te nane fo I o tōna, ia wa Viiga I le lofa malanga le leo le tua e whataru whatu I le nei vaenga o le fiafi a unu whapena fo ia le fionga ia tole fo I le nei fo I tū lao le fiafi maro le soifua ia ma le lange o mā tatu whapetai a pēle lofa o le tua I lona anga le lei ia le fo wa au mai aina ia timu le nei tū lao le fiafi e tātou te iloa ia ua rei koe se vela. Te peo na masani ai, wan tūlanga na ave vela.
ia pa uti munga ia le foi la o mai le nei tu lao le I tu lao le pia ia malo lava anu pa tau tinga foi o le tatou porkalame le o tau a mata I le nei vaenga o le pia ia mo fa a ma dua tuai I le pa ia mau dungo le tatou tino I le Samoa nei le ma pasota inga ma le fionga I le teitei sili sunga ia tu I le fa ia ua ma sionalo le na vala mai ia o tulanga na ua le ngapatia I le afiafi nei ia o le stato polkalame le o ato ato malos ia wa tu mai ai le fa maulolonga le nei po tu lao le afiafi o le eisa tato polkalame ia tulanga na o iai pa le o ato ato malos o le tino le toina ia aolo ia le taltonunga ia se teimi po i o le nei va ia so fanga solo ia la moai se tato polkalame anu o le po le aso lulu pe on masa yai ulanga le na ia a lau pionga anu le nei va o le pia ia malo lava malo ia te loa le wa fa fonga tu tato ia wa le mafaiona fio mai le fionga le te sili tato te mafuta ia ono tulanga le marufia fo I pe on fa sala me le fionga le tatanoa te sa ia le se me pole tato o te talitonu ia lo lava ta pena lava tato pokalame ia wa fo fa fonga anga le mamaru le tunua tatanoa e tu se fo I mafafita li tu ngalo tato ia pe lungo finaunga lo ia temine ia me se fo le fia fa longo fo o tamama tina matua o fe wo ia le tato mata upu ia le la wo mana o amata mea tu sa foi tulanga le fata talonga sunga ia la oli matulanga foi na fa pe ai le halo avelanga kangi o I finale e fa urulanga kangi ia le na fa ia tu le ai nu ia ole mea na sa fa ia tu le mtanga se vai poi mo ata ai mo mulitangi ia le na wo ma aka lauri ia le mo mulikangi ia le la lo avelanga kangi I kalusi ia mongi nang kangi au te talitonu ata tanoa le la vidi sa o ia le fionga I le tato hero nanga lele wo le aba noa le fionga le tete sit le la ma le wo mana fonga mai fo le mamaro le tunu ia le lava tato sa bali le fatino le tato ngalvenga ele ma faio no tato misi ia tulanga langa le wa finale falonga mai le mamaro le tunu e tu sa foi matulanga fanga solo le tato pokalame ia le la tato falonga tata noa ia la se tu tato le vanga dua tato pokalame le lau balau sa'alo le fonga le hero sa we fanga te le fonga tete sit ya ai fato fa mai le maru le tunu ia tato toi fula le se tu lau luma tata no te sa ia ole a tato paia ole a tole fua I wai ye ko ilisi mata u pola ulima ma le pule le o tu le mai pe tu le mai tu singa ile aso le nei ia talo se te mi luma la ka ko pe lo ye la tato pelo pinangalo to le fo ma anu le vaenga le pia ya wale le ya so foi ia tanoa ya so foi ai lava malo ya wo to fa fonga tu le mamalo sa tato watu no sa no anga le ata tano te sa Crichton ya wa le o anga ba mai fo ia le fionga ile tapa fas ile fionga ile tai sili ia ona ile o maua lona malo si le ia wa fo I le fata unu wino le tatou pokalame ia ile ai fo se me le ngai mana ia fo ile si di fo ile fai o sana malo longa le ia wa le e tu o le fono ia le lope ma wa se tatou wa no ile asolulu pe a fai ile ai ni la tatou fono fo ie fa a la tatou e usuia ia ai le ala wa mafuta mai le hero le tatou pokalame ia na te suia le taimi o le afionga le taitai sili ia I le anganga whaaloalo e whaafeinoa I la wafionga I le ani whaipule o le itu mahalo whale ata numera tolu lau tō whale ala I le pule rimoni a iafi mahalo lava le soifua maua mahalo le folawi langi maa mahalo le tautua atunu ia meise fo I le tautua I le atua ala fo I le neia sopa ia o le ali le ala I le pule me leo te ata ai no fia nei pe o leo tasi le tato pe le aso nei o leo wa tai ai ya ai awan mana yo le pe pai o pe pai tato pe o se fai longo se aso o le manu malo yo aso te dia
Wai lo mai ka ko mang malo ya sa umang. Le ya sa ya ingangan man malo finale. Yang fa lo e fa talo fa tuai nei. A ka fi o ma nei fo la wa mo la va no fo ona. O le ava no ar tama tai. Ia o te tato te va tala no al nei fiafi. Ia fa tai tele ia fa talo fa tu lenga fa lo. In le fiafi ia i tato por kalame la o fionga al fasina. Taida. Ia ma soi la o fionga in la o fionga tau sala mal ata. Ia ale te kali ia Mike. Ia mesele mamalu. Ma wolunga o pasa usaunga nei fiafi. Pa ia masa. Ia ole nu atuia o sa le vea ma pa ia tu mau Samoa. A lor soi fo mau nei foi aso sapati ia ole asole. Ta mantunga le roi sal nei masina. Ia ma lo lava soi fo mau ma lange ma. Ngona le nga pipia. Ia ta tu te mafuta le nei fiafi pe wese fo nei sa ala tala ia tu lua. Pero o tau sanga nei tau sanga o fa manu yanga. Ma dia da. Ia ele manu ia tau sanga ai pe ese te milanga le ua. O le o tato o lo fo fa palangi o le rock bottom. Le la fa Samoa o tato o ese mai nalo. Ole o maa ia na tato pa ia ta ele. O maa ia le o fa vai papa le o le tato. O longo le o tato to fo i mai o tau moa el tato sa. Ma dia da. Ira nga e tele ano ai fa inga tamo lu tau. E ui lava o lava e tato te baba ai ai. Ai ilo o tal tonunga. O le o tau moa o la tato fai mar fifia. Ma dia da. Langa o le a tali tato. A si fa tali mai la to. Wa la to le o fa sanga tu ne ai. Ia mea maro losi le taimi nei. Ole mai le la. Ya, ole tunanga nanga le se e lausa. Ia fina le o la fa o le se e lausa. Ona tunanga ma sani lava o fina le o tunanga fina le o tunanga vai ma sani foi tono tato Maota Samoa Viiga o le Atua. Yo tato tulafono tu mau. Ya wan tato patpatia tato hero ya kusa foi batulanga. Tulafono tu mau Maota. Ite tau wana tato sava vali dan. Ya le ngatena. Ya ele ngat. Ya ele ngata foi na lango menei. O mea o mana fa vai tono Maota Samoa Viiga o le Atua. So se temi lava te fio mai lo fio ngal hero. E ole o fai longa lea ma tole fo ka pi pe mai fai pi inga fina e mai no ka mai fai la ko ka longa e ko fo ka malanga pes ka ro pes le ia fo la ku sa le oila pulo fiongal hero Maota e paki le ia a fa pe wa manga a fa pe wa manatu foi to ina ma lo ma to la usu se pese ina o tadwai wa man ma lo mai foi disi foi vainga e no su le pese finale wa fa fetai wa mali mata e vai watashi lava o ilo nei fa amoi mo hibi yoi pele watashi ya so no my hero a fitai to le fo mai nu mo pa ia so pa no ia te lua o le u so no mai o le hero o no wingo te pa u la no vale sa no fa mer vason te ne o superhero ama te dia foi e laku I disi game ai sa nga tapo mai ele ma fai nga ba tapo aku e ma ngai ale tapo mai o Yoi. O fa ngo ngalu fa mai ngi o le mo fa ka se o avala mo tanga ta hero pa kule ai. Super hero. Ya o la u ko fa mai. Ya ai ya le fa ya o me la va ka ko ke. Ia fia ma fa ta ya ya tu ne ya so. Bo ide ta to mo. Yoi. E wai. Ese le mali le me le wo yai. Ia o le vai aso o ma me foulanga o Samoa te nei ma la langi ato. E o pe o sa uma ia fina ngalo ma manatu ni mele o tu lai mai. Le pale mene o Samoa. Awa ele o le mea o vai anga to le forma in u tatu te fa ia ile tua. Ele ia se tala o tatu tala ia fai o se ma le tau.
Maria lava. Le ala tātou tala na whai mai le amatanga. E le ai se file mu e maua. Le anga o le mea le se whalo whaninga. When there is no unity, there is no peace. Mo Ah, A le ai se whalo whaninga se mea e le maua se file mu. Le maua se file mu. Le ala tātou wa ai o mai le so, ea tālo whai. E ai se file mu o martulanga le porkiki e Samoa mwhenga malo. Ai se a. O mana te tuli ma ua. O mana le sainia le. O mana saini le mea hule o le agreement. Ai o mai to e mo lia ma ua tuli. Lua wha masinonga, wha lua na maa malo. Le o matu e fo i tonu. A le ale tala la uli le wha fonga sa mo le fono. Le ale tala la uli tonu le fono. Sa le te tau na e nofo i. Malie. Mo. Le ala se wha fonga sa mo. La se tau wha fonga ma tatu au ai. Le ai se Ya, le mo ya, sa no mai. o lau mutu. Malie Na la. o lau mutu. Lau mutu ole ole. Se tu lo sa mo lau wha fonga anga. Na ele i upu a vane ai. Pa mai ale ngō lato bang wha ufai. Wha tua tua i le tua. Ni a mio ian tangata wha tua tua i le tua. Mo i le. Ni a mio ian. Pe ngaka ngā kuli e lea e mana. O mai le so. Pa ua leo le upu le tau tala e tama lea. E whai pule lea. Ioe. Tuli ese. Ave ese. O lana misiona lea. E misiona lea. E whai pule lea na sau e tonu. Na mata mai e tau sanga le whai palota. Lana misiona lea. E ave e whaaleanga. Whaaleanga le tau le leia. O tu la e pama le tapipi. Ma ave ma tau e kaloka. Malie la. E oi, o lana misiona lea e sau. Lea la ua fiu e whai. Maria lava. Lea ua whai. Ave le tū la fono mai. Ave manu mai. Lea ua o ai le tūlanga lea o mai le so. Na utu whaafonga le nitala lea le kule. No pawai uma sa mo. E le tūlanga le ia. Langa le ia. Ia, lea lau tala na whaia. E mua loka. A lea lava tatu te whiwai. Malie la. Me tatu sa loke. Maria. Ioi. Langa e. O te lei whai tau ana nei pepa pena sa waila utala na avi iai. O tali iai. I ana la fonga ina whai palmene. Lana na fonga langa whai atu le epa. Lana na fonga ia maua uma tolu. Ioe. Ioi. Lea lana ufa lama ina atua iai le mta upu matula fono. Mua lava e whafonga angal tatou mafutanga le whiaki i mta upu le. Mua, o le pesili. O lea whai mai, e le mea o le tangata suri tula fono i tono le palme. I tono le pal, o le tula fono whenga palota. I anga waa e vea whai pule. Eligibility to become a member of parliament. Eligibility. Na iei na. E tu sa lava se iwanga na ua whaasala oe e se whaasalanga. E sili atu e le whātau sanga. Malie la. Ye fa malulu atu la fa fonga anga Samoa ona le timunga. Sa no mai. Sa no pa ma te fa le tonu ai. Ya. Fa ma mali atu telefona ai no ele ai le ole. O le fema vini mani tanga tela telefon. Fa malulu atu ai. Ai o tanga tsa fo e so tupe. Ale la wala o elifo le Western Union ta license tupe la tupe la. Alo fa ile lua te tua oi. Ioe. Na, ioe. Sa tala lo tali e tapa ma ma tfata u fatu le stupe. E fa melo tali sai ni lo shaki. O melo tali lo tala le ya wo. E la le sai ni shaki lo tama o per ma tala peni. Ko fa wa o tato tala. Ya. O le me le te no fomo va il tangata langa o tangata o masani tau fa se. Man fa va leo na tau tangata. O le o te tono le palemene. Tu sape fa sala oe e fa masinonga. E fa na no palota me alu tfai pule. Malie la. Se va na. O va tu la fa salanga oe se fa salanga oe le fa tau sanga tfat pui pui.
Po le o ba te lua fe tala lo sala tupe. Ai ala tune ya sala tupe se lau tala pe lo sala tala. Pe o sala tupe, o ma tu sala tupe tama le o commemorate. Le ale fai pule vole se tu lo pule ai. Ai le fa sala tupe se lau tala. Ele mele no ve tava le leo. Malia la. Ah. Anga va atanga tai ole. Ave msui fai pule. Fu ele threshold. Ya minimum ya meio fasalanga ia. It's tala ia tanga tai o te o papela o tal no atu ni me o le sa ma fa ma ni sa ma so tu la fo. Malia. O le mele na fa ma li mai parliament. Fa ma ni na la fo ma. Kiti pat ele ai se fasalanga. Malia. There is a conviction. Awa ele se fasalanga. No penalty. There is no conviction. O te leo mala. Ma trai o le mala. Po fe le fai mai ia fa matalanga ia lau. Malia la. A fai istanga tele tanto no fo parliament. O ia. Ma le fai pule le a minister o lango le sai ai. Ioi. Fa ma ni le sala. O alu tutu ila le vera permit. Fa ma ni le o sala tupe na tamit fa ngaluenga. Fa marolonis. Pe fa marolo e o te fa ngaluenga mo tupe. Te toni sala. Ngat me na tanga tau soli tu la fomo. Ave ku kuida ko fa foi mai. Ia mai ia. Pa sala al parliament. Pa sala al parliament. Pa ma dia no na chala pepelo. Male mai fa na nai tono ana mas me mai container mo lo masamo. Malia. Ole mele o fa lo ma ho fo le fo mai no. E nei se ti mai me nei. Mo ile de. Ele ma fai e la audi ona la fo ni upu fa pel to. Ma to ai le ma ho fa one la ba. Ia te. Le ma fa one. Tu la epa se tu lo. O ma tu as toi. Ku sa lon ka male fa ye. Mo ile de. Ai se fa alo. Le se fa alo. Tau tala titi se tu lo. Mo ile le. O ia la tala. O var kau kala iki. O me se ele va per lo con il palmin. E me se le nei tama o lo alon tau soifua malan tau tua. E se silia nei ia po le asa na me o fai mo Samoa. Malia la. Na se vai nei upu ma mafa wa no fo lafo tono il palmin nei toi. Ai o ngalo ia la oli. Haftai o telefono telefona. Ai o ngalo ia la oli. Le fai unga hole le famsinonga le fai le la tu fatau tonga le pali. Famsinonga maulunga. Ala le fai unga le famsinonga maulunga. Soli fa vai, soli tu la fono. E matanga le mento fai fatau tonga le pali. Upu ia. O upu ia tasilena ma ave. O le mele tu pu pana le apidi le mele. Fai pui umala tu. Me monila. To se fele pidi. Ina wa mai le fai le pidi la men fai tu le pa avien malo ma to se mai. Ai wa ngalo. Le na fa manatu ye fie me le pe to fa no pe ave mo. Pe fa manatu ye. Pe fa manatu ye. Ai ole me pe to si no fa no ai. Ole voi ele, le fai le pidi. Ele pidi le wa pi wa la unga mai. Wala fone i pa mafu. Talo fai. Wala mera le kal contempt of court. La ai tui famsinonga. Famsinonga nen tua la tol mela ye. Mo ile de. Famsinonga nen tua la tol. Mele chaole la ai tu. O fa no noa to le fo mai no. Ila fonga ye na fai. Mo le mea. O le fa sanga o pe le mea pe o mea o mai sanga le. Ale miskau o leo. Ia ki ale o pe u. Fa pe ai le. Ia ai pe o se vai ngana a matelta to por kalang. Do fa mano mai na tine malo le chat o fa fon. Se meta to te pole pe na tete. Ana fa pe fa sala ma u fa sinonga fa sala kai. Ai afe kala kom. E ma ke fai pule. Mo ile de. Pe fa pe mai kausanga. Ma ke fai pule. Ana ele ma fai. Ele ma fai. Ole se mea.
O le mea ne matou whanono ai. Le nganga mamana na whai matou istoi. Inga ua waku le mei kua mai le unga. Lale ta lato i. Aua le apiria. Ka kia i whapea. Ta tia le whapea. Na ua mai le whai unga whautuanga loia. Apili. Apili langa le whai sa msinunga. Na whai mai ale unga loia i lato susu enga. I whamatalanga maua. Ani i whai se case. Iyo. Le mere ese. Ele i whai e materi o tu whamsinunga. E defend. E puipuia a matala na whai. Ele ese me whapena na whai. Ese me rua. O le lan fautua mai matou loia. Ave a pili le unga le mai se. Ta toi a pili le unga le mai ala tala toina. Ta tia whapea. Boy. Ta tia whapea. Al mera le nuan sa yena ngona. E le toi a vea se la tautangi i palemene ia maua. O le oma. Oma na whain se ngarima. Alala mena tuku. Koe fo i mai le mea mace mai palemene. E koe whawhau mea. Lea lau tato i loa nei. Lea lau tato i loa nei. Le tangata na fawina atoa mene. Mo inere. Na masalo salo la matanga ile ufia me. Na masalo salo an masalo ile ufia me pol fong talai. O la auli ko kasi o ngal men. Na le uta ko vai mai. O la auli ko kasi fa o men. Le fa fetai e fa ali le tua me. Ali le tua me. O ia lava le tu la ipea ina ia esen to ina tamata ta i mat palmin mo ile o ia to tas mau le la ta to vai ia o ta to vai ia ta to ya lo mai o le to amana ia le alo mai si ta to ka kala ka me ka ko ai ku ava ko e ka ko ai ku ava ku wai ole mana yo le ya atonu ale se sini ta upu le ira ta to me se sin ta upu to le forma nu ole ta u ole mata upu le ai finale langa le ole taimina ia le fiona te sidi le wa ta to wanga ia ia o te le la facility to have te sidi le la ta to tangoa ta no ai mo fiona hero ia pe fio tu langa na ia ole tu langa le wa sta no ole me tonu ale le fia fa fonga le tunu langa ole fai tasi fai lua ya le fai todo i laudi i langa attitude ale fa ari ko kongo le final le parliament e pe finga le nga ke fua o parliament ya fa mo le fon fikalai nga ke ka fia mai pe tu la ya tu se ko vaenga le HPP pe la i le fai ki o mamaru le tunu i ka ko fon fikalai e finga le e moi lo mau ko ka ko fon fikalai le fefe ya laut le wasa ngoa la oli le contempt of court ko kongo al palmenge ai le ia ma se kala le fon fikalai o sa ngoa fa pe ese fa punga nge ma awa nge ko ka uan ma ka pu le wa ave le pit a fa la be la ma ko fa nganga wo loko e fon fikalai au ke lo uma e le ma se si ko kongo al palmenge o fia ya la oli ma nga ma ka pu le la wo ka kala ngoa nge fa kai la va le uma na ma le tunu i lo fa ma na maina yo e le fa ma na me le wa fa ma na maina le mena tot facility le fiona te sidi le fa la wa manino ya o ai na fa ma sino ina mene o le ka ko fonga fikalai ya le fa senga yo inga fonga fikalai o la le winga ne me lo fiona le hero la winga ngembia le mai mo le tunu le va ai ko le soli ya le wa fa no ri spoka lambe wa kele kala e fai ngai finga le ya fontoema le sui kai kai yo le va fa mai o le ma fa o le fon fikalai ele la fe o soi mai kanga ka vinga le la le manga yan maka up ar fon fikalai mar sunga la udi ngai lo le ya fon fikalai me la udi le fai yo en ka ku mar sui fa la kai le se sa nganga lo fiona hero dem dia ana me mo to le fo mai nu e le ngi pisa ia me fai ngi e mo le fo fai pule e le ngi pisa ia me men ka nga upu si dia ko le nga upu ma ka fai hu ma ko kai mira ma kanga kai mo le cha bi pim ko inga ma kwa pa or kai me vela ka no pisa o me ma sangi il parlamento sa mo ma fo kanga upu ma inga pa per penga e or fo no parlamento fa per
so po ia upu ni so taimi pe a o le tulang uma fa to ale o le mele kupu ia la o e vai ku lo o mo ai fi ala to o so lo lungo sa al mele il font tala tu lo lungo so lo font kala pa mo le makole ava il font kala ke mama lama le le ale tala al sa no al font tala ile mistale fa ma ile fa mai ia la o po ile ma ko fau ele fitaui so tu la fono ia na fau lave la sa ngoanga le al font kala ia o la fitaui la fa tanga ia ale mama e lo le mele ala to mele le fai e fa oso e pi oso do na ma ta u al mele ton fai la u e ta u pa wa la u ma to lo le yana me to tia che ta lo fafo ta lo fafo mai na tanga te fafo na fa pe o ior tamale le o ior tangata e ta mo fai o hanga ikia me to tia se o ma ke lo ma o kwa yo lo ma o kwa yo a causa que le mau fo kale oia e o macho o me nga fo tanga ma sangel par bene o iso ma ko fo fa ma ya ko lesi desi o me ma sangia aya uma pa le te o mai inu ti fia e ngalo ya la odi se fu tau sanga o tu ngai opposition te malama umai me nei matangata uma nei mala to tale ni fa sa speak for you ona me for you ke malama umai ya ala la pi tano yo me la matanga pe so mai ai ka le male fo tala sa o mal fo kala le fa kanga me Mariela se va la ya mal mole fa pong sa mal me fa inunga e fa ia inunga me tamo fa yesu ese e me fa le hanga ia tamata tai mani ma su te tai mato ia vai le me tau ti na matanga le fai bala na la fo le na fai ta te vai ma o o ya olo le fionga ya olo vai ma o ya olo ele mana e fai Mariela ya ma ma o e mana e fai la au pe o fosi o fa ma sia olo e fai le la o ma o lo fai olo de te o ma o le o tau no o le me na fai le tali olo fai la e te o matangara pe mo olo tu la ala la te lo ma in mau de te mi le la e sa ta tau fo i lava le pionga fo tsai o na toe tanga ia vai mo awa ia alo tata o tinot mo le te awa ko mangel hansa ia upu sa la fo fa mama e ma kwa esa upu na la esa le mele la kuia i pa wale mele ya la u ia so esa na me fa ale anga sto i tule Mariela so esa na ia lena e sa on talo to ina u mal painga ale mo se me ato a me se afa me wasidinga se apa mea mai ros ka mai mem esa oi ka mar ma po ska mai piko sainga o le fai mai na mato senga e dunga le autustus ya le fionga le talanga ya titionu ese Paula Pangs fai mai to le fo o la wa tele level swing o le fong fatalai o le ya tu do taimi mua ia no ngobinga ia le fai mai na senga wa matana improve mai le tato fong fatalai ia o le wa mat sao va tai ai ola mata fo le fon tanga no manei e me se fo le tu ava noa a gang talai le fionga ya Chile ya tonanta Chile le mato sui mai falla tai masama tau do pe matsila tu fa ma malama tu ai moi a tsaf tai ya i la vanolen tu ave ya me koile ana e sao e moni e man tu fo e o foi lai sao no ia le la fonga le la ulin fai to ineton e ola e malama le ia le fonga talai au left off ele ngato yo fonga talai o ia is an officer of the law o ia o se li lo ia fa mawina boy o le mtafa yo ina ele ngata na pui tono parliament ai pui fo ia tu manga ma fa lo ia la to for profession
O la tal tonu la sila fia sa tau foi la. Ia ona o ia sa no ngalen sa no ile fo tala mulmulian. E ta tia ma ta upuni. Se mai ale. Le fai unga le ai. Daria ni. O me masani ale. Le masani ale. E tau fa la tu lo se ma ta upu ro bo lunga fonga malu. Le fam sinonga. E ta ofi mer fo tala. Me masani an sa wai. La ele so po independent in tuto tasia fai unga ale famsilonga ya no mase afia fo ini fai unga at parliament police mo ide la ho dale ina ua sa no le minister le sui parliament pa pe mo le mata upu le mata ko cabinet o le man pe al time cabinet o la ua au leo la ua au leo dela sauni mai fam sino yo langa foi di vese tangi la pule leo o il capeneta nga ave il leo vai am ta upu nei ma ave fam sino ia pe o le fam ta langa le langa e se le le ti nga o mato o loto ai la to foi langoa ia nei vai nga masto ino tulepa el nei la fonga na fai el tamale ele mistale tono ole al palme bo ide le tala fenga e se ava ia ai ile na wa tanga ye sama tanga ye Malo, ia peo le tulanga nai, le lau nama le tunu le tulanga, le peo malama le lei, ia o aikia ia le sunga laudi, ia le o loe laudi, le nga ke solia, le tulafono, ia ma mea fina le waria le papau te le mela e lona mafau, wan matoa fawinganga, le mele na tua e dunga whātua se lafo. Kusa lewa ngofo maseki olo, ia matua na tilo tiai, lewa ngofo ai e matua seki, e kama whai e koso kwa olo kong se mea la vei olo. Wa lawa ngai lo le ia, le ia mea o le au e fuinga ia. Ia mea kanga ka whingari, au a maua oe, au sao pea oe, au e ki koso a fua nesi. Lewa ke ia sko ingo o olo, la enga sa ngolea le fionga ke kai siri, olo, ia, abai, fa ke si nga mea, ai fai unga e le lei, fai unga e fa ke nga mea bilenga e o koe ofisa, la venga kari mai foi olo fa kamari iai. Nge ia e oso aku, e nongo winga nga koso aku olo kom, ia, saunga mai. E pas tasi ale saunoanga ale tamata ita ina ave o ia olo. O company lea, Green Power. O company lea nga e o ko e kia kakala ngō se tōtoni. Lea nga ukso swani iei. Wan nga, le holang kali olo, sao. O ka tatal noa i so swani ia. Arongo ua, makaunga ko ka mwhai mea ia renewable energy. E whanga ia mea ia marusi anga hulele e se marisuau. Lea kali mangingoa olo, uma. Ole, mea le fina wai le fionga lau. Talenga lau. O lau ofo na fesili ya tolonga ta. Ele o le company le na Queen Power le pe e ni share le minsta. Kawana ele fa pe aku ya di fa pe mai lau ofo. O company nga le share le o le fesili na fesili fo ya tolonga ta. Paula? Me yo ku susinga nos pepa. Yo me ya ku susinga nos pepa. Ai mana tua. Ele fa tu ina e olo se lafo. Mai nai lo ai. Ele o mana ia olo nei mea. Maria daf. E whaaku e laudi, e sa oila oi. Pere fōringa e fia, alo whaia, ia olo. Alo pēa pēa seki olo pēa sa oila po. E mo ila vai ia, oke alo whala vai a olo. E mo ila vai, e ongo olo mo makere kele mai a kia. Ai ka wanga kako sa vari tu kula fongo. O le mea na wakupu. Kasi alo wharongo aku. I le mea fa pēle kala saunganga laudi. O lea ua o fau ngai ka pule e fasioki au ma olo ke ia mo koso ku olo ko kom le fo wo mai fo de gaming o le fo fai mai fa ku se la fo
e vinga ko langa le longo vinga ola e kama fai se kisko ingo olo ya ako foi e ko kilo foi da fiona miska adu le e fila la e sa o me kam fai me ke wa wo ki fai fa le pa ki a le la ke se ki o po ka una ngonga la uri se me ya pe o le fa popo i ole ala mata to twa vai tu ia wa ole si ale me le e o te o foi langa tau no fai mata to fa manatu mata tal noi e tuli au pu o ma o le meni mo tama fai a vese mo pa le meni a o mea ia o tu la fono ia o soli e minsta kapeneta o tu la fono o leva on tau ona ese e mo pa le meni mo kapeneta minsta ni leva o fe o iai fe o i fanga nga mai fa sol tu la fono o lengi la sengi ma dia o fe o iai fa iai me nga o ile ia le miska ho le o tu pesa iai mala audi o senga fa la wiloa ia ho le ngol isa mo i lunga stop and skate me i tau tupe le nga lu ile miska le ko pe ka ruai o ke i rope nga lu la audi le ka ko fo ya le nga lu ile miska le tupe Lena matua fai ele le press release le saunonga al palemia matua te ele melena lena na alu ia len tupu mai le mele malanga ile le minstale ma fa ngale le quest fa ngale tanga vai ele tunu it's le mele le sorry to la fono le it's a very serious misconduct na kongu na se minstale ango ngaya tununa wa leva na pa ana le time for tula epa oifi ai sea ana na manino lava el saunoanga fia me ma talina mai e le I fatanga ina le malo ma liela le I fatanga ina e fa nga fa sol tu la fono o le tanga vai sa mo I mene ai I fatana mo ya la fa ina me o men fa el minsta o tua sol tu la fono nga mene tau na vese mo feo fa ele va alia e o mai version technique le ata to ai tu lava I America Samoa o tala no ale va alia al kaivana sa ma liela o tala no ai tono tsanate male pa le mene tu ila ma fa sala tangata ina na mai ale va ai nei Samoa ai mana tua o le va na sa mai tu ila America Samoa o ta to e onga tele le mele lana o le va na sa fa sol tu la como Samoa está tele I loa po a mele mai o no vinga o ta tau la tunu e tau na pa o le mafor so nga ma fa salanga o soli o tangata na fa tanga le va sa tonu ya no man femita o tangata na o mo soli tu la fono it's an offense o te tau o na molia le minsta po minsta na fia le menga fa soli tu la fono va ni tonu tasi e tangata o tang fa sal ma dia da ave ese ma kapeneta ma dia fai o le to nga mele le sa wai da uri e tato tu lia tua le ale mena tupu ya le mena fai ya e ala uri le mele na sa wele va malanga mai o tato tangata mai sa vai no fo lunga le va e lunga le wa foi fai tu la ai la talia na malo sai nei olo na vio e fai tu la o fa tali la tu numa fi ai lunga le va ma dia da la se men fai le se men ala fa ko ese me ele fi nga ya ol mista ngalwe ni fa to ese sa ta tau ya la uni sa fa to ese mai o ia le nga ko ko men au fa ko ese me foi miska ya ol na fa to ese mai olo le tu ma dia da le tupu te mo tole pa mene mai le tupu e oi awai o le minsta la ve fai me pa pene ia e mo tua ta ola to lo al me fai ale la wo mai nei tuli ya si nei to ina o lava ma to toe lo na sao le tina ino Samoa ma fai ino le tinu me ko nga me ni fai mai ta lo fai fai vela ta tu tala no pe im ta upuni salen tala no pa manatu si fa fongo mai la tunu
I to inga tangata ia tātou te whiangai ni. Ioi. Le mea na. Le ala ufa au le upo le tusi. Au te whaamisino atu whaamisino ina oi. Le ala mau te tāria uma mene. Pe o whai iai le. Whaamisinonga le na whai nei ale. Sui pale mia masi pālangi le na nofo whatau whangaoi esela na masi. Whai ua teu i tua. Tasela meu teu i tua. Tasela meu teu lo ringa lau ngofo kongi kupe pālangi. Ioi. Ai whai la wang kongi kupe pālangi. Nanga renga mai whaamisinonga na mai le iunga whamontua whai le nofo sus mōria. Koe ka ofi a koe mōria se maro le tau ana whai ana whaamisinonga Samoa. Whai mai langa e waka omo ngā kipoki wha. Ai whai mai le iunga whaamisinonga le ai. I se oi. Anga wha alawa le ia le tama pārangi le whai langa whaamisinonga ni. Langa le kua mangingo lava le kulanga. Ua e ngofo. Whakau wha maui ese na masingi ale. El kamaro. Pasta malo le. Ai mangingo. O whea o whea i nāmea. E mea lana. Mea lana si tatou la kako kakara ngole ngai luma. Si tatou wawa ai. A wama tele no file mo mene. Malia la. Mo i de. A whea kuri au pū mea ngi mea ya ma ua marko ini. La kako uma koe kalanga uma mene. Mea langa kalanga ele tauntu ua. Mo i de. Ele tauntu ua. Eo e anga o lako pese ele na umei manatou. O le rule of law. Whaamisinonga. Ai tira mao le rupo malama la uri name. Eo e. Ia. Mea nai tau na pamanatu pe ia. Ma tātou tala noa ai. Aua e le tu ua mei. Le tu. O lea ua aba vau mai nei. Le te tau na tue nofo i. Ana mea tau whaapea. Sa le tau na tue nofo i. Io e. Ia langa le ai matou te doa lava na whai ale tala Maota Samoa Viiga le Atua. Ia wa ai poi aka muni o e kangi muni. Ia le rau saungi la uli ale ame anga kangi. O le si mea whina le mo umana u fofonga hinda fwere mamaru le tunu. Le sau noanga le ala uli le pe i sanga se mea whina le masani ia ona ia whai a pe e tau whaaleanga ia whina le ia lua fionga ma te teisi. Le whaapea ia ua tua ia whina le ua whina le o le taupulpulenga e la matia ia lona non soifua whaatase i whamaolo le ala na sa wai whai le whamatalanga na i le sunga i whamaina tala noa ma Samuel o le mena le whai le whamatalanga o le wapu e leo Samuel le ala wata fia ne Samuel a le foto e saununga TV le whakasa ko e repeat mai e whai whaupunga le tas e fia anu langa whenga kaya le o le kaupulpulenga le nga whai ai matau dia o le whaatari whamisinonga Samuel e le lope whamaonia pe le whamaonia a le wa sau wa pe wa ki le inga whaaleanga mangungumi e le whaafonga anga le tunu mea tonu ana na ka o le kau whaaleanga ia e tailo iai e tua tu pelanga e o te tama whai lava e whamamnama le mamaru le tunu i vai leinga i e whaonga e lauri o whenka ngaka wa sau whai mai a lea i whamaongia le i whai whamsingonga Samuel a le wa sau fola pei fōringa mai wa moi a le i whakingoa whamsingonga le aso sauanga le kulanga wai kasi le whakawa lea le whai lauri mamaru le tunu e whaftaia to le fōa ona talu wai o tele i matamata i pokalama le wa sasa o matamata i ronga o tau mai sesi mamai e mawhaia whamole ona saunua sao mai lava ile pole atonu lava lantala saunanga sa fai im tau pole no tau sao tura le fa mole to le po to saunanga tala le na fai e onga ia tua inga ia na fai a cha no vinga fai a cha uma finale ma sunga fo ia ba ele le fa pia o finale o la ba ele na mali wetu e whapelea le whai atu ai tātou pe whai atu whoi lau a whionga ma le whionga te te sini o le nganga nā le sa wai ia ai whawhewhea le mea lea
Lena lea e finga le kaupulpulenga le pe ai fasioki ai ia finale ia la ol peila le wa nga e finale langa kaufale anga i dunga aku wa le ia ka ko uma video ka pokalame ia e moni mau ka ko video wa ka ko ka la ngorunga pokalame Maota o le la pe e dua me ia ngo fola uli ma mingo vakas mingo vakas me ia dua o ia ma ba ele fa pe kwa ia ngoki ai ngai ko le mele kala ngoi ka ko keming e ka pulenga ne fa pe e fa shokela uma olo peina menga de ke fa da ngai o dua i lunga le la kam fa fa mam le tunu menga ka e mori ku la fon ka fa langa langa le fa ma ni se me le la uma ua to le po e mo le mo lava o le mele uma to e ni ma tala no ai ni o te le lo ya te o rua a matou ia nei Samoa ma matou ia mau te mafuta o mo toi matou to ale mele tupu nei mo le tala le lau ina o fa pe mai o nga tu inga ia o ia ma vai na o ti ai le stamit to le fo mai no ele ai ma sei se tasi na tu ia na o ti ai tama stamit o sei mo le o tata fa le mai ale mele le mo to le poto tangata e tau mo fai e wha avalea, mo wha sese o tātou tangata e wha longo mai whako. Le ai se taimi e tasi. Na utala noa tua i prokalami. Mo tua ai ai ia. Na o le ala le pūle a mai le amatanga e o mai le so. E fo i taimi ia na tāna no whala o e tele e toi. E rei tau ai ai. Wa e tangata na tā uma masalomia le fionga ia waele. E rei isa utala ia mea po se tala sesi. Ia tūlanga. Ale o no foi mai lunga. Il tulanga le o mato to e da ele poto le tangata. Ai lai ma sesi le tua ia no te vai. Mene na mai ni. Ole mato ape pelo ape. Ole tala e ta mo fai e tangata. E fa tali tonu. Mo i doto foi le tama pe an tal no fa e tangata isa. Ole me le tu punei. Wa pe tata no pe e lua molianga ia e lua tua inga tua ia cha mana tua ele ai ma sesi na alu le ofisa leo le ai ma se tangata na alu ofisa leo fa pe ia o au na o ai ala udi o mali wai tua ia sta mititi lo tua leses na o au o le o ia tangata le o alu ofisa leo tama leo sam le na alu fa matala leo na va ai ya le ala le pule il mele no tista matiti le ma dela pa wana tangata le ala wala na fali so nga ya se ai ai ma sesi tano mela matang na alu fa apea io lo fisa leo na va ai ala ut reses o te le dola o fe o so mai ma le me o se me wa este io lo na dua o pau vola al tamatiti ale le pangota le o Samoa o tangata fo le na alu fai leo o una abatua le tupe ma le fana la o malosi ate ia e fa o ele o tia la ulima molo le la ia le la o tangata le tas le la na mai leo so e ato la vol fa matalanga le al tamale so e uma na moli mau me uma na fai le la o mafua nei fa masinonga le tato walo tini fai o tele to e fita no ala i teos i me ho ia o ne fa masinonga langa ni te wa fia ai o le tu langa na le o ia il termine le la o mau nei wa na uma na fai la na moli mau a su ato le wa la o sola boy a le tato te no fo pe fa tali awa o ia e ona le lu ile lu i mai au to e lu i komisina leo e o fa komisina ma o tangata fa tangata ia le lau tatou tali ni le o mo o le mea le tatou te to e o tangata tau no fia i o mo Samuel o le fast ma lau o tangata tau no matua fia fa tai o mo Samuel o sau lato mo le mau se fa mau ni fa komisina o una no tiesta male o una por pule fa o le oti o i minsta
Le mea na le tau fifi. Ala vai atu pe le fifi. Pe fi tano mo. Kua Viiga Le lola polale. Le lola polale sa ongo ni mea. Yo. Le lola polale sa ongo ni mea. Le mea la le wo wan tu fo ina matai o fifi ala va. Ele fon tanga le na ua sa no ale me tau puni. Mo ide de. So langa me tau puni. Ona fa pe mai lo le tala. A sa no nga le minister le. Le se case ku sa le lava mawe mories. Na. A fai to le tonina le. O to molia. Le papsno. Ma diela. Mo ida. Fia na le so le no tu wa ela o fa me. Ola wa we. A fa fina galona. La wale la walu papsno ngai ave meni papsno. E wo fia o fa fitai le aso. O sa wa fai me lan tala le tono parliament. O le a halu e ave meni papsno. O leva na man no mana oi. Tato man na oi. Bo. Wa o ie do le no ton sa o men. Era tato tali ni. Ai ele mta upu le fo I to le fo mai no te fia. O tala ie sa ni. Ka pe mai le au fasai. Ele au fast. A pe mai. O lea o roka Samuel. Ila na moni mau. Ai le ka lo ka ina le ala. Le tu ia men. Ma na ia fa mal manga le si leo ia cha o mta upu. Na wala tu ia. Le sto ina ala to lo fiso leo si dinge. Ma diela. La mo to ento o. La mo to ento o loka mai la puli. Le o ko inga mele. Pali uia. Bo lo mo de mau. O mai lo leo. Si lo leo. Ala o tu ma. Ala no le tene leo ya tafa. Ya so leo ngala ko inga le. Na sa men tene leo le. Sa ya cha fa mai. O ena fa malusia lan tam. O ele sa mi tingi leo pa pe mai kia. O le ko inga le fa malusia lo kam. No kwa kulua lo kam mai. E ke fi el men. Mo kwa lo kam mai o ya ke lo le. Ya kulo le sitala. Ma diela. Leo. E fa pena fa ngo nga fa leo. Ele fa pe a sa wa mori mai o ma kwa kulo lo kam mai o. Ele ai. Langa ya fi ai mato. Mato te su. Pe ai ni moli mau pe fa maonia le tala le sa maltinalia. E mori mai. Langa le kala le sa la ni. Pe wa lo fa ya Samuel o ma mai lo kam mai. Ale sa lo ko le pule le koi. Io. Ese el me tanga tua ia. Ese le me fa maonia o sontula. Ma diela. Fa mamla mai wai. E sini tato tala no fa pe fa ngo fie. O fa tala fa pe. Ia mala mai la to nei e le fie mala. Ia po na tangata ia le se ngo fie. I tau fa se. Matala se e matune. O le se mata upu te fo ai pa ta mo fo ia to le fo mai no. Ele amatanga mata upu nei. Ole sau ha me. Ole van pa no tia. Ole van pa ole van ala la kuli. Na sa wa sam fa mai le ole piki up ole 4-wheel drive. Ele ma se total no le van. Ma hai. Ma hai ni. Te pe ya ole so le fa vele nga o tamati fo ele yo nya onga. Te tu loa. Ia nei tanga talo tu no ma pe so. E ma kwa ma hai ni. O pe ya. Okay, ya wa al maya la matanga. Ole van pa ole van la puli. Na sa wa lo no winga. O so e fa fetai. Ole fa pe me ol pasita. Oi. E wa ka sirnga. E ke sila la wa fionga le fai puli. Ia ole amatanga lava ole name ta mai le amatanga. Na mua lava ta ole ven pa ma fa pe mai ole ven na ba ele. Mai le amatanga. Ele le lava na umana ta ole ven na ba ele pa ai sui lo ia I lo suafa. Ia ona lilo atua ia le o le suafa ba ele. Ai au mai I lo suafa tau ave mai le ven pa ele. Sa ia o nei na sau sem fa me ele ai o len cruza. Dongo vinga apa pe foi le maua ia sam e leo ai ko mo sa fango ko fai interview sam e fa pe mai sam
ele menga o va le lenga e kan kong mai ele ai o solo famua ya o me silia ya san mama hero san mama me silia na le ta te foi ni e ni tu langa o ni ia e fa kai o le wo pa o tia mai Samoa o le soi na tara len sa lau o te ni sa va fongo matou na ia matou tatou foi langa le ta pipi la stofi ni sila te malanga mai e fa pe mai se ta sotina e le ala o le fai tala tama foi le Amerika ma la uri foi ni so mai so la mai ngi sila e la fi e mai so o soli se o po e oi ya e o le ala le do solo e oi ele sola le la ko buri maula o sola o le lopo fe ma o le mo mai le ala ye le sa ta wi i me it's out tau ale ko foi Samoa ele vola fa fongo mai ngi fa lo mai soli e ora ko pese mai la tono Samoa yo malisi me foi na le ai o nei me uma fai ela fa salavia e kau fisosoangi la ko makua kele ya ka kala le kungu o fai ai makua lai la wori ia i le kungu o le makua le fia ia o le mea le fai kala pepeno a me se lai pipika le oi finga de Amerika mala nga oi le i mala i lau mei mala wori ia koko la wori da ia le fai ange le nga saunga kele le ya o le ana ka ko vai ai wa fiu nga o la pi usa o fa fo la pi ka ia nga faia de e wo ia wa uma ko fa di me fo ringa me langa e finga de manga io me ke nga nga mai ia mala le tu ya e wo lo fa de funga fa fa ka wo lo for sola fa ka nga me e kwa ko o so me ko ping ya me la wenge nga nga ska mai malanga ko le ala o foi mai ana so fo le wa sa wo le me le sola fa le a fa winga sola fa le ta ola ya lo sauni mai nga kongwa la ya lo sauni mai sauni mai sau ropa ya uma uru roma le ka uru le me malo ya nga kongwa me na ta ole sola ka le ata ele sola ola ya lo sauni oi le sa walu sauni mai wala nga lo walu fa oi ba wolo ma sen ya la o foi mai ya la fa ta no le me ko fina ngaloi ave fam se non tau mo le sa ngo ye ko kele il parle ming ave fam se non mo ile o le la o ma o tala la so lo se fulo fe pwan o le val a wel mta o pu fam se non ia tatu talo le mta pwan le aso ta o ia tasi o le at tele hu ni me tu la mai po a fe tonu o le wa le aso le tonu la so le o le val a le fam se non ia tele tonu ia la ilo tonu le aso fa tau no o fam sino ya ai pe fia foi mo diang o lo mo li ai ia tamale awai o le sile me tan fa mala lama pe ile tun mana i tangata fa fo mai ele ma fa ia na su pe lo ka fu tangata pe o aposes ta le se mo lianga fa sanga ia Aliela. mo ile awai le lo kana tangata tu ainga ele loka ina leo stanga sto inga fto loka ina o faini moriang ma wa yele tatu no leo o soli ele tanga tu la fo o tu langa lana al mena e tau no fa mala malama le tanga tani awai o le mele tu o le lava ave po nisi ala leo a mesa la leo tamana ni sina na mana ia le sa o mori o ia e tamana pio wa tasi na tanga tau fa balea ma tau fa le angale ni peyon mana ia na de wa tato da sia le o nga sambi de i se tono palmeni ya me se ba tu nanga le nei wale ba tu pese fi pe ke ati ma ton mele ma tu te falong long wai on mele tu punde wa to un mata upu ana le fa le nganga la o la fionga ia le superhero ia fa pena fo i tato tai si na le fa le ngala to mele fai ande wa tu un mata upu le na le ala na e fina le mana ia foi lo sau noa mai a tamama tina mātou lo whaafonga atu.
man mamalu fo ia tupu mai ele tunu ia fa no fo maria bo toa nanga makua le la ba le tunu on sa o makua lili le kungu la fa lauia malato mei fa le la wa e mai fo le aka ia nga o so fa leanga e o le komsinga o leo makua fa leanga ka ngaka ngei komsinga o leo mangei ma fa makalanga e fai komsinga o leo ka lo fas komsinga yo e o le la mesidi o le ia ke uma video o finga leo pokalame la vanga dia ia o ke manga o la vai e sene atanoa e mamboli o le official leo e kilo ia i wan menga langa kupul vevesi e o leo wa fai e fa makalanga e le fa baia ia ko lo vai lor komsinga leo o le makua leanga o kangaka lo fionga la so sangwanga e fa ko file bu wa ka ko Taya, ole me mo. Sa ye fo ye manatu. Ta to talanoa ma itangata ne amesela tu stala ye mala failu la letio ya New ma America le ta to va eti. Ya auto yo so la ona ye cha. O se o tato malo. Malia. O le fiti ai. O le fiti ai. O fiti o le lopo lan me afai. O ma to tata solo. O le lopo lan me afai. Le a wo na sau sao ya la tu waso i pisa tau so ni se fale reina i leo mena. A leo fale ang sao me la tu por kalang. O le me fa China na tu tau fia uma video ia. O lo tama ho fau. Se o wa ka kele ko ila se ka fale anga mas ka fa se wale wa tatu wa vai ai tatu on sai. A tatu fa tatalia la vai fa sinonga ni. Mo in de. O le lopo fela o le me mon pa wala tala ya te o lua. Ma fa fonga mai tatu atu no ma tatu au lang. O le mea mautinoa i la ia, i la fai news ia. O leo mutua taatitia i nei matou su ia. O le taimi e o mai e Samoa, loka loa. Ma dia da. Ioi. Pauana la tala e fai atia. Nā la tote vai ai. Ia, mutua tele e whamatala ina, e leisi toi o mai Samoa. Langa leo mutua malolosi o matou maua umatau fia lava. Ma lefo matou i loa. Nana no fa lak por kalame, delete. Ioi, ina ia ni mau. Ala fai na o tātou te pole i wā. Na fia whai asa whaamtalanga i. E whawhetai ia almet awala tala. Tātou walo whaamasinonga. Mādia da. A wāna, o taimia tātou te mānuia e whaamasinonga nei. E le aia masesi o whailitiona. Tātou te vai e. A wā le lopo whea lafi e. Le lopo whea lafi e. E tātia ia. Tā mai mau e wholi tātou taimi to le forma ino. Malia la. Mai mau. Mai mau e foi el taimi ia tatu talanoa ni mea nga. A tangata ia. Ia e lea nga foi tu sei a pila tatu woti le lo lava. Ioi. A le fa ia si mau runga le mele tatu talanoa i ma tu langa i tatu te ia. Ma lo la. Ia peo le. Peo la uto e talanoa tu le. Peo tu langa le nganga le fesidi la o whionga le hiru. Moni nei lo sona. Menga no manao e te sau noa me le mamaru le tunu. Ioe. Ona o kei lava langa o le lo ngal venga le fai langa le mato te ngafa mal mamaru le tunu ia so uma ia ma tala ia fe ai ia lewa ma nei lo so nanga lewa mo wai fo ile fa fonga mai lato ia langa nga fena le ia chau onga o le mena le wo o ia va nga le wa tu una mata upu a wo i me tau fa langa ia mana malama fo le tunu ia o le ko ke fo ile tunu wa lo lo ngai le tunu o le mela la te faia o tau fa leanga ai do tara no mta upu wa lo o le to tara no mai sesi le winga ia sabuelo ia madikesi le me ia lauli a pe o tara no mai le fa leanga o le fionga te sit e le nganga le fesidi na ba lo fionga le final le superhero ia ma faina e sa no mai le tunu ia to a pe le tai a woni tato popole tu pe fam snonga ia ona mana mai foi le le atunu i tu langa le ia langa le ki nga loko tangata e fai tangata nei mea ia ele lo mai lo fionga mka ki nga loko kanga ka le HPP le vini me ia ia moni le sa longa to le menga manga bia lo sa ngwa le foi le ia sa no le na langa no foi macho maftanga manai au lango ni sila ia kilani Malia la. fa talo fa tai foi ai ini macho mafutanga ya kilani macho
pilo inga le po ia mo le tala fa fa ese le matango fi ale u leo foi le e fe rolo to Samoa le mele tu nei e mai se mato allo fatu le so na fainga o toma wa lava tu la ia sa ave la tu alalo ai o to o mato tanga te tau na mato ati ngai men mato ai ioi ale tu tanga in mai le lava mato te lo tele mato fai me fifia mato fata chali o le o tau mo ka to sa o tato to fa vai o te atu fatia fai ta ma dia la e foi nisi sa tato mafuta sa fa vai ale o tato to foi uma mai ato tele mo to mai o le o ai mata le tonu tato tala fai ma dia la tato on sai mo to le tu alon tai le atu tanga mai le o tato o fola ma li mai fa ale li mai le tu me uma lava mo o le vata le fa maru si au ia te tato le laulang ai da ese lo fia na mato mafutanga le mani usila ya kilani o le mea mua na mato mafuta wa salua mafutanga ia a mato mafuta lo pole an mato felo ai o mari li uma la to tasi tato tasi o mai fai fa tasi ro tato fa moi wa mata na to e fa ma popo mo tu fa tasi ro tato tanga ta pena mo palota ma le nga iluma o le tato va vai tu nei wa ngale umi wa ngasa valinga le o la ua fai lava le fa'amasinonga tagata to e fo'i ia upu ia e tau no so ia la to e fo'i ia la u fa'amasino ala tonu le mele tule me o le mera le tupu nei ia ila tone ia tatu on sai vai fila ia mana tua ia tatu mana tua va ua le mena lai no mai tonu le fast o le fa'aleanga ina o tuila epa ma le chapipi ma lia la wala la pengan fa'ama pa wala la pengan fa nga mala mata tua inga se pelo me o mala na fa ya tole e pa male chapipi le na matua se tia ina tatu tangata se tia me sa te o to fa fa wala au mo la to ai wa popole tangata la to fanua wa popole wa ave kula e pa male chapipi kupe me o mai o fa polina na tangata wa to tele ho level yo me sa mo la la me le wo ye le o tolu tausanga wa mata na o tausanga no fa o pai o matua ki lia uma le ngasu le mal pepero len faini ma lia la penga le fai ele media le mai la tonu to e fau nesi pepero nesi pepero patau ma fai la o le mele valen na o ila uli ye tulia se tu le pa mal palmene wala el pule tulia se le la vala e na unawa la uli fai mele ina ia fa malie ila tau ia fa fole la ngo ina ia ma vai ma ia te pe ia o se fa olo Samoa talo fa ia tata on saina o tala uma foi na faia ia o te ofo ia te opo te ofo o fia ne tau sanga o faina tala ise tala o sa ma lia la mo ina le o tala na o aia matangi sa o disputa ringa o listu palinga tuta sei tulo wa fo le lopo fiki ia ai to si la fia le ai mani talo na tala fa mani ai se a me sa a mani la tala anga ese na tala se tasi a fa mani fa pene mo ka maua le fa pene o molia maua mo tula ma lia la sa no ngal minista e fa ye do en social media ele fa kala mo so oi man kala fa vea inga ngal fa lo le fa kula fongo e fa mo li mau fa ka ko inga i do mo fa bisnonga mela na i to mana tuam tato mana tinga uma ta fai tinga auto ia e to ma ho fau lema e me to asile tinga wa o so ai ma dia le fionga tu le pa mo na inga fai pula le chapipi le ala fo ilea e un tsai la mana tato fai pule sa no mai tato por kalame ni ma dia un tsai na fai pule ono le time ia fai ese interview patal noanga ia o le faingo ia o lona ainga o lona tolu o mea umana kala fo ile ngutai ale ma ua ile ai ile fo ma dia la le ala le ia te mantu o pa ua le mea tangata ne ia fa vai vai ma ua ma dia la fa vai vai ma ia talo fai o se tangata le tam fai fa vai vai ma dia la o ai pe no tal no atu
fai mai na ule pupulong kingo ale fa kule ala ele se me yakil kingo le ala ele se me yakil langa e sau toto te mai mamoe Mani la ma mo ko ma amen. fi al pa o kama e oi a so al pa se fu le ida e oi par me la na e tato ma ho fa wai o fa mala si au ye tato o lo fi anga le u va ai tato lango ni usila o ese fo tu langa la wo ese fo tu langa e a e fa tai wa le wa tele me mana ye tau chalo tuni yai o le fa tari le unga fa sinonga le ma u mal to ina nei ma senei o le amata tai nga lu nga fa sinonga le fa to amata tai au ia aso duas fulu wala au le case le ase tato ese vai tele me ai ai tato te va vai ati ai au tato te fa vai ma lo asa tato va vai ni toni oili ile nana mele tato vai nei palmini fono monei o toi felau to ia la tu Mani la. o felau to ia la tu el melna pa mai ale ia sui palmia ilan fa matalanga tele ho lena fai ko iki a kole a fai ko la o fai bai no TV na pasa longa malanga media release le press release le sa ele kalio malanga ko lepa ole a avele fa tonuina le lo yesidi fa mo fa mo ta upul nei male a mai leo mai fa fo so el ta le ana tali a fie me tono il palmini no fisilingia le ana la tali a i leo mai fa la sa no nga fie me ile ai leo e mai le wa lava so mai leo sa mo fa yam ta upul nei Mani la. le ta fa sa o fie me la tono a me yam ta upul fa lo tu fa le tal no ma dia na ta tu te no ai e ta tu on sai fa tai da ai o me le fa matalanga e la watu e tangata na ia na to fa i tau ye i tala anga o tangata tu stala ia tamale o lio o mal tamale america ko le fa makaka ia nga o fai kau kala anga to fai tau ye ia o tangata e ngata i tangata mo ine ai oi ai rengi tangaka ko kia e fa pelan tatu tabi ia tu langa na lewa sa no lo film le superhero ia pe o nganga finale ia o tato umaye masanina que fez opsi ia o tato umaye masanina pa umaya to le foia le toti nga ma to maftianga ia le fina talia tu pe tali la film le di fai pole ia po le film po fai lo tusti tato banga fa fai ia por tali for le hero tato pokalame nanga le to tio mai a tia fa matala mai to langona loto momoia ia o te le tio foi nanga aulu ia ta fenga e self tia ba sinano le to fa fonga e ma si tele ia da fiona te sili ma le hero pokalame ia le ala e ma losi a tato e vai ia le fa ma losi mai au le popole io e awal popole me la tonu foi nana ofisile to la fiona le hero nei tu la ona o au le fa le tau mai ai o la to maftianga ya tau mai ya no tango le fa tatando ma ave foi na le fa ma lo si la to la ngai le tu sa ma lo si o tangata ya me la le ngalu ai ya le tu o sa kangi marki apolo e fa vai a loto tato maftanga a tele ala fa vai vanga le pe o tau vai tu ai mana to ina mano matua la tono na fa malulu to i lo fionga le al moto Samoa vi ngole tua la ma lo si ke aku i nei me uma me na te fa malulu to ai e le ai no upo to le fo le vai ia o mamalu le tunu le aki ngala to loto i pe pelo tangata ne ai sa no mai lava mo fia foi la to mo foi le malo si wa foi le wa matalia ele me faina alo tangata e o fa no longa si pai po ala total e fai ia na mai le ia tia ia ngo fa pe e ka ka ngo wika e de ka ngo wika e ka wa ngo fa ma nam pe ia na to fa fonga mai a to fa no pe pelo na a te ia mai yes pa te tani da so do se furu ia male ungo from snonga ia tato to a ba wai fo la ia le yo e tu ne te mina tato ku leva ngo ye si yo la ko i se fa la ko kan wa wa leva aka ia le la o mari ke mi o e fikamis ia por tali atu na e tu sa matulanga hero
Whawhetai ia to le fole ai sa o le rawa lau saunoanga to le fo a pepe nau tano atu i saunoanga ta mafo ima ngai tina matua le matua mafutanga i New Zealand. E moni au, e se le pole na tangata ma alofa mai i nei mea. E ai pe ia lau kua lalo ho iai ma lau whamalo si au. E o levanta pena tato le tua mo aso wa pene. Ai. O le matua mano losi. Ma le loto tele fina wai matou o tou. Wano se ngā luanga whaina o matou. Ia ai longa o te se maro se whai e. Mo i de. Ai whawhetai le atua. Matou wawai atu. Tou tau pati mai ma le tau lango mai. E hati li ai o na matou wha malos. Langa le mwhaina matou tu whaua le atu nu. Langa le atu nu o tatou uma e le se atu nu na nis. Ai, o ai tasi le tala. Tasi le tala o peu whaima se lato tau loto. Le uto e mantua le taimi nei. O le tala le whai atu pe le pengtiti le na loka. Papea. Matou te le tapena ina se me whaia ina. O ka whai so o le whamtala. Malia la. Por fiangi whaia ina. Por fiangi whaia ina. Ai whamasinong. Ia ia mas whamasinong al tau whawanga maro ai. Me whaia ina, me whaia ina. Ale pi o se upu foi lele e fa apele ai nei tangata ini la mai pe tupe. Mo. La mai pe tupe fa ini me. E pe o mena le o pi ni tala hoi lele. E ai sa le lei lava. Pa wale. Awai po fe po ai foi tate filo ai. Se te vai atu al sinsia te vai atu ai loto nei tangata. Le ana lo fa mai. Le ana wa mai oi. Wa mai oi ma se o ainga. Ta lo fa ini me. E la ma mafa upu. Mafa tala. Mafa ufongo tangata o lauta whea loa i atuata sia tala tangata to tele fasio tangata. O le fasio tangata tangata o le matau na loka. Mo ene ia. Ai le mawhai ono vai vai ai. Le mawhai ono vai vai pe o te. Le ara o la tamale taimi. Tato ono sai. Tasi ara tala tato ono sai. I le aso lua se furo wali po le alava le aso le a whai e whamsinonga. Tato ono sai. Awa o le taimi e o mai whamsinonga manuia tato. Ia ona tatou wa ai ia o tele tala no atu. Wa lisina la sanga tele tatou te se ana ia. Ai tatou talo mo tapu ai. O le mesini fa tailo tali fa ali le tua pe ona sa no to le fo. Pe ona sa no manino le ministai to no parliament. E le ai le se mea. E fa maonia na solia o le ala pulena mali wai stamatiti. Mali da. Le ni mau. E le o lava ni mau. Pa pe o la pule na maliwai ele hini mau e lango ai fa pe o la pule na faz fau nga fa pe e fa sioti ni mista wa pol le sina me lo telo fa so olo se tulo so olo yo ele fa no sa wa olo matalo no ai aka fa ko lambo e sa we lo fa le ke o fa nga oi se ku lo matala pa tama pa o level ma fa ai aka olo ata na mis kafe mai Ela, e kare ko nga mea. Isi tari tonu na mea. Ele mea na. Pa fonga la iai. Le ai masau no nga olo tonu palmini. O fa pe mai iai. Ele mea le ta ku pulenga le. Le ai se taimin sau no olo le mea. Na ola aulia. Mo ile ya. Na aulia. Be sidi le wa e sau no mai fetalai lo fianga le hero tu sa matulanga le fisidi. Yo te doa le wa mala o malava ya lava pele no sai ya fa pe fin fam talanga to fa rongo ai ya o to te popole de usa no sa o mai le fianga le hero o to te popole o le fa mai la uli ma to te le tapena ina ni me fa ina ya o la wa tanto nunga sa ai la to te le tapena ina me fa inga ai la to te fa le o si to ilado na la to te fa me fa ko ilado popo ai le tunu ai no da e fasile to senga le modema fa kita ele sa sili na le fa malo fo ile fionga de hero ia ma fa lo to telefo ia to ma enga fa le HRPP awa wale lo se me ai so ma ile fili o le fo ia te ora to fo ilunga isi a mai fo fa ta mai fo ia na isi fo i wo ia ai se tala no anga ai se fa tala no anga al fai pule fo ileo fai pule le mai oi lufi ma falfama
sana ia whaataltala noanga waleva, a le wato no fofo ia le au whaatupu whaalave lave. To e maile tala noanga na to i titia maua I wholo mawhauwhau. No fo makipi ia kulo, fo I le tipi ese, ave ese whaamatalanga I le manana o ai. Ai a mai whaamatalanga I ono wha loto leanga ai ia le tō mawhtanga man whaafonga mai ele maro le tunu. Whaapea ai lea wa whaiti o ina lea whionga taitai si le whaipule le tō vaenga. Ia alau te iloa au ia o mea umai o mea whaaloto leanga. Ia awa fo ili popone le mamalo le atunu whaafonga ai lea whaafonga mai le hero. Ia tātou loto tele uma ia totoa loto e. Te te atu mea pepelo la o whionga le. I le hero, ia telefoi si so fasina. Ia o le taliana o matali ia finale. Pe o le mere tau whaia in ue whamtala atu. Ia waru foi disi ali nga finale whaia nga video. Nga mailo lea kipi melea vaenga, ma kipi melea vaenga ku whakasi melea vaenga. Pe fōri nga meo se mea moi. Ia o me pepelo. Ia o mena whape matamata I tātou I mena. Ia mena e kako foi. Se maka fuafua a fala ngā pipelo ka kia ese ora fasinga ai fu ora maka marki ngai fu o lo mafofau I wa ngofona makipikipi ale atotolanga lea atotolanga wa leva atotolanga la le sa atotolanga le fionga le di fai pule ya le sa wa leva ai wa ngofoma makipikipi ngale pe folinga mayo like ke e fingale meladia wal popole le la kipi la ko da so dos food ya la so dos food de la fa ir kipi no la to ole tulanga na pe ole ir specialidad matosema a une facilità e winga di menne bayoto e facility e inventato dalla noi nanga lo dunga famsnonga e fa marulu atuai fina ni lo sunga ia e te la fia fa le officini ala ngol mata pule dungo de tato wa dunga famsnonga terminei e fai da sudos fur ai fa pena to sa lo si officini metas ia na fule ol valo e tu sa lam petit tono do sengal Maota Samoa Viiga le tua ai le sta ila tu la forno tato le tato vanga e te alo al valo na la fama no matete e le me fai ona fa le ol speciali na te fai mai el terminei na ngal mata pulo dunga le famsnonga ia pe o tato se ia paso sono mo mai o vai que de makopuru ia le ma na pe le fa sa o officini fa mo le telefo ia na fa o batele nisi va ngol muli ole tulanga le alisi mele ma to ke le ai ele miskale o tenkolos le ke le tu per tato malo ale falo longo tu le tala tu pe fa popole ai pe le tali mai ole ase fina ngalo mo me fa pene e te tau ana malama le tunu langa tele o te meta ofi mai fon fitalai a su le chapipi ia ole bela na fa tu fasini 2 miliona tala 2 tau sangal kan kalake fa fena tu punamia ale maua mai ele ola ia fa ia tu tangata fa mai langa le ola le kongia ia kailo ia alenga fa mai vole kala fa fua olea o tono el parlamento li poche el comité de naosias ia le prokeki de 2 miliona le sa le ia la usanga ele o ko le mangi me ola ia ai na ksilingia pe ai sea ole olai a fa mai le kongia kupe ai tango ko kongia ko le malo le tupe se fulu ko iki alo sulu afe america le masina fa olai io a wa umale le tupe de 2 miliona ole ko foi la campagne ko fa longo ai e tono ofisaini si tono sam ole mera le ai te pawale ole Martua tato tal no o lele mai tonu talo tupe ole ba ngale la to ngai no tupe ne tan no mai ton ya se bang nai la ya le poki da komiti le o so ina ai ola fan o fie on fa la tele ai te mira ia mta opul nei wa ele se mta fo mta opul nei ala tato wa vai wa ese me per tato talo no o sa vai a to ma li pata to sa mo a to o le fa longo tato por kalame pe amana wa ato no ina vai ngala itio le tunu ya pe so sa tunu la la ele se la pasene me a nei po le iva valu iva pasene o le mata mai o na ai no ai o la wele internet ma dia da
ala ele internet me uma nei e se va na mo o vai o sports ia light o me i mo tele mo tu ele me fai ona penetrate ele me fai na sa oile ia le e malosi o me o vai fai so tai e o nana le ina vai mo bien sa keliki me moni ala to e ole afa manino me moni ala no mi dionga nang fai ngir pro ke kinang fai ngi o le tau tino atua o kupe alo mai mau kupe pai ole am kwa fa manino le pa uma susuenga pa peno tano atu e uma me al komiki kupe fa nga kupe le le o mai to wale ko ni susuenga bon muli po fe fa ole le ma se me ole fa mai ele ko ngi ka ko ngi kupe no vinga o se me ana mai fa mai le fo le ia va tole tupe ai to tongi al malom to fa ole ala o sili ne ye o fera ele con kala ke mar kampangi de nga mai meni a fa me ola o ele ko fa nga fo el malo o me la man tole mo ka fa ya tole amakanga o le mele na pisa ile amatanga le no fo le malo nei ave sa o ele a inga le na con kala ke de ave sa o ia ile masan ya il finga malo pe o se tau yo sala tonga lunga na fai na ele na bevesi ya le amatanga ma to fa ya tu ya ai ole ma wa lava le au lingo meni ile nga ilu ma wa ile se me le fali balo ya le wa manino fo le mtaupu tato fata tali le temli sawila to lipoti ya na tato to yo ole mtaupu na mesidi le fa longo mai le fionga le mista ya ole follow up level moto sa movi ingole tua ia le venga le wa langa tasi le mtaupu sa matua ili kaka le tunu na pe na te fia oso lunga ma fai atu le fionga te sili o mo meu fai na fa vai tu sia yo ia e tau pupung ia le mele wa tupu ia e tau ana mala le tunu na ngola to e onga tupe ia 2 miliona tala ia tato to e fatatali la se atu le mele o mato fa longo ai le male vale le finga le i tia vea le fa pe le la alu mo meu mo discampangi mo meu sola peno e fai e finale le sola ale mera le fai tudo facili na so fica ia lo fionga de fai lo tu sia van fai fa pela tu pus fa forse ia e pe se tsunami a fai ngalta to malevale le fai o fe la mela le ne tato va pe fa pe o la fa nga la so ti tilo ia se meta tau ena de mele la fai pe ia ia e ma wa ia nei mea tole fo ele ia se ngale mala valele le tau finga le mala valele ali pacha ma le tau finga le wafu len tau fai i vai tele le o tato va vai le o tato va vai le mena le tala no atu to ina ma va fa fai le tau pipi e fai la tina le o mo ma le o tilo ila to o sa le medicale mai tai e fai atu lava ia le wafu ia le la wanga le wafu ele mfai na sautonu a fina war kapiteni sa tala mena ye e lua mai mo kusia ko fo e ile va mai tuila e mai va kula fenga luenga ale stakist sa ule son fua afwa ofi mai con la stof fa pe pe kai ele kele okupe mai mau mo kupe wa mis vale me wa mai ma wa ni yatina ele te vai tato na tupulanga sa tina ma wa fa pe ni man afa pe o te milio le fai ni sa mol meni te tono le ni se por ngaluenga tupe ma wa tanga ta fenga luenga tanga ta fai pisinisi o wa pidionga e pidiona tala le tau le wafule pa pena o mana le tupune ile mla vale le mana tu fa no le fai mai nei ya o ke topa ole tele o isi ta ia mai e ta ia mai la to valele ole mera le utu funei ole ale ai ni si ta ila le mai nei o wale lava me pakai valele o isi le ta fu mai o kuile pakai la ko valele e a pe o fiti no fo ia mai ona ule lava me tu valele na faila to mala valele le i ali pat ele ai se me ta uso ese mala valele a me pisilen ta o na sa no
Mana tō le vale le tātou le whale olo I runga le sami. E mai le tasi le whanua e whaatele na oso le runga le sami. Ma tau fia ai whio inga vale. Ai whawhetai ari ese mea te le tupu mai ai. Ea, a tupu mai las whao la vilu mana. Wa tātou te le iloa le anua mese le tau ni vai tai. Boi. O le lola po whea aru pēna e saunoni. Lo winga ko kuila le mela kamai o I vale. O ngala o mai le vale la iki pe la o mai va alalo me mai nei Samoa. Ale o mai mau ni atina e te. E ma fai antu la le vale le fitu tol fitu. Kana mai ane wal mena umi ene. Kale tala ina ntoe fa umi. Ya, e fai ma emergency. E fai na o yai ma fa o tu la vai na. Na fai antu la le vale le ten. Ya. Ele tu la tu. Wati na e nei le tātou te whai ala teimi nei whai ngofia na whai ma tau ngofia mai o le ia whai na whamatu umai a kio anga nei ia ta ilo e lumana I pen whai ntoe tupuni me whapea pen ntoe whai ne ia ti nae mole manuia o Samoa e leo kawhi e lau kau whai e mea ia o soula ia ta ilo iai lau whionga tole a fua einu e te le fia tā no I langa le I lava lo malama iai te le whai tau iai o le atonu a tonu a fia fo ini ni me ole a mo ni se maro si anga fa le tise la mo mai ene e me fai ana o so noanga fa taia mo leo te role ra ta me ye se leo malama foi le tadia lo fionga le fai do tusi le alo malama atu ia a wa foi fa fon anga le mabaro le tunu e le ia le tupu mai se bea a le wo umano o atu se pesidi lo fionga le hero ia lewa tari manindo ia se ise temi na to te tilo le ia ia pe o maso salonga na ia a tupu se fala blave fa fose ia ona lola na tate lo fa ese o tatu tunu ia la se ia tu le tatu wa finale tatu fa tata noanga malo fionga le hero ia tu langa le we nei le tatu finale I tu langa le we nei le mato te fsidingia lava o fea e o fa Jesus e ngale na mai ia tangata su tu si fa pitoa e mai o lea ele tala name ele to ari mai dunga e finale fall up ai pele mambaru le tunu wa e nga tele le Filipin fa manatu le tu langa telefone e moloa le a o masina no fia nei no fitu nei o le tausanga a fartupe a wa to fe puali matsia pelila me to fat masene to lima ya yum lima ya masina e tō tala whatupe nei. Ia, o lea koe, whairola e umane masina nei lima li whai alea mea. Ia, tato I rorore mea la tupua. O, kako, I tato wawai. Wale, o levo na tato whasiringia nei mea, pe ai se o fea o whai e. O fea, ngā itma ngā tupe na watu nei. O ai o lea ua pataatia nei nomo lau a fono le ripoti komiti tupe a matou le iai le tala le tupe muli ane malo le lua whilua sulu a whilua tasi ona o eserole le tapipi lea u tatia nomo le mauta fono al palmi wa uma ona sue tusi maia lea la ua ilumo al matou lea la tala noi na ilo ai mamā le tapipi o ani fa le tonu mani mene fai tava uma li poki tava mai uma to a o mea ia langa mai la tolisi hoile le ropo feo fai ni le ropo feo fai ai tal tonu la tatia le mta upu e tato va vai pea o ale wa to lima masina le ole tala tupe nei wa pe miliona ia len tuesi e fa tau no ele ngalo ala foi na feira na feira mato fisili na ngalela na tu la intimata I finale te tupe tarwai tatou le mulpola ana rosa tu la lunga fa pe mai le wa mata suso enga mai tele a mena ia lena fe tu lole fontoe a mai se me se tasi po se todo e a mua mai lava ia le malavale le kia vea le ala la mato fa longo atu o le a fa vai me lunga le malavale le no winga folinga mai o la foi ki le malavale le
I le mele susu nga me. Wana nga anga fa pe le kidia manu ele fa yengi me. Le ala nga fisidi to ilo fio nga le hero I tusa le tulanga le. Yo. Le ole tali la ole tali tu sa o le fisidi to le fo. Ele ai se me o fa. Ele ai se me o fa. Ya. E se kom talanga le al ministalia. Le a wa se mal ministal tupi. Ele ai se me o fa. Ya. E o mai le so. Ele ai se me o fa tino le vai mal fala la. Ya. A o le tulanga la le tato te fatari e te me mai lato lipote tupe ia po fe wa rolta I dima se lau a feta la le na ave fufu ia to ai do ma to po yo pe a mai lato lipote wa le na allocate lima se lau wa feta la mo le po fe wa ia ya le o tu e mal miliona ia le fa tali po a fe pa ngai a fe a matai me yo a terminate ele se me o fa ia o mai le so ya no minga la a fa pe wa sauta la a fa pe mai e de se me o fa ia a le o mana saule la to fa nganga le na ave ya no vinga o te le fa le tonu la o ia po fe la wa do se de ni na wa mena le tu tu po fe la do se de ni na ya se o ia se me la to lipoti ya ai ma le ya fesilia ele fa no taliat ya Pele mpaino tali atu langa lea e tuto e masina ni lima. Ya. Wa e ono whapea. E ono te ho le masina whapea o le wa la amata. Ko la whai. Ia. E le mela na e le mpaino tali atu. Langa o le to e lima masina o le miliona le na tu ese. Ya. A o le afa miliona le tu ese mo mua. E siringi a po whena li e. Ya. A po whena tu e whaanga i e le afa miliona le na ese mo mua. Wai li whatina ina I le tausanga mo mua. Ya, se famamlama mai tulanga tato milionga nei temi wa na paupunga ia sa ia ai te le do ia pe wa a to miliona lo fionga le hero pe de ai ki dia so ni nam ta kuma le foi ta ia le pono tanga sa fai ile parlamento fai pole uma lava mar comiti ile fa foi miliona le ia man tuo te le ia ile sa o fafo il temi le ya ia fa marulu trato le fo ato no steam ia ona fa manino le tulanga ai le tulanga le miliona o lo tu malo ia man tua le wa to man miliona tas ia man tua la o tau todo miliona tu pesa fa wa ko e lua ka sanga ko o lua fa ro lima ma lima ro oi e ai sei vai po o le ase tala mai finga fa vai fo ia no fo no nei le parlamento au tele ia wai ia on tato to tala no le vai au a tele a fa fitau ia ma pe hon sau no le tamata tai le na sau no sa mata no vai ngale tele a ina fai tuina te fai tuina su del past ai le pa wala tala le mele ni miliona to le fo mana tua le tata tala no ai pe mo mai le suia lo mana tu mel nei ya estawa man fa mana tu pe mo tala no ai pe le ua pe pese le milion a o mo tua polonga al tamo tal suifo kongwa mo tua polonga al tamo tal suifo mo ine wa o le pe me o pa wal mele tam fa ye fa malia le milion a o safa le tun malia da a fe mo sa wil paelo o sa mo vao fatasi ya 5,000. Io so uma te alu el falo lo me fata. Mo ine de. E alu pe alu ai taulanga i. Pasi o taxi me uma o mo meo me tongi services si e fai nei. E ne ama se me le to si ti elu. Pidi le mo li ma nei me. Ya, o me la nai tau na ma ngafa i tangata. Lauteli. E me na ma total no atu ai. E fai ngofia al miliona pe alokai manu e fai. O ai la sa fai. Ala o safa atola tu temi o ma tua safa. Ele se tala vane ai to le fo le tau ngata o se fanga le i nei ya ma. Ka tau ngata. Ia pa popo ye male. Fio inga vale. Na e pe tele atala ya na u. Na va e tu ma na ya fili le vale na u la ye. E fa tu na u sa mo le tai ya pa. Mo ine. Le tai pa. E wa marisi me. E to tele mo
Wiki e lua se la wafe ta tomo tupo na ulu pena sulu wafe e pe fia. Ma se vai lei. Malo. Ya, Ona. Al tulanga na. Ana uma tua safane ya. Ya, wa safa tato i ngai milionga. Onga wa ole finale la uli le tunu. Ya na fa pe na vai ongo sai ongo sai. Ya pena ele ya ole le tunu. Yang koe sauna ia rei kua koe le mali e whai atu tangata po whiari milionga. Ia, wha whea whai pō. Ia, sauna ma hero. Tau tala noa nei matou tōna i maisia o matou tala noa nei mana ia le. Ni whamatalanga le tala whatusa. Asia o le alisia o le anei. E maho whau iei tangata ma tatou. E mai lala e se ti ngalo roto le mele iei. Ni milionga ni. O a ule te whenga luenga. O te usu taia umo. Te usu taia umo te whainga luenga. A mai lo te tongi. O le vaenga o lo te tongi. Le alu e whatupere milionga le. A le mo moe al to tili. Na moe awa ko mai lako i paero mai lako. A lako moa vao mai lako ngā umo. E le afu ai. Afu ma kongi e whainga luenga mai la son fua kau le susa. Hau inga la son fua kau le skoha. Mea na le mamala mai to tili. Ya le o safa toi matou le fata winga me ai wa ko voile le kausi ai le kau se fo a kupe fo ma ko le va ko fa mali ele milionga le ku fo ya la ko ngere penga do ya kala nga yo e ma le ya fo le kala mo mai ya ta la ma la ma la tunu o le wa mata mata o ma la ma men e oi wa le pa pe voxa wil paelo ki wil paelo le so ako pe voxa mo va le so ako ya tu sa tangata nei le nga ai de milionga le afo le tunu na le pisingisi ia paloloa ia fa ka mai meia ia mar komiki e ko kongi wa le mboli ma ya ke da komiki da ia ngal fa kari komiki ala mo wala ko kupe o ngi me mai e fai e kasi me ia le wo manga Samoa ka ko fa kari pe ia le sau o tsunami mai dunga maunga le koe kafe fea mai la lo le ori ia me sa le di o laudi fa fea ia miskai le wai sui miskai ko lu free amico vinga ane ai safa le kungur kaunka sui fuanga ale ai uki de sedeng ale fo ko puruki aku le ko lu kongui sui miskai na se fina ngalo se me mo mia nga me pede mo mia ia man tuo foi o le au matua alu e whamaria la tu sui. O te hole teime le tapipi. Le ana whai loa o tua tele. Ia le anko e whamalia e lava le tai atu le epa ia matou. O tua tele le vai ang whai. Maali lie. Ia no vinga a tatou minister, to minister langolango. Le lopo ia whai el palmine Samoa. E maali lie. O lava le taitasi o minister langolango. E o ia o tau i tua ngai mai. Ia ma se fe tu per malo o le ima ko cavale le ia ma tongi le ia wa ese tongi fai pule ese tongi mi sala no ia tala umane o le menge te tala no tu ai mana ia no fisili va anga le o tala uma ia na fai la to ona va tau foi a mai ko ka kasi mi skala no ia le ka ko va ki ia le o fa maria uma avi ma cavale avi meu ia na ai nga mo ke lele nga lo fa fa ko le pa ile tunu le na fa mali e mai ai ma tou liso ma tou ia na manu malo taluai ia le ia fa mo yang an fa ma ri ia ia tui le chapi mo ile le ko ile ia fa vai ala tu yo la tu va vai ia ale ai no ngai ai le to le fa ma sino mai la tunu e ma se ala talang le me le tu pour la fotal ile fiele le tunu tanga ai le wani tunu le fain la tu fai mo ile de ole mea lava le mata upu ale o motua aunga le va ai le tunu le mea le va ai tonu pa le mene il matou matau e pe ola uri le pule ao fas mene mo ile de tau ia fia me ona faz fufu ngai tau e ngai ata ngai lang tai inga mo ile le wa ka ia i tau malau loina ai ma
maulangia ia i mea ia fai ele e la uli tonu pe ia o ia le pule ao o le pati mo i de ia ona me la itina o le tusi man mata senga ia RTS fa me tonu no vai aso Samoa fa ngale le kantisi ia e fit se lauta la ku pe ngal vai ia no ngovinga te mi satu me si fai pule le o lupe matasila Samoa e si polo fiti le e fia e onus full milionga ia le la tu la mengele fas ia nga o nga le oyo da kungu le kama ka te loa ia o nai mena o le nga fe nai mela iti e fa manatu pe la to folanga pe pelo na fai na nga le mo ese da wala le wo uye neia la fasa la wa fasa wal mende ia mala malama le tunu e tau na vana tali Maota Samoa Viiga le tua i me uma ia e fata tano ai la o fionga ma le fionga te sit ia na umala ia na ma to atu le fala we tele tali atu tangata nei la nga lo saulu la ko campaign pepelo ale safa le tunu e te tawala na maro losi matou e fi nau atu awange ko e mawan melinga tupu tan vai ia sa no lo fiong hiro e fa fetai atu le fo ai nga ta ole volta tal no nga pion ta no ilam tang o me ia e tato po kala me le sa o atala e il vai aso Atua o fui tala nei vai aso la fai fa putu mama la o mai ate oi ma mai tato po kala mo ide no le la sa ma mai mal to ina pa mana malama uma ia na malama hela tato mo no filemu ile vai aso awala va tato tali ai e fa fetai foi ala to o fa fetoia fa fetai foi ala to o fa fetoia tanga nei mo ai mo tato nei na tama ma tina ma suolo mo wale loto pole ia ono sa ia ma tai da mai o tato por kalama nei o moto Viiga o mo tua fete uma ia por kalama uma ma dia da nga ira sulo tole mala mala mo me pugsa mo me pero le feio o mo tua fete il por kalama nei o por kalama ho nei o le mo tua fete ila uli mo ide de mala to nei ia fete i va stai to le fo me la na tato ya puani tale moa wani na to por kalama fai ia na momoli mai ai la o fionga to le fo o le sa ia na to mal fasa o tai da ia por la solulu wale por le tula imale to ina la solulu ia ama se fo ia le fionga el professor ya fo mo ide de mo ia matua fa ma fo va henga e tele va henga wa tamalo el professor ma dia da ia in la to professor ia ina ko professor ia ave ska ko professor ave ia vai que no ava ko ska ko professor ia kwa sa ia esse sim tá pete to e sa no ia te le na no no ta to no tele tele mata upu ia te ho ta to por kalama ne fia ia va tai fo iwa wa me mo ta to filo ainga ia ai le fa mai na ta no nga ne fia se vai nga le pena tau fa ata tu la fionga fo ile tulanga le o yele tato fo ngale al tato maftanga i pipi a kilani ia maka ne pe to ta i to kalenda i me fa le tau sanga o le wa pa mautuina le aso le tato fa mo ya kilani ni usila ile so do fu wono a pelila ole tai mo ne la masi ia ile ta pipi fa ia talu tu lai mai nei vai tau ma tulango iai o iai fa mo ma tau te malanga i America Samoa ile aso fama le aso limo la sono aperila o mai a fona po i mai le tatu o malanga sai patara noa i mo tatu paanga a inga ma wo i America Samoa fia la ma wala to fautuina e tau na watu se malanga ia so ia lua la so lima ma la sono aperila ma dia da i America Samoa ona foi mai rolea ia ona tapena tu rolea mo tatu fa mo lea i New Zealand la surufu wono aperila o pe ona masina le o sa no mal tai e ava no am fin malanga ai le twang fa fai ona le to usu fono ia pe ona le ngafa tatu ma fa masinonga i nei masina nei to usu fono al parlamento ia mati ia a na va no le apelida le se fono al parlamento le ala fin tatu malanga atu le vang fa fai ia ona to foi mai le wa to fono fo ia me
Pela tulanga le wo yai fa tano. Le me foi la lena fa tano ina. Matoi il finangalo to ina mal tato vai ngai nei. Samoa. Pa ma venga. Tato pa angai fafo ma nai ainga mai la to. Wa leva foi on to tau tinga ma to nga patia. Awa lava le to tali mai mai se fa masinon. Ale pa fitai o le tali fa ale tua wa ana le fa masinon. Ia o taratonu o te le lava le whaina o tatou. No. Ka fitai le tani mai o whamisinonga i tatou te manu malo e mesai i whawai. Le te le ai lava whamalo si au ia i tatou. O le tūlanga la lea ina ia. Tama whai a whai so ngā tupe New Zealand tatou o whaatasi e whai. Ma lia da. A whai so ngā tupe Australia tatou o whaatasi e whai. A whai fo nei ka mo si whapena fo. Ia tama whai e tasi ia se so ngā tupe. Ale atu nu le tau sanga ina e mama venga le lau a mata i New Zealand ya lani tu fatasi la to ma Wellington ma Christchurch ia tu atu lava no ya Australia no nga tonu tau sanga ia ona fai o malole nei ia i maton le fai o tau sanga ia ma fa mana tu le fasu ni ma tau sanga o le HPP le vai fa fai tau sanga nei pe ola le vai nga le tau fa ata tu ai ma mo hoi la ona tala noa ia tusi alo ia sila o fionga ma tato por kalama ia so swani ai patino ino le fa moi i New Zealand ka to tanga lu fa tasi mai ma nei foi wa tar tonu tau lo na lu malanga nei New Zealand le fa moi o le la ma to te mal to ina wa le soi me le fa pe o ta watu o se tulanga o le sile me ma to te fia i tau sanga nei ia tasi wel nei tau sanga ta o soi fu o ta to tamata tai Ma dia da. O apel tau sanga nei le ato ele valu skulu on tau sanga. Ele o se tau sanga au sia tele tangata. Ma dia da. Fa fetai tamata tai. Le o aulia na valu skulu tau sanga le tau sanga o malosi manga lue pea ma tau tu pea o folon soifua mo samu. Tasi le va nga fo fanga pa malosi au wa. Ia tato va nga le tau sanga ma fia. Ia le vai atu lea ele tau tō soi fua le tamata i tai. Ia a le fua au lia nei tau sanga i tele. Ma le tā ua fua i soi fua ngawai le au maua. Ele tō tele o tangata. Ia pe o lau ma tā au mo le muni le wha mai atu ai. O nātu atu i lau fionga ma le tātou. Ma le wha fonga mai fua i isi e tātou au waenga lango i o sara lau soro ai. Ia i nei i whafo. New Zealand, Australia, Amerika ma tūlanga o ia matu wal fa malo mal fa tai o wale ava no mai le tamata tai le fiafi ia velo le fa ta va fa ma fonga o fionga tai da so tai mal le va fa pai ia e mo le tai pe sa matu fa tai ia male nganga ile nganga loto ma wala lo mal fa lo tele ile to fa malo siau e mai se to stalo ia le lavo to va vai to sile mata to va ia ia tu langa o yai fai ngā mālon le tei. Ia, e mai se lawa wha pitoa ngawha le wha tai lau whionga, le wha sina male. Whionga inu. Tai da. Ia. Tai la. I tato por kalama. Te le tele le sao. Ia, ua e moni. Ia, ua lai foi. Ia te o lua, tātou, i tala ma lafo e upu ma. Pa matalanga, ma mafa. Ma le mafo whau sei tulo. Ia ai le mfenta to vai ai. Le mfai ono le sailingo la miltono le fengo fi. E fa stai tele lava lo fa malosi. Ia ma tato va ia talosia. Le vai aso in fa mon tiute. Ia ia le nga le tua. Ia mo pelo malos. Ma ia talingo lingoa pea le ata ai tau sa. E fa malos au ia tato. Pea le ata lava le o matua. Pai ma fini o tangata. Le ata le tau sana. Pa whitai tele le nei a fiafi. Pa i o Samoa le tato mawhtanga masani mai ua. Pata si mai whafonga mai nei a fiafi. Ia. Mo pa maruru pe au iei se ua leu. Ia poi taimi o. Ma pui au no tele. Ia ma toko lango lo leo ke. Leo kele ma vau istein. Pa maruru watu. Io pau fora ngau iskai mi e so taimi tau tau fio file ita voi pe a pa fo fo wat. Ia e tam fai at talo le rango le li. So ni mai. Pa maro lu trai pe aua. E po se ngana o le tau tamari fa fonga mai.
ia ai talo ia e pere anga le mal file mo le tua e tatou savalinga i le nei tausanga ia ma se fa mo mo ngatele o lo manei ia tatou o masai tatou fatali ia le taimi ia le tua taimi sa ia manu e tele nei afiafi to le forma inu o masole tali ia Mike ia atonu a se aso nei tausanga la tatou filo ai ai o te matua o mana o lava e va se talo sanga ia te o lua te tau ana lua ia le tatou fa mo mo le New Zealand il nei tausanga ia matato watu no le Australia ia manu e tele le po fa tai ia ai le sau no atu ai nu e watu voice muri e fai foi ma fonga tau mori foi o tamama tina ma tua me se tupu mai e o le tunu ia me se foi a finga renga lo fa pena lava tapua ia faiva ia le nganga ia tia ia le ufa fonga le mamaru le tunu ia la tatou fatinoa se tasi o vaega tāua na mai le tua iai tatou po se mea alofa le tua o le galu faatasi ia le ua e fetalai ma e saunoa lau fioga le failautusi le vaga faufai i le ua faafoga uma lava le tatou maota o Samoa viiga o le tua ia o kakou e international ia so se mea lava loo e faalogo mai ai ia le ua mai le tatou valaulia faapitoa mai o New Zealand ia naʻomia foi le lato le tatou maota o Samoa o naga o le aso le gata le aso tele le HPP e winga foi de tamata itai ia po le fionga foi tei sili ia silin taua ia mai alo fatu tuanga ta tia mai ia ainu ia wa ainu amana na ata le ma popoi mato ia paula me ia longa mo se ava no si ia toile ata ainu fa skende ke le pe avaku vade ia le ta tia mai le fa fonga mai fo ia le tatou mafutanga i so se mea lava le laolagi mo mai ai ia o lea ua valaulia faapitoa mai tatou i New Zealand ia o le manaʻo e le talia e vaivai le tino ia e faamoemoe lava uma le gaga o le atua ia i le ola ma le soifua ia mafai ana tatou ua o tunā taimi ia o mea uma lava e lea se mea e le mafai ana fai faafetai tele mo le faafetai atu foi mo le mafutaga a tatou i New Zealand ainuu ia ua uma le mavanua ma le feoga le hero ia lau tapuaʻi te ese mo le atu le faafetai tele lava i la ua fioga i le alii faipule o le tumalo malosi faleata numera tolu lau tofale ala i le pule rimoni aiafi faafetai tele lava mo le matou avanoa i lenei afiafi ua lē o paau mai le taʻitaʻisili ia ua fai lava oe ma fofoga le taʻitaʻisili auā le faafofogaaga suga i auauna le atua ma faletua o loo tapuaʻia faiva o le maota Samoa viiga o le atua ia e mai se foʻi o tupu mae o le atunuu i tamā ma tinā matua seʻi o lava i se au pitoiti o e fiafia le tatou pokalame e momoli atu ai la le faafetai tele le ala le pule ia ona o lenei avanoa faaauro o tatou maua faamanuia tele le atua i laua fioga i le alii faipule maua pea lou soifua malōlōina maua lou malosi ae faamālō foʻi mo le tetee atu i le fili ma ana faaosoosoga ia nā lava ua e manu mālō ua leva gugukia skagaka kakele lava foʻi fai lea mea o le fasiokagaka ae faafetai tele i le atua ia ona o le malosi ia te oe le agata le maetoa loloto i le faaletino aetoa foʻi i le faaleagaga e tetee atu ti apolo ma ana o mea uma na le ti apolo taumafai ai na ia e faia se gaioiga ia faaleaga ai lou tagata ia ma le petia ai lou e pei ona auina mai ai lo ma le faafetai lou loto tele ia manuia lava lenei po i ona faasausauga atoa foʻi ma tofaga faletua tatou toe feiloaʻi i lea foʻi vai aso pe apule ai lofa le atua e moli ai lou soifua ma so matou ola a le valaaulia keiloa e gofoto le afoa e fai le polokalami ai makeo aku ga maua ma Mike ia e faasoifua ia le ala le pule Nang sila kako polokalame ia kilagi le po lea ia faafetai tele lava ainuu e kele kaugukia sesi e lava ala ua akae ofi ia soifua ia faasoifua hero
Ia masifulu ma le 2 minute ua te ainele i tu lai fitu i sini au se talia. Tatou porkalame na ma le afionga i le ali faipule o le tu malofa le ata numero 3 talenga ia le pule rimoni a yafi ma lo tapua i mai i le madua so tatou watunu ai mai a mai se pese na e moli atua ia lo faanga i le afionga i le ali faipule ia e mai se fo i le afionga i taitai sili le faletua ma le aingali. Tawalia na isileina i Australia le tamali i Samoa ia te pai o le vaililingi mau mo nanu na te fausia fale Samoa tapua inga i le atua hol te tele mo sa ilinga seleni ai tua fo ia i e kalesia ma fioanga pe a o mai taimi o whaintapo o aso fia fo fausia o so Maota malawa toi whaatele ina o lo Maota o lo ia nei mo nisi suinga o le sila na te fausia ina fo i fale faupopo po Granny Flat pe a fai o iei se lao lo whanua. Te lena na fesosoani na te siaki inai. Se Maota fau o lo fuafua ina i te whaatawina. Po le lei atoa lea fale mo oe. Aua ne i whaasese ina oe i le ila mai o le vali. Ai o lo o tele mea te tau o na whaale leia o lea fale. Tamali i Samoa. Te wha Samoa atu lava iai wha Samoa mai. Tala noa i lau lava ngangana Samoa. E iei fo ile au nanga le faletua ia marina mo le tusina o le ata o le manumalu tapua ia po hol ia a o lo Maota fo i malawa te le tautinga ina te sa ili se tusiata maua uma le au nanga tupa ia le vaililingi mau mo ananu ma le faletua ia marina i le taungata ai o le soifuanga o lo ua iei nei Samoa sosoani tupa ia le vaililingi mau mo ananu e tusile o ko o fale i Samoa pule oe pe whaatau i nei pe whaatau i Samoa na tōtonga. Na o nā aluane lava o le kāmuta Samoa whapipi i loa o wa tātia tōtonga umo le ngā nuenga. Le aise uruti ngā wafa o ngā Samoa le se leni o ngā nuenga mo whaalawe lave i oe. Po whea lava e te alala ai Australia po New Zealand foi. Wala auto pa i o le vaililingi mau mo nanu. Telefoni o wha tasi valu wha o lua. O fa tasi vale fa o lua mo. Samoa ile polonga na fua ile atua papa le puna vai olamo Samoa heta pipi Natalio puanga ile taufa afuluina le maa Sofia faiva oletai tuila epa wa malie malo wa malie o afa afetai no soifu atautu amo Samoa uelo alo atausanga o e ole toi utaya upufa yo Samoa maile amatanga e milava inifita uava emanua ile no foa inga ae mama upea olango oleva awa ole atuana teta itaina eilo alava ole tauta ipoto ia solo uloua etawi maile langilo usoifu atautua
ta pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi o le roto mafaa mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua o moli atu le faafetai i minisita uma o le maota e le tau faailoaina aua e ngangana o ngā luenga teleatina e ese ua manui ai Samoa kwa tumapu e ai taua i motu uma o le Pasifika sui fai ule uma o le heita pipi malo tautua ele ngalolo tou saotau mo selumana imanuia ele paufua senatau olo tou afu ile palapala e sila mai le atua i loto tautinga Samoa tula i mai se i tātou tale sapai manuia o i o lima aua le melea a e vi ia i le matai Kou finanga lo faa tau sala ia mali e se i toe seu sila le hei tā pipi e tau tairo tātou sa le hei tā pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi o le roto mafaa mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua le hei tā pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani ai lava ia tasi o le roto mafaa mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua Luas 10 minute ua te ai nei leitu la fitu i sini au se talia. Ma lo lava whaaftai tele lau sunga kolisi leota ia mo le tātou musika ma tangofie. Mo moli atua i fo ia tātou alo whaanga i le fionga i taitai sili ma le whalitua ia e mei se fo i talainga ia le ala i le puleri moli a iafi ma le whalitua ma le ai ngali. Ia e mei se fo i le whaafonga mai o wo ma paanga uma le maota o Samoa vi ingo le atua ma lo lava le ono sai i le nei fo i tū lao le afiafi. Lea ua tātou wanga i atu i le tātou titi sea ia ai tawalunga loa i le afionga a i le whetalainga i a morio. Ia au le nganga whaaloalo i whaafeiloa i atu le tātou kampani maalosi al titi sea le whetalainga i le fofonga mua le vai maunga le tau whaamuri talo talainga i atu na i matia lau tau whaafotu o Samoa whetalainga i awa e lua lau tau whaafiu le whetalainga i le awamua, ia mai sa fo i le whetalainga i a le ofo, ai o le au tau matau o tātou titi sel malosi, a wale whaalau iloa ina o ana au nanga ese e ono anga waa ma whaamanu ia ina haile mamanu o Samoa i Samoa, ai mai se lama Samoa, o lo o papa au i atu nu e mamao, e hala lea i le tului o pālenia na i ainga i luas pulutalanga i lunga, i le numera titi sel, tala no atu, tala noa mai i se tautau ngō fie, ia au le whaonga ina fo i o lana interneti malosi.
I se tau ngofia ma le tele lava o nisi o au nanga o le a saunoa lava ia i le fetalainga ia mutalo le anganga whaaloalo i whawhiloa i lau fetalainga mutalo po lau fetalainga fo i le fonga mua le vai maunga ma lo le soifua manuia ma lo le fo lawi langi ma lo le tautua atu nuu ia e mai se lava le tautua i le atua e ala le ia sopa ia o le ali i mutalo ia ma lo le soifua manuia i lau fionga tausala ia lau sunga e o inu na tupo i le ua mai o na e taia le papaila ua fo i le amatanga o le tātou a pokalame le ne fiafi ia mātou whātalo pātupo i le fionga tapau whāsina tupu le fionga i atu le poa ia ma lo le soifua manuia ma lo le tauatai ma lo po le polau nātou le ua ufi lau mea le la sa tu polau le malama ia ua maluani i po i le fiafi ia ua maea ia whiau mga aluenga a le nei fo i asu sa pati sa to ai le niu le tuaoi ia o le taulanga ma le viinga i fo i le tua ia ai mai se ia malu tapua i sa pita i tunga iai le paia o le ufai ngā aluenga ia o na o le tausia ia mai se fo le amatanga o le poulaunga si o tātou tunu ia e whātaro pātou le paia o si o tātou tunu ia na tulang pāt pia masani paia ia inga mo lātou tama poi mo lātou ainga le uso ngā pule ma tu mua i tuau ma la tau a inga li tai, ma le wao fo ti, fa pe fo tātou mo tu sai, ia sua ma le vai whanua fo ma i tulangi sa ole, ma sa leo mua i tuau ma la tau ma lau ni usai le, ia ma la au nā mtasi o pa ia whātau te oto le nā si o tātou tunu, ia ave ale whamua i le au pai ngā luenga ale tua, ia lo tala pa auto i so se whata pai taulanga, i tono Australia, New Zealand, ai mai se foi se o tātou tunu o Samoa ma so se vai ngol ke lope e a mātou te whātalo whātu Samoa pai lo leo pai masui o le pulenga ma tātou kompania te te sao e a mātou te whātalo whātu i le nei te mo le fiafi maranga whāloalo ma lo so i fōmanuia Maro forso i fua malangi ma mutaro leo whaafonga le pa iala sinasi o si o tātou atunu whaamaru rua tu fo i wa pasilai titi le vai le wati lau taimi ia sa whesina umi o le maa whatatanuanga o le fionga fo i le pailau tusi le vanga whaapai o le HRPP ia lea lava te le lava le tāwa noa e tā te whaasoa ai e tusa fo i ma mea alofa le tātou titi sao mo le mamaru le atunu ia na ngang fia mo na ngang whaafitai ia le viinga lava fo i le atua le foto e mau le nei lau ta te whaasoa ai ia o whamanatu alo whalongolongo pēr ma maru le atunu ia o pēr le tūlanga nei ai e whaafitai ele alo whamananga leo le atua ia o pisini masani lava mutalo le masani ena amate tātou pokalame ia wa mari tātou whale vai maunga e mese tātou tausala leo ua manmaru ia malole tawata i lau fionga tāpau pasina to le poa ia o tala fiutia le nā ia matu foi o le tamaitai o e sponsor le tātou a kompania titi sao a Samoa ia le tamaitai a moe moana sa whatua swanki ia o le ua ai manui on whaiva ia pia o le poa na po to le poa ia matau ina foi le to telo le mamalo le atunu ia pe o lea sa tapo ia le alo whaiva po i o se tasi po i o tama whanau o lea ua ai manuia le tu sai po i mali tulanga lo iai ia o se whiwhianga po i lea se o tātou tunu ia ai mai se po i le tulanga o iai ia wa o moe moana tau lo sa patoa ia o te maitai mai po i se o tātou pitudo le tu maloa ana ia mantua aole te renga leo po ia mantau singa o leitu ia pia o ana atoa ia o tuli lava o se o tātou tunu ma le tu malo ia pia se whiwhianga le na ia mantua po i lau tamao tangatan o te maitai le nei o moe moana ia o mantu foi falpalao voi le tapai i tau pusi aso ia o le totene le na ia man e silafia mai a voi le mamalo le antunu ni nave tengi o le uso o lonta masa o a maputa liste mi a siva la siva a le sunga ya tu le funga le se osi sa ile da ia pia ia pio o le tasi le vai na sa siva i voi la ia le tamaitai o me ia le tinao le o moi moana pio ile na ftau iai ia le ala na mata ai lawafi pa solo mai lava ia le wa
o fo ile taimio se tasio fana ia pisa fifianga le na ia fifia se utatu tu no po ia mo ia po se utatu no i le tu asau in savai mantulanga lo ia ia e pio onisi foi o tatu i tu maloma pa de boka malanga fa lo mo ide de ia pio de tamaita ia pio na Atua me se alontina ia sa matu lotu i nei au se talia de fakasa i esprit i nava i temi la te tainga le sunga fa fenga ia malua ke lani i nava i temi ia de wa de tina tamaita ile ia te vai tu lava foina le ia sa oai e so al mo sope ia wa la tu le talen ia le sa fa ali nan talen ia le ala wafi ia le ai se sa mo le mita ia e le ngatena ia e le fua mai lava ia ngaluenga nai matua ia o lato taleni ia mamene ia e ta wai sia tato tunu pele ia pa man ia le tu le ia lo le tunu me se na ia na matua te masani fusion toma ia a me se la volontina ia te talitonu lava e fo le vi inga le tua ia adu pele taleni wa fo ia lo tele ia halum fa na o le tunu au le lei tale nia ia te loa lena amata mai lava i fisi le alo fo le tunu i se tunu i Maota ia le fa solo tu lava ia le te loa le foi tau sanga ma le tau sanga ia le halu le nei fo itale ni te tonu se tunu mo fa na ta mai tai ia lo ia itale ni la le la lang ia pe tu langa na ia me si de tatu e mo i lava la le la lang ala batu e tatu tangata cristiano amultar dia le sa le sa no nga tu le po ta sin na va nga mata ina ole tu langa le sa ye nei le mis Pacific Islands le mele sa ye nei le tau pinga mo moda ele su yo te sa ia ole nga te matua ia ai me se la tu tin e foi la se ta si o a po i o se ta si su ia le sa ia ile ele va nga le o le team le sa ia e su mai le la pango vailele ia le va to lupe na sai o tanga to foi wa te lelo na sao i te lo tau wanga vo ia e mi Samoa ia mala tu ti male sai ia o se va en voi le mal committee sa le lenta pena ta le lenta pena le ia o le tulanga ta wale na ia malisi me ta wa pio o na u le sa pa ye na o se te mi mo foi le i se tu le wa to tele ani se o mantu wa va nga le paule ia ma mantu la na u wa ia pe ole ngale na ia ole va nga pole ale sa ia la so le sa i pol so ani ia ma so tele ai foi ta tu companhia tixta ia e tau fainga ole pa mo boile ole mis specificality e foi i oi na u ia pe ole tala fia le na to le fo ia o nei aso eu vou mato na ia lo lotu foi nei mo nisi o mato wa malua ia sa malanga mai o stadia ia pina sa vali fo le tina mai o moi moana o la na ia vale o va ko e te amo moana e te mo ile wala mala fa lo to le vo ia wa tele lava ia fa matalanga i le tu langa ono le fia le tu no langa se me o se aro le tunu a tapu ia le tunu ia le sesi na pofo ia ma sesi ile tala noa ia o pato foi faso sa ngala fia tata no mai foi ia na to ina sa mato fia fatas ia o le tala na tas mol le mita foi na le ia ese le mangai o le faki ngonga foi o ka lengi matulanga papena ai pe fina le o tano fia o I la tate loai le to tende le mamalu le tunu I lunga foi o Facebook o la to wana tala a pe ia na valo ia e tato wa tunu e man malo tato le tato tamaitai ia la sa o le lei dava e lo pole valo anga le sa fa ia na fanua ia le la bota nu vinda le ia o mai dava ia sen manai ia e tele la famutalanga e fina le fia tato e famtala ia langan mana ia mo man malo amutar yo pe yo le tasina va en ta wa to le fo ia pe la ngona al fia vo le se tato tu pe wo ise be tala no ai ia pe usa tu be la sa to le fo ia na tala no nga ole tau sala le
ia e mantu foi ia o pe ia na o nai tinama ia mata mai tai fia ia ile I mo tau sala ia o se foi le tapo inga nai tama ia foi le ia ia pa ia tunu pa ia tunu ai ave foi le no mo le tole nga fa ftai ia tatu tangata no i Australia to le fo ai da ia le foi le su mai ole o tapo inga tau sala le tunu le zonga ai nu wa le o mana sawe lani ta mai Australia ale po sa mo ana Australia olinga mai o se lu tau hoi le mo nisi tamaitai alu tamaitai se uta ju tunu I tono Australia ia wa vela va uto e foi ma nisi hoi le ave ma tau salo le tunu le o fa ai inga se uta ju tunu no winga le lo po tau sanga nei ia la malanga mai foi nisi tamaitai ia ole a fai foi masui o se tato tunu ia malanga fa lolo ia pe o tunanga na o lesta mai tai e la tu me ponge ia mo ana la tu nei sini mele ia tato proclame nei ia ele peina se ia lo talenga le ofo ele peina se me uma lava te fetala ia e sao ia le la o tato na ngona ina le fia ia si le vi inga me fa tai le tua pa manuia le tua net mai tai ia me se foi na na matua ia lo soi foi na na matua ina nga fia na ia se e tuta fasidi wa maltato fale vai monga multalo tatile se etapo kalame Raftai to le poa pai a tinti monga ma tangi nei le fiafi nei le fiafi o le ai pai atu tatu po kalame ia se tasi foi o vai nga e o fale vai monga a le pel tatu pawa wa pe fatua pe nei al tatu pawa ia no vai e toi lunga Facebook wa leva na pe si vai ngole tunu ia o nei po le 5 minutos 10 minutos ia wa tapunia nei la wala papa le fangali le o so atu yuta ile malai tapolo ia e wo po ia se la o malo si savili to le fo malo si savili pe malo pe munga ia ai fa taile to le wa mata watu wa mai le la fie ia ole tatu fale vai mau alo manuia me uma ia nei le fie pisa ma tuanga e tfo e patau falawa ia o ma fo to na il nei aso ma nisio o mai malua ia la fo a mata le nei vai aso ia ai vai la ina ile pale o lo sula ia ma tua tumbu ale le tunu ia me se fo ile al falawa vela ia ma fo itala fa solo mai lava i tatu fale falawa ia amata mai lava inisio fale o lo mai lauli le tongo ia sa fo I vai lele ma pangali ia le fo il tala tai ia pia ia kwek male fa solo I lunga ia minus ia malin ia mal matu fal palawa le Victorine I lunga le fo I lunga le engai manyangi ia ole tulanga lo iai ia ole fo isa mai anafia pa po tupo le fionga ia patu ia o fai pupila ia se tasi fo yo disi suli o le sa patu suli tawat ia le sa tu mo fo ia le tunu le so na nafi ia ele va vea le sa amatai ma le pa po tupo ia nei fo fa fo tu amata o la fie alo fo ia po uti mo ia o ti mo wanga o famia bo ile ia pela o taiao le la ele te lo onga o nga mawalulunga amata kholisu Samoa va solo tu lava ia o le monga manisio o nga le malo ia o taiao le ato amatali ai ia le tele o nga ia pe na itala na tato po le monga ia lo manuia me uma malanga fa lo malo ia le fa fun atu tato mai fa le monga ia fa pitoa lava ia o to lava o me lo tu por tato lo tu fale na ia pia e lo fa pena lava na lipotia mai pe au te mertato titi sa mai le telenga ia multalo fa tai multalo moletu langa ia isi mea le ta se el tapo kalame fa tai to le poa ia la tanto fa pe on fai e lo fa poi ia ona tele ama no tele o tato po kalame ia amna to la tanto su tonu lo la o fo la tato se el tato po kalame pe na masangai malanga fa lo ia le ia maia po wai foi wa fa manuia ia le titi sao le neva yaso e lo fa fongatu ia pa ia la sidasi o tato atunu pa taito le po pa taia tu pa ia so tato atunu
ia le ua whangasolo pia i tātou promotion nei so soani i le mamalu si tātou tunu e tau na luas futa la ia pe sili atu le luas futa la Australia pe luas futa la New Zealand ia e top up mai ele telefoni mai New Zealand po Australia i le telefoni titi sao Samoa pa pe na foi pe la po mai sau se leni e luas futa la pe sili atu luas futa la Australia pe luas futa la New Zealand ia ele ato po tu pe pole mai cash ole ale tātou titi sao i Samonei. Ia nei anga vale tātou sei. E tai se fulu ia tai lima se lautala ia e manu malo ai tātou i whapo i whapena po i ona manu malo lima se lautala ia mo tātou i Samonei. O le tātou sei i Australia le hoa mātou atu li tātou sei i au taunu mai. O nisi o lo manu malo ai Papua New Guinea o Fiti ia o Tonga Vanuatu ia ale il tātou manu malo ia o maua le tō tasi ia le biinga le i le tua ia ua iei po le manu malo te tasi o tātou tunu o le suafa o le ua manu malo o Lui Vaiangi ia o le na au mailan top up o le online top up le sa au mai malafo mai ai le tātou credit ia o le numera Samoa o le fitu lua valu pitu ono o ono fitu lua valu pitu ono o ono ia le la manu malo lima se lau tala Australia o tangata foi le au le msiva po tangata le Samonei ia le foi la wa mawala na lima se lau tala Samoa o le tatou sei i New Zealand ia le foi ia inisio o atunu pe o Papua New Guinea Fiti Tonga ma Vanuatu ia lo manu malo isi failonga a le foi mawal to tasi ia o le manu malo si o tatou tunu ia o le top up o le retail top up ia le na lafo mai ai ia le tātou credit ia mai New Zealand o le numera le iai lunga o tātou o results le iai teminei o le lua tasi ia iwa tasi walu ia tasi ono lua tasi iwa tasi walu tasi ono ia le numera i New Zealand le numera Samoa le sa lafo mai ele tātou top up o le fitu lua iwa pa fitu lua iwa pa fitu ia wa manu malola le lua se lau tala New Zealand o le lima se lau tala New Zealand ia pa pe foi tātou Samoa lima se lau tala Samoa ia o tala pifia le mo tātou na mātou toi pamanatu ia ele lei lava pai ma top up mai le leva yaso o le tele lava o top up o le tele foi o teini lafo mai ele o se leni ona anga va le tātou se ile na e tais fulu tātou whailonga ia e manu malo ai vai asta tasi malanga palo alo to de fo malo ia deu whafunga tu fo le malu le tunu ia tātou ai le manu waul tasi malo ni Australia tasi tātou malo mai New Zealand tātou Samoa ia ese ia manu malo na isfoia atu motu dengan fia na dengan whaftai tuai i le tele o le neif soani ia a mese fo io tu langa lo whapena tātatano ai ia ne mo nei se le ni fa popo e mo le toa fa tai le la uta pulenga le tato titi sa ia le fionga ia suao me se foi le sunga ia Cristo ia me se foi ia la pepe fa tai tele lava le anga lei ia me se foi la talenga mutalo mo te lolo fo tu ala valia lo fa penan ma wai tai di ma se la o sio tato atu no ia tato se atu lo tato credit masani fa mole mutalo Paftai to le foa, ia o le tulanga le iai o lo whangatolo pia te lo tātou promotion, ia i le teminei, a le whautuanga lava, tau mwhai e download, ia le tātou My Digicel app, ia e le leile nā e mwhai e o na whai e lau filfilinga, po whea ia le plan poi lea e tala pia ngai le lei, ia e mo le whaungaina, a whape poi o le whaungaina o le lafo pe autuskusia, ia po le vilifua le tātou a telefoni, ia o le nai e le tātou prime bundles le nai lunga ia ma whai ona e mauai ia po le ale vaenga i tau ona o pilpili ia wai ele su lima tā la ia whasolo lava i lunga ala e foi e mauai le avanoa i 8 minute e te vili fua ai i Australia po New Zealand ia le ngate le nai te vili fua ai po i liste foni titi sao i te tono le fitu aso ia malafo i foi fe autustusia ia o le manai o le vaenga na na su lima tā la lava
ia ele umale vai aso o faunga ia na po ia matato teira ia ele terminei pela o le tau o le vaenga le na lo fanga solo le terminei nei ia o lo ia foi manisio mato pala uiloa ia o lo se soani nei mo pana waonga pana waonga le terminei nei ia back to school man tu foi le la toi foi uma ia to tele ia o le mamalo le tunu ia ai me se ia pana waonga ia la wa ia tu langa le na le fanga solo pel terminei nei tu sai foi male tanto fai longa le ia a lo fa luina tatu iwa suma lima afetala ko ka na tatu pitao ia fa soalia ia mo back to school promotion le ia ma wai fo ile avanoa ia fa ngai na ile mamalo le o tatu tunu e me se fa na waonga ia ile ma tu sim card na student sim le wo fa solo terminate ia lo ia ile plan ta o le uso su lima ta la plan ia e mau aile 20 gigabyte lona winga luas fulu gigabyte e fai ona paungaina tituas ia mo le simle na mo fana waonga ia lona winga le uso ia o le uso e wo ia so ma uso ia so vale ia taua le student simle to le po ia wale anu alu le telefone mo le fai nga meaonga ia mana ia su lima ta la na mo luas fulu ia te fiu e paunga ale foi la vili fua pai na vili fua liste fonte tsao alla foi il piauto sia maranga falo alo mingala dos fulu ya ki kapalo minga finga le dos fulu le movie ke maka ai fa yo me aonga yo mo kwa ke le lava ole tele o me aonga terminator le fua ia pio aso ia ia nei pa na wa so ia pi tu sia voia e tau saili ma to langa lo ia le fina ko yo alum fa na ia so mutona al temile nei ia tele ani se va ngai lunga fa yo na so tele ia il tomatiti wa ia mo ia me on yo le ranga ta u le na fa ye research ma sailinga ia e pa vo tu langa lo ia ia le foi o le fina wai lunga ia va kana la chami foi le va tu le kika pai foi le o teira e fa nga le maonga ia lo toi e se le me matamata ia pe matamata ai se ati fanga ia no winga o mai po ia se ale mele ma wai la o pe la tu langa de la ta tu a student sim a de ta o foi le foi na e vilia i lisi tamiti a onga le po o foi le pato a wa ele tu anga foi le so tai lunga o pena twailan e fa so ele me ia ne te wa sa o te lo foi le pe a uma fa so ia sa o ele si le foi pe au foi mai ia toina ia papo fa na ia yo na manavori ia fa tu le top ia na finga o ele ia na ia in ultan para na fa lo to le po Pero le dua mo kot yo ya foi ya o vou le afilo ya automatic vai ko le se me o ga e foi ya foi mai automatic do fa po lo to fa me foi ya sa o le também yo meta o foi ya ma sa ile lo mal foi da al sa o na ta tu teira le na to le po o no to telefone le to so ani foi e foi se fa ngal hotspot foi le e fa ngai la tu a masini vo ia laptop ia ta ile le mo vai ngala na ia wa ile tanga tu le ta le report ai le se printer ia ta o ala le na ta tu teira le ai e so antele ia le student sim le ai ia mo le malo le la tu e mai se ta tu fa na wa onga to le fo mo ile se fa na wa onga o le nganga ia tu sao back to school ia fo ile a onga ia awala bata pena maranga fa lo alo mano lava ia wale le fiu data se e tu lo tato Sky TV mal fa lava fiu paftai ia o tato Sky TV ia o le taua ia o tato Sky TV pe o le vanga le sa o nisi foi o vanga sa so ani ia matamatai nisi o le mamalo le tulu ia me se ale tele o talonga tato talonga ia le fo wa ia le talonga le wa fo ia mo le fai uma po le vai aso ia nisi fo o tato au fo ia pe o lakapi
la kapile sa yai pe au the blues ia paso ho chisma au afiti tato au pampis paso lava i tamu sanga le lo panga solo tegile nei ia pe ole tasia vai no le wa mata tato Sky TV tato Sky TV o taua foi la ole pole nei ole ale ia matangi male a malolo wal tauto le po ale manino al tato Sky TV na le suluiva tala na le vale suluiva tala e pai papi ai lau Sky TV ia a pai tongi taeao lo no winga on faitau lo le io spulu aso ia papi ai ia pela tulanga le a pai lo waltau e mena o mia tu avanoa ia sei la fie on papi le Sky TV al te la te mi avave ia tolu aso o man pa na tongi la Sky TV ia en pai lon papi mananga pa lo Malo, ia whaftai atu a whiu le tūlanga, ia te tato se e mei i le tūlanga tato GPS, whaman mole? Whaftai tole poa tato GPS, ia o le tūlanga lo so tele malo le tunu, mei se le vaenga lea o le tau sefe mei o le tato se lengi. Ia mei se le te o ingo poi le ilunga lea wala, ia ma so tele la le tūlanga lea. A o poi la ia so nei walolo waltau. A lolo walta ia fai ko pa ngala ta scammer se na ilunga ia te lo po sa ngale mule mele lo anga ia le chavali ai ia ia chavali bibile nei ia maso so tele mota to ia lo to tele ani so le tunu lo pa ngaina ia apil tulanga de le na lua ia tato devices se fit ai o le camera ia pa pe na po tato devices la iti le ia e fai tu tono chavali ia ona e felua ia lea o le fo o man talo no ina el commit a me se fo ia le mato vaenga ia la fo to e mai si vaenga fo ia initiative devices fo le pa ngai ia tau fa ia le ina ia alwa lu luma le unanga e so ani ai ile mamalo so tato no malanga fa lo malo fetalai leo foi le tunanga ia le tato se e tu langa le tato atu tupe Paftai tole foa ia o le tato atu pautupe ia o lea fo e umalon tato faso ale vai aso tuanai ia awa fo e to telefoni sa ili mai lunga upenga tfailangi ia la to atu pautupe i se le ni fo lea ia pio pasa longa pa nei ia e mauale atu pautupe pa mole tu ma o se le ni ai sia mo mai tato ka tse nai lunga o le se le o le apo i te tono le apo tupi ia pia na tala foi le e o mai lunga a wa la ngona alfa no to le fo wa o te loe le pitsi se le ni ton ia papela na wale ilo ia wa te le ale le afa ina mi se le la matal te le wa onga ia mal te le foi o mi so me to tongi voi le amatanga o le nei sanga o le fautuanga ala tau ala tato o tupi na fia maua lo aiti ona le stara le lunga le o tato a upenga tpailang ia ole na fo ia fai ona fa nga ina pete nga iso se la tato titsao ia fai ngofia a la fo mai nei e maua nei ia alo e fo isi tato o nanga ia alo fa nga solo te o le ria ma le va ngoi le click x ia lo ia ko tato upenga tpailang o lo ia e fai ona la fo mai se len ia e te mi po ia la fo mai ia pe singa tile ia o fuai compania la fo mai tato se len ia o lo ia a le vave ia tau no mai lo Samoa dan tau no mai ane pe lo nga tango la fo ili si telefon ti sao a wa ia po la ia pa lo le ma fa ina na tutong ia ma fa fa ia lo fa tau pe o wanga ia Frankies mai si pa le inga le ia nei e ma fa ia na fa nga tato telefoni e tutong ia lo fa tau ai le fa nga ina isa se leni ia wa ia po ini so fa lo pa nga ina ia e te minei malanga fa lo ma lo lava o le tau wa tu langa le ia o le makua manga ia le foi tu langa wa ia le fainga le titi sao ia alu lava malo malo at pautupe ia le ai ma se me ke popole ai pa wale me ai o le fa kun mo le ako ia alu le fa do fa ka ia ale do foi le finga le ia ko mo mai a ko ro ko pe do vese amutat sa le sa unanga ma tua o le tato sin kade nai lunga on te me talai ya me se te me te anga i tala mail sailing
ia o lai lunga tātou system ia le aiki le iai e iloa po ila e tātou a system ia pe sa o le tangata lea le watu e talent ia le seileni ia pe la le wanga le na ale iloa lau telefoni na lo walo to e maisi sim card po lea wa oe e wha maonia e le mpaiona watu le sim vole le ia oe pe a wha pia e le iloa le tātou a ofisa o e tonu le ona le tātou sim card lea ia pela ta silina vaenga sa ili lele ia e tala foi ia mantua le te tango e tala foi lele lu ia e tawana mautino o ele ia ale tau o le vaenga ale lo te fon ia ala se pela utupi tau le na ai a fa peni le loa ia lau se leni lai to tonu wa lau ato foi le masani le tu e se leni ton pe au man tala mal pentu ale loa la ia e pia na mali foi mo ia e pata tala fonga ia al tele au te mia pe 100% pento mo ia al tele vai nga ia mata wi no tele au se leni wa e le lo ia e mo tino a foi e mo mai ia na le ato ai le se tupi o ton na le ato ai ia mo foi se tupi ton ia e silingia le ato malanga fa lo ia never temi ia do ato tupi mai ako Oi, o temi le nei tole po. Ia ni ti vai foi lunga ia ni si foi yo lo pasal lau ma failo. Ia ni si foi o lau te iloa ia tulanga ia i on tangata pa yo tangata maulu o ni si foi yo le pai nga wenga. Ia ale tua voi le ta te lo pa pio voi talo pai. A foi le iloa le atu po tu pe le iloa po le peleti le o le sale o le iloa le sopo. Ele tu po le po no mo. Ia po te tupi fo ina maua mai ia i se whalavelave leo iai. Ia e se whai tātou le po. Wa le loa le loa te poutu. Ia mua a whapela le maua le tangata le mantua mana au mi al seu soa to le po. E no winga e sa oile me voi o lai talo le si a mau. A le wa pati lima la au le vaua. Pata upati tangata lea. Wapea ma voi pa kai. Kai wa tali mai ta cha ai lo le yo la wa mo wo le go ya mala fa lo yo ya pela mato nei mutaro de o te fia tu fatu tu langa de ya na waru pu ele le afina le mali o de sia inga ya matalia e ke le nga lua ke mo ke fa ya wo sa ne dal fa mo fi vai ma fa po fe me le sia o ke ma finga le ke mala le ka la va le fe nga venga pe ma su di ma feta la ia o faso solo ma fo fa no fa pe fa le fe nga misile ai ke inga wo waru le loku le fa sa pa la ngi de ke ka o la kwa so nga pe sili ia finga le ele se me se nga le lo ia sa le ia le pa ke le pa la ngi ka ia ku o ma ko ko le poku la ka ki ma ia la ku ma la ke ma ka la ba fa so fa fe ka ia le tu ia vai não me faz coisa coi fa ka se masingi fa pe ia o sa wa de ma fo fa pe anga le lo la o mele de que foi mai multa ia longa coi mau ia ke lo o mena o piwa su ai longa toi mo anga foi a mo a ku pa pe mai to da fo mo moli atu fa tai tele mo la kema wa fa me alo fa mai tato no mana fa la ia ta se la talenga fiu ia le tu ta o tu tato fa lo e fa la lo mai tato fa lo me se la vai o le fa lo tato e po lo ia tato fa lo ti sa fa mon mole pa tai to le fo ia o le tato wa ofisa I fa lo ava pe tau no lo fa lo le tu tau pi to luma ia o le nai el tato ofisa o le titi sao pa yo na ia pe pa ta wai so sim card ia va pe na po yo lo ia tato telefoni e pa yo na fa ta wina ina o le tau la vo fa ta o sim card ia fa fa ngo fi ia fe o inga I de tono jo tato tru ia pa tau no mai pe a po malanga mai Samoa lo ia tato ofisa I vai tele ma vai mea e va pe po ni se va en le marketing ia al tato ofisa tu lava lo le plaza I Savalalo ia o savai o tato ofisa I le marketi I Salelonga al tato ofisa tu I Frankis I Salelonga ia manisio vaenga o company ia o te vai lo sign voi le tiki sao ai lo le ia o nai te mawaile o nanga tato a company
o lo foi inisio fa ia foi le fa tu solo il taulanga ia o ia foi inisio o fa nau ia o tupulanga foi le o tatu o foi ngalo ngalo fe wa solo il taulanga mo ai lo le o kulina le o futi sa ai lo le o nisina va ngalo so swani el tatu o nanga fa so atu e fa yon tapa fa lo telefoni ia a fa pe foi o na o ia sim card ai fia mo atili se so swani ia no vili le tasi lo tolu fa na vili ai le tatu a companhia de tissau fa na vili fua ia po le vili mai papo se telefoni o le ono valu lima pitu lua ia ma o fa ono valu lima pitu lua ia ma o fa mananga fa loado fa tai lava foto Samoa ia le wata o mai si ui le ta fatatanuanga ia le tato lava hotel fa mole fa la wiloa mai pa taito le poa ia o tato lava hotel ma nisi a vaenga le ne vaiaso ia fa solo tu lava le amutanga le vaiaso ia o lo le leia me uma me se folto telo malo le antunu ia lo anga i tato lava hotel mo tau mutanga ia me se fo ia fa fianga te le lava ia stofi ia male happy hour le telo astonai ia le pai ungo le vaiaso ia lo ia folto langa i pai ona e mapuai ia pe malolo ai ia me se foi inisio vaenga mo tatu papuiponga mas fanau ia pe ona ia fe ko le lava o tau ia la so tele mo malo tatu tunu ia e ko isi tatu a falta malo lo ia pe ia falta malo foi do fanga ina tatu o nanga titisau ia o le tulanga pole na fa pe te afi ai ia ona wa le mo so potu lavo tau ia o tasi foi na o falta malo pe o tano tau fa solo po il santonga manisi o falta malo ia ai o fale lo ese falta malo no la oxide e ola titisau nei ai lo le ia o ina o lo ese au na ngataua a so tele mo ia e mesi ale malo le tunu o to tele lava le o le tali mai o le tunu ia lo mau lunga le o nanga tatu a company de tissau so nei foi te foi le o le toteli ia e fa pena a fai toteli ia ni si leva tau foi le tatu insinia to fa popo ni si vai ina ia le ia tili ai foi ia le o nanga i leva nga ma leva nga le tu malanga fa lo malo talai mutalo ia le fa atu le mamalo le tunu lungo penga fai langi mon mela tu lalu faanga mo oe ya nei tu la ya veni lau e fai le to le fo e fai mafonga te mai ta Maota me se fo ia pa anga uma lava le tato titi sama Maota Samoa fa fonga mai ya mo modi tu ai le nga fa tai fo ile Viiga le Atua fa malwina pe o multalo e wa foi tu nanga matiu te au nanga lo e fenga ai ya wa fo ile fa so mai of so swan le tato titi sao au fa fonga tu le maru le tunu ia tunu fafo ia nga fa taile na e fa penana mo moli atuai te leo to le foa i lauftalenga ia o tu langa masani ma to te fa manu atu mutalo tu langa umma la voro e fenga ai me se foi tu langa lo e tu ai le foe ia wa fo ia tonu tato nu vai ala ma fato ia manu ia me se foi isi to ia ia ftalenga ia leofo ia fa pena ftalenga ia fiu ftalenga vai lua ftalenga tu nei matia ia me se lava ava mua ma fonga mua vai monga lo fa pena na e tu wal to fa manu ia tu ta leni manu ia tu te taritonu ia o lava to e tu ia tato i tu malo pe se tato nu mainga fa taiteri lava fa manu ia foi le tu ina venga lo fa pena na nga patia tonu e karesia lo fionga le fai tusi ia me se lava lo au no lo fa pena na nga due la company malo se titi sa ia matole fa ta va ale ma moli to ale na to fa time fa manga mo oe e tu never know it fa pena na fa to fa mai ma maru le tu tato to ma futa foi leva yaso pe to le ola ma so fu ma le to multalo alo fa tai da tu lo wa paul sa una ngai lo fionga ta pa fasina lo fionga to le po ia awan pa uma foi o tato po kala me le fiafi ia la nga fi foi le ma la nga fa tai ia le wa tau no isi o le tato po kala me ia lo mo lunga pe le lo fo ma la nga le o le tu ma lo fo paso alo fo le paso ia tu sai foi ma nisi o tato vai no tato company el pitao ia le awa
tātou mai le whaiunga. Ia nāi mātou toi whaamanatu pia. Wale mamalo si o tātou tunu, tātou promotion o lo whanga solo le teimile nei. Ia tau whainawa top up mai nā. Ia iso se vaenga le upenga te whailangi. Ia po o vaenga po i te leo tātou a pale prinsini o lo iai pamu po i leo iai mwhai po ina lafo mai el top up. Ia top up mai el telefoni titu sao Samoa. Ia ona e anga vaa i lele tātou seifa pena poli tātou atu potupe. Ia whai ona lafo mai Click X. Ia manutele o isi vaenga Western Union, Olivia, ma isi vaenga lo ilunga o tātou penga te whailangi. E ma whai ona lafo mai le lua suta ala pesili atu. Ia olo iai le avanoa. Ia e whai ona e manu malo. E spulu tātou whailonga tai 5 se lau. A whai e te manu malo. Lono winga e maua lau 5 se lau Australia. O le 5 se lau tāla ni Chila. Al temi pole na o le po wa maua le 5 se lau tāla Samoa. Ia le sui le nei Samoa. Ia e mwhai e ona manu malo ai. Ia ona momoli atu lea malanga whaafitai. Ia i le whai o seo tātou tunu. Ia i ka māmatina mātua ia o sinsina. Lava loa seo tātou tunu o no piai. Malale tono Australia ma New Zealand. So se vaenga o le kilope. Ia e meise le tautuaina o nuu mainga. Ia matau sa ili po ia manuia ia wasi o tātou tunu i Samonei. O le atu langa whaafitai pai o le whainga luenga. Au whainga luenga le tua ia sunga i toi ina. Ai me se po i sea ma tau simtanga luenga i sunga i whaapengainga. Ia i o le ekalisia i tono Australia mi New Zealand. Ia maalo whaafitai langolango mai si o tātou kampania ki te sao. Whaafitai po i whaunga ina le telo teimi e malanga mai ai. Ia po te foi e soani mai ai i le mamalu o mutato tunu. Ia fatai le maleleo mo le atu langa fatai. Fatai tele tole fo. Tai la pasua. Ia me se foi me ne fiafi. Ia ele tawilo ia tama te sala va ne foi pa fonga se utato tunu. Ia mato talo lava ile tua. Mo pelo lo so i fo manuia ma tionga. Tai la sala le stunga i no. Ia fata mawa i ne pea o lua ele tua pitalai. Ia me se foi le tautuaina o seu tātou tunu. Ia so adi mai pea le nganga o le tua i pupuanga uma. E lolo malosi le ngā teletino ia sili le nganga. Ia le tautuaina o seu tātou tunu. Ia me se nu ia inga mai tāresia le leo le vai o sina. Na mātou momoli o le pai mai senga. Ia se tasi foi o sui. Ia o se atalia o se uso. Ia se o mātou o te lovou. Ia i pato ia na malanga mai. Ia mai i Wellington. Ia ai malanga mai masiona palitua, masiona whanau tō lua. Ia ai o mai nei, ia ai te ua wala waile tua i tōna palitua le. Ia le tina ia wā, ia freedom tai pule pitu tua. Ia pa meise le tua, ia e leuto, ia meise sio na ainga. Ia tau soi fuar vai aspo. Tau soi fuar vai aspo. Leola malosi tātou tu tapa i lungo lea. O leo ke tau i le lei tātou pokalame to le foa. Leo to e ola mai tātou i tise. No winga, leo tali mai talsanga. E tātou te mai pea i lungo o talsanga, ma le vai asfau. Ia, pailo leo fai masui o tātou kompani. Ma le pulenga te tistao. Ia, mātou moli atu le ngā whaatai ai whaasoi foia. Soi foia multalo. Wono minute te aile tūlai walu i sini au se tālia. Tātou pokalame nā mal tātou titi seal malosi. Moli whaafitai tele lava i pāanga umal titi seal. E ala li tului o pālenia nei a inga i telefoni o titi seal i Samoa. Tului lava o pālenia nei a inga i telefoni o titi seal. O lau fo ina lango mai pokalame le maot Samoa vi ingo le atua. Moli atua ila le whaafitai tele mo o tau uma. Ia oe o lo lango ina tātou titi seal malosi. Mori fo il whaafitai tele lava i le pūlenga titi sao. Ia ona o le fia pea i le tātou le tio. Ia malango i tātou le tio nei. Ia o le pese le momoli atua ia lo whaanga i le fitalainga ia multalo le tausi ma le aingali. Ia mese le pūlenga titi sao. Ia pese le mo o tau.
Se fuluminu te ua te ai nei le itu lai walu I sini au se talia. Levi inga mata ngō fie ta pena ina I le au whaipese e whakasa mai tānga I kalilaia pe ono o tau whaafonga masila sila mai ai ma na ia o si ufonga le si afio anga lea tānga a telefon. Lalo le teita inga le sunga le whawhenga inga ia si maru ko wati tu le epa ia matwhaletua ia nefu ia pe o le tasine a whaipese na lua whaasoro tolu ia lato di pine po lato MTV na unga lue ai ia le mele whenua mtaranga le whaipese lea ia tasine a whaipese se le whamaoni le matou ngarvenga ia mawai whafou atoa ia le atoa atu lai le I tanga ia matonia le ndum malai o le parsa a mese lava le parfefe au ia e nge ma mo ma ngai ka kia mo le ngi ia vai le ka kia mai le parsa le Maota na ngarvenga ia le na fai ma na verse le ni number 1 mato ngarvenga fai ngol la to MTV ia na vele tala lo ia mo se leni ia to vai mele si hon ngai ai ia fa pena fo number 1 male se leni ia te fai malisi ho e kolu le ngalvenga te tele le lotu le ia e se la to ngalvenga mo le sa finale sa fai ai la ngalvenga finale sa malisi le ni fa tupe mai ale ngalvenga no lua la ia sa fai la ngalvenga finale fa tupe na au te le be umalava se yo o na tu ia mo le ho le lotu to e mau mal ho lo tina to e mau mal fa fa te la tu la si ta fa nga e fa mele fa ia tia Pirelo o lo potu marurula ia mato lo lave te fio mai lo nei a telefone e te saula ve nei vo nei lava pe o tanga le na mua mai ai ia le na u fa tu le vale dei mau tu le dei na findale ia e muli tu ale fa monjanga le tua e le fa au ma fa tua me se no falo ia te do lava ia le fa au nei a tanga me lo ai o mal temine o te doa lava e umai I de taimel whaiwhiau na a whaiwhiau sumai kovati, sumai mangiang I tu langa nei ai whina le o tamita vai maunga I nu ia leo whaatupu tele I nei le tupuranga venga le tua e hala I Viiga ia tu langa nei nu o tani atua I rausit ma no whaafitai ia whaafitai fo ia tāpena ina o Viiga I le atua ia wafo tato pokalame o whaatania so tai mai ale fitalenga ia molio ia ona fa mai a foi le o tato pokalame mo nei po ia le ua fa fonga mai ia a pa angal mo Samoa Viiga le atua I le valauli I le valauli le na fonga ina mai le sungal fai lau tusi o le a le vaenga fa fai le HRPP mai o New Zealand ia o Kilani ia o te tonu se I whatalia fo I se wala au mai ale fonga o le afo o le whala potopotonga le iau kilang le no vai dunga pe whailang pe mo makare sungai biki ale whaina tusi le talenga ia whasina ia ma neira na la wai pa el kamaro ma neira na la whasamoa inu ia te doa pol mena no video twist te mi lai o tala no le me no ninga lai fatino nga venga do vai tu mani yo no pe per tu langa nei ai ia per tu langa le wa sau no ai foi ia le fa fo o mala baru le tu ai u ia o le wa tato loa ia o te le lava me fi tato te mafuta male fionga te sili ia mal tato vanga fa fai ia wa foi tu langa e mo mori foi le tato fa ftai a wa foi le lato foi anganga fi na enu le tato via ia tatou le tapuai ia latou ale lo whapena na fina wina le manui o Samoa pe o tarana ia le whaumatu lo o whamtalanga ia ai whatalia le wala au mai foi o le whailau tusi o le mawhtanga le ia o Kilani ia pe la me fai po a me pe whawhena fai le nā tau whamoe ia tau tapena pena atu ai foi le tatou Maota Samoa Viiga o le atua mana paanga o ai lava e fia malanga ia o maua lea manoa le te le mai le taimi le wala au mai le mo wala au lia mai ia e se I wha talia po le ale whainga o le mea le foi le tapena pena ia I tole fo
Io e pe o tūlanga umana e tau le whaafonga mai le tau pau al Maota. Ia me se fo ia tātou sui ro whapenana langoina. Ia o le teimini leine mo tātou. Ia matau lia fo ia ino o le anga mai ia le sinina tāua. Ia me se fo i tātou pāanga umana volo i New Zealand. Wa ia isi o tātou pāanga e le ofia a wai ni whaala potopotonga i New Zealand. E pe lavo le a wai mai lava i nei lunga le tātou po kalame nei le Mount Samoa vi ingo le Atua. Ia o tātou pāanga umana manai. E a fo se i loa po le asa i wala au mai le whailau tusi. Nei loa la ia lea o le tala ia na wala au atu le ia te o tau. Ia tātou mafuta i nai. Po ngā whio. Po ngā whio o kilani e whai el wha moe moe lea ia tātou mafuta ai. Ai to e maua ni si tala i taimi mua mua. Taimi o iluma. Ia taluailanga lea ua mafuta mai le whetalainga i a moli o. Po le talainga fo i a se umanu. Andrew Moe te lunga o le tātou wana ata, le anganga whaaloalo e whaafeiloa i atu i lau whtalainga seu manu, ma lo lava le soifua manuia, ma no fo i le fo lau i langi ma lo le tautu atu no umoli o. Ia, whatalo whatu le nei tu la le fiafi lau, fiume to le foa, lau sunga e nu, ia, lua sase lua, lau tātou por kalame le nea fiafi, ia, whatalo whatu foi le maluma le ia, lau whafonga si tātou atunu, o maua mai le tātou whasoa le nea fiafi, ia, upu masani lava, malo le tawata, malo foi le wha malo si, timu te mangalu na whai o le nei vai aso, e mai se foi o le, nei aso le whenga iai ma sauninga lotu, ia, ma tūlanga whapena, ia, Pamalo tu soi foto le fo ai u ne fiafi. Malo na vale. Maanga si tato tu. Soi fo malang manwia molio ia o te talitonu ia o le no mai le fionga le. Te silian nei ia le ua papenao na patino mai ele talenga fo i ala ia po le hero for tato pokalame ia o failo tusi fo le tato bang fa faile chapipi. Ia lewa mai e martato titisa ia lewa tawa lunga atu i lau talenga se manu ona e mwhaiana alofia oe vai aso umba io e tutupu pea ia tūlanga i wawa ai atu lunga io ia awa kau a fia kau ai lako maa kau ai sao lako maa ia pe kau ai a makau ai mai lo fionga le fai business ia ono manatu lea io ai la nofo e le fia nofo foi misi ama ai ono e fia awai foi to tonu i tūlanga o me whapenei a kau ai mai kako fai pesinisi ia kako aku e pinga le sole so ia ai kakele yakunan maka apu o peye mafu ai na o ai wa mai tūlanga pesinisi ia nei molio ia malo fa taito la fo ia o lo solonga le me uma i lo fa malanga le tua ta na nei foi na batuai le sitato a container batuai tato ta vale lo ia tu Samoa ia lo solonga le lava me uma fai lava spisi ne vai tau e me se foi le vela le o tato le tulanga o le sama ia e tam fai lava foi ia fai te le vela o sia so pe nei matua vela lava mato nei melpone ne pe tosuma 5 degrees ana tosuma 4 degrees le vela mato ne ia ai lo tam fai lava e fatinunga luenga au nanga fo i sita to tu ia lo manuel lava to e fo ma fa fu anga fo i sita to tu ia o le numela le bili ai le ftalenga ia se manu o le o fa o tonu balu lima ono iva fitulima ia fatau sau ta vale ia bat ne bili le iai la ia fo sau ta vale finale fia abi Samoa ia te bili fo iai mo umma o nangana pe fatau mo dio o lau ta vale pe te fataua ia mo umma mena e oferta to kiuke i Samoa fai fatino ina la tau pe mana o iai ia tatu watu le mangi tu langana amolio ia te fala wilo ma tu langana wan mena le mana na o tatu nei ia kipi ese kedo le ngasu aya ka korsa o nga lakwa se dengi ya pe fa manga kuma molio ia e pel tu langana to le fo ai lava se si fa tau se piki apu to ai ngale le mo ni Australia
mo latu ai ngai Samoa. Ia, en whai lama na so tai mai ia. Ia, mātou tam whai so soani atu se tau le lei. Ia, ma avatu tulau piki apu Samoa, lo sai Samoa. Ia, na le fio tu lava piki ki ma abelo le fale. Ia, a whai fo isi o nai tangata se tātua tunu o wala au mai e fia. Abela tau ta vale e mātou, supply da o lātou lau ta vale fia ave Samoa. Ia, whai fo mātou so soani le tu langa tu le fo. Mahalo. Pai ona mātou saswani le venga o ta vale ia, tongi lau tiute ia ma tupe landing costs i Samoa. Ia, ona avele o lau ta vale tua. Ia, whaingo fia lava tu le fo, mātou ti tam whai lava saswani sesi. Te le whai wala au mai ia. Tam whai whai lava wha malama ia tūlanga ia to le fo. Ai, o le tūlanga pitsilon ta, o te minei o le tausanga lai tali i Samoa, lua fesu wha, pasifuru lava tausanga. O tuaina o ta'avale talia i tono Samoa. E le talia se ta'avale lua fesu tolu, lua fesu lua tausanga, i tu atu. A lua fesu malwha a ngai mai luma. Ia, pe o tūlanga nā tole fua. A o te fo ila tausanga lea, ia, o le asi i luma lua fesu lima. E alu e lunga tausanga ma lua toi ma le. E sfulu lau tausanga whatakura ai. Ia ta'avale ave Samoa. Mahalo. Ona tula fono tatu o tunu. Ia, mātou lane nofu i sini Australia ma isi skeke de o Melbourne. E ma whai ala na whinale na laiva kualo ka vale ngā i Melbourne ia e kangonolea avele waa. Ia, pe ma whai fo ia ngā lakus ka vale tau truck whingale a baku ai me whapena. Ia, en whai lava to le fo, en whai ona mai se tau truck, en whai fo na sau oi lata vale. En whai Maota noa i le mato freight forwarder le mo te whangaina i se awala e alif sa oi sini. Sa oi sini ta vale nga i Samoa. Ia lei lava se senga o le tutonga, e tai tu sa lava le watu i Melbourne, ana i Samoa. Ia mala le watu i singi ana i Samoa. Ia e pe i mana, ia le mai lalo i nei e whaingo fia e ona whai ma siaki mo ta vale li abe. Mo le ata i tono container, i taimi e afu. E load e ta vale tonu ia ma matu ata me pena ono le ili matu o whainga luenga la luenga i matu subcontractors e whainga luenga o loading o ta vale ia peo tu langa nai whaingo fiai nei an whaifon matu soswani e load i fo Sydney pa pe whainga tau na mai la luenga ia whaingo fia lava na mai la luenga to le fo mo i de whawhela le tu langa le average ta vale wale te ta ua whape pu e ata mo le leifuna le mo le malama foi le mamaru le tunu no winga la ia tau no ta vale o le ima se me fa de ton wa ia o tu langa ton wang na tole fo e tu sa lava le tu sa le lava le tu no ta vale le ima le amanga i te fo i o Japan e sai mai lava pe strike mai te ton containers ia e ave ta vale Samoa ia le venga fo na ta vale va tu ni Australia e le se te onanga fo le pe le va ta to i New Zealand wa o nei le va ni New Zealand e i va a fe e drive on no le roll on no drive on no ta vale lo le va ele ave something tamo fiela le service lang na le va ta to New Zealand mai se tu ai le mo wala le va ana e alo na Samoa te le ta vale la va no containers la ave to e tu lang na ia leo whaafonga atu le malu le tunu ia e leo kunga container vinga ne le la kuro ka vale kongu ngā kuro leo o vaenga vinga o ngō container whaakumu vinga le mau mea runga ia o kuro ka vale o ma sofa ia o kuro ka vale o pe wa le mauan me le sai va ia seu ka vale ia ngai me wha pe na fsi tu pe ia nama le malu le tunu ia la wala le te whaatino ai molio ia o mea ia nei va ai ma pu le aka o mea vina tau no le ta vale o e la kwa lai a ko le dei ia per tu langa nei ia la to es la se tam ta up mata business ta vale e se ka ku la vai se ia si me le o le mea nanga ka ai ma ka i lau ka lenga morio ai me se lau fa sara lau ia o le se sana morio o fa ai wo ia o tole fo ia o le o tulanga le tato o le la tato fa fi na un ta o ia ai e pei fa le o tangata nei e fai tu singa nei lunga social media ia ma tangata fa sala lau fo nei le situ
e la tele talia ina le ame tonu le mele tatu fina o tua ia le mele wo fai ngenga le kau faleanga ma mi milo soltala ia le foke vai e kui kuskusinga ia fai mai fo ia le awaenga le ala uti le Hamas wo kau Hamas le fo fai mai le ke Samoa le walu awa kari konga la ko le winga la kala ko le fo I konga la kau ke kilo lo ia ka ngaka ia follow I fake pages ne le Hamas al fasa ala uli mala vai le fai mai le ke Samoa le kalunga ko Oscar o ke le walu Samoa o ko inga mela ia to le fo le tom fai fair to le fatu pungo le tala fatu pungo le tala pepelo e fa kari konga ka ngaka e wo fa ku pur kala lo walu Samoa ave ku pe ya Samuel au ke le walu Samoa ke au ma ko kari konga kanga kai e follow I le Hamas kanga kai le Hamas kari konga la ko le winga la kala e ku sale le ya la male mea le ya ko inga ya le ala e kari konga la ko pepelo bo ine de e kari konga e pepelo ai pe la tu langa le tu le fo aka ko finga wo kula e pe fa ya kulo e se sela ko mela fai o ka wai ma amelo la info fau fam kala pepelo vai ai ka so mo mela I kanga kai le ori ia e New Zealand le li o fo yo DNA ai lo me okay lo po mo DNA le su walenga la le ka kala ngwan ben sa lungo le fa sa lungo fo lungo le ta fai me sanga video fa pe mai su DNA ya e po lo me nga ai nga ka su DNA lo nga lo ko ide fia ke le fai mo ka fa le ai se kilo la non kala ide fo sa ku singa lunga fa me wa ngala ko va ska vale la ko le fese lo porque inga le nga lu ye le sa ko fa me ku singa ngala kala ele o fai ele o fa ku mo yo kala o le la va me ka ko ka umai o ka ka fa ya sa la ko fa me I New Zealand le ko me ko fa me mo yo sa mo fo le me fa fi ele pelo o le winga la kala e fia ke ka e fai le mele o le fa le anga o le skanga ma fai ko inga se ai se kilo la ma ka nga o la ko background ko le yang lu manga yang ka e ko mai la ko ko ka umai ja mo fo mo fa fi ka fai pe pang fo ma ko so la sa mo I ka lo fa fi ya palacio al presidida se papa va ke lo va pe fa fi sa mo pe ni mo fu lo mak o le la veo mai ia kanga kala ku mafuka fai mai morio se ma sangi ma ko fa kala ku ma ko ingu ai maleri le pio e o mama ka fa un se poi vai ko mo fa fini le mai o que fa ku skala o le mai ka o mai o le winga na kala o le ma ko ma ka kia fi fai le ka fa le anga ma faku kala fa ka ku ka ai se kilo la ia me ma kanga ai fa ya aka ku le fa ali ilai emang ko foi o telefone o fa finge ka ko Samoa asa pa di fa finge e ke lo le ko wai fai me o fa ke ni vai ke lo ko fi ke ni de ma fu le no fa finge ya palangi la fa finge palang e o fu le anga o fu ai ele skai fa ke ni vai le ku se ka ula ni si lo ke le ma fu le ku le ke ku se fa anga o fu ai fa le e mo no o ftino ai la fa pe si uso le opio asa de vali man fa fi e le lo me ka kai vale ai fa ingo fa kama ve ki fa pe ka ko sanga wo kama vale le lo aku ya le lo ole uma ko lo uma ang kama en ka la iso sang ngo fo le ya man sang fa ka si man fa fi ya yang fa ma ngi fa fi ngi fa pe ngi kau si vale fa fi ngi mama wasang ka vale manga ya wa lo ke fa ka wa kulu la mga oska vale la ko le ka inga le isso ele ka inga ka pangi ka vale le fa se lo wo lo fa la ye e fa ku langa le wo e wa kuskusinga ye sa fa la mo ya en fa bala uma ya wa so song ye na lo fa vo ye e mo i ya e si kai mi ka ku suanga me va penga ya e lo fa foi pa fa o le fa sa lo o me la le fa ko sa ka un fa mau i le fa finga le la nguf
wa ang fa maong I fa finga ia de kau kinga inga le fese lo apa ngi ma ko look after fa le fa finga a faida e lava sa o fa finga o ai dai fa finga o la u o tina o tama pe fa pe ngi la e te sa no mai me fete lai mai e a faia o fu fa sa wa o fo le na ngobinga na o le ala lo mbake o ai dai fa finga ya o le mena nga ko le fo ka lo pa o la fali e wala foi e musul fa finge ka uia na sala e no por menga nga sola ia I singa uso e musul foi ia ka u matali fe fa penga so ifang o le mena le fina le tato o le mele o ka fa dian e moni leila u sa wanga poloftrenga morio e dese mele leile me o ngofo fa matala tala listangat pe volta tu po kalami te le fa matalang karo siskangak nga kala lava la foi por kiki palpala deu ki fa makala a war fa fo anga mamalu le tsnu o kala sistangat ele mafai ele mafai la nga ele dese me tatau ele tatau na fa le ngadi si so tangat o meia por kiki palpala la uri a mai kongo le tsnu le mafu e sa fanga se tala tolefo e fa mamai ai ka wai ma mai ele uri la na ngo fa ku faska ko live sa fa ku faska ko live e lo ai mo le o lo refi kala ngo mai kala ngo al fa lave e fa mai ele fi live mai ya ulanga ya ma ya fi live le ya onga mai kia melana le fetui to te fiu e to te la o wa me na nga le ko fa no foi le ku fa inga kala nga fa asiaka nga sa fai ma ko fa boa do fa no ini ke kai kala fengai I la u fa no longo ya o le na ke ma fa o ma nga yo kamangi ka ko se ku no lisi level na nga ye me te taliton ya nga mo fa fu anga le tunu Nela ke vai ia ngai de fala nganga e finale ba ngale le fionga ke sile takta tule epa so le fa pea ne le ia ka ko pingi o to le fo ia lunga po kala me so se tem to se kemi la e wole fia malo si ma fia kala me de tunu nang le fa fonga le malo le tunu pe tu langa na o fa longa tu di longa mari tia pe la le wa tara no mai ya o le lo va tu sitele o ai la wa fa fi ya ora me con wanga ko le fo ka kile lo boy te lo ngala e o le la poku fa le fo il fali e fo kai lo po la fam singa la winga e lo pe ko ka pelu ya fa le ma ko vai po la o le sila me te fo ka kia o le sila me ma ka kia le an la kiki le no fai mai o le kango le nga isi so ya le sunga le fai pu kang fa le pesi kilipi nga me kanga kang wa mele la kan nga po song ke ya ai ku ma dunga kan nga pesi kan nga fa le messenger ti kilo ko la kan nga o lai pe fa fe le ala pe o lai fa pe me lunga ke ya nga ya o le pe fa si lo le ala vai ku la fa fo nga upu ya ke fai mai lo ankole e pingi no ai ngo fo la ka pe ese le ngo ka mikiki ho aka ali ko le fo o le me ke aka o I kongua e ke lo mo ka miki le ya ona io I mapala ai ka miki kaka ai sa mo le ya ona o mai fie lo fai ngai media mo fa sala la e ka ngo mai se la ka ngoanga ma se ka ngaka ikua e tu mai lunga pe mai la mer ka fa maka e le ka ke ngo fa ya singa me ba pe ko fo ska ka face me pe nga ke ku so conversation with another person a private conversation aku lunga ba pe e kangia mai la e pe la ya nga I mai fanga le pe ka fa maka we le ala o le ka ka lo nga inga ye la kala le tien ai lo mi e ku lo me le fai ku a fa eu la vale fa ali me la me le fa le ngolo ne fiu po ka la kwai ai ngo fuka pe la kala le uso le ka lo me le polo boy o ke ka lo me kingo e va ver ka ko ting wala kala le o tiene ai lo mi
e makua fau foi ai ngole ala lai o fau ka ko ai ngi fau ka ko ai ngi si mo i de o la tala la kiki le ku la mele fai ku la mele fai pe ka fa fefi oi wa ka alu ro king ya ngai se ro ku la ngai o ye ka ko ka no awa ko le fo ngo ba ai sa mo la kiki da mak sama ko ka fau male ala ma sama ko tina fo inga de lava o chao ale kala mo ya Ele skala pep, ngai foi wing de ponga, mako kalkala ngoa ya, mo foi tina mak sa vali mai fa. O sa vali mai fa fo lai sia o le si uso foi o kilang yo, le pep ska mo tala. O sa vali mai la tala, ya isa kalkala ngoma la buri fa. Sa vali mai tala e fa kalo fa mai. E so mai fa kalo fa mai ma uma, malala. Ele yam se si fa kalo fa wele lo ngisi. Ele lo ngisi sa mo poile ka meki. Al skai ni le fa ngi. On mako maka kia every word wa mai ngi conversation tu mai lunga fa fefe ia ka fa maka wi fa ku e maka kia to le fo ale fa la eva kwela ui e alu Samoa alu manga fa mau monga alu Samoa fa mau monga fa singonga le la amaka ia la fo le ma fa ia ngale bunga fa vale ka kai lunga le olpo kalamen me la fa ia sa Malaysia le inga ai foi le inga ngoi IT ia va le makanga ko menga fai to le fo ka kia maka kia e background ni tangata la ko kala anga la ko mesa fai fa mau ngia convicted in New Zealand convicted le kong records le me ka le ngoi fraud le lide o saber ya nga saber ngoi convict ngoi fa mau ngia so di kula fo fa pui fali fa sala fa pui le fali yang local fali convicted na wa mau le ngo every upo ka lai mer ko fale anga le ai fa mo i de ya le winga ngalo tala to le fo tanga tani ya le ko fa fe ma mai ku al manga ko la ko ya e le inga ko ai ya per ku la nga le fa ya ka ko le uri e va veanga pu le lo ka mele al me mongia ko fam ka me mongia mo dio o yo que le fie fusus fa fing ese lo fa lo fa fing la ngopsi dia ngai po ayo la bodi ele fa fing o ka nga ka fa fing o ka nga ke fa lo ele ma fa inga fusus fa fing ele ma fa inga fa bisas fa fing o ke fa lo ya mongi fo ya ongo menge wo sa me e ka ka wanga kilo ko se fai mo meu pasal la se kala ngoa pe mo meu fingaunga lewa mo Samuel lewa lokai le Samuel kemingai le lao le leile ave mai o ma faufaunga makulanga e ke anu ma oi le aso ke anu oi ave mai o fa mo maunga le e ke moli mau ya Samuel le ke moli mau vinga ya me uma le sa mo Samuel dungo le o le mele ka wan mele we fekalaya ia malama le kungu e awonge ka ko ka alovinga le fa porola au ka ona le nungal poro ngale pasi de le ia malama le kungu o le wa maua ia Samuel maua lo Samuel o ngal venga le fa ia fa sal laure ai pipika ai lau mei ai ngoi o le oi Samoa le surusfu o le luinga le moto Samoa vi ingo le tua o Samoa maka wa ime umma ia nenga ko ke fa mama de ku a faila o la suduse fulu ai le alu ai ngoi le sabea le alu ai pipika le fa fatai ia le alu mali ai lau media pe o la suduse fulu i wa sili non ka pungi ko ngu ku lo wa fa fa de ku au ko ka kala le ko ke pepelo wa o ko wa le nga ma ko ia mengei la ka kala mai fa msnonga Deu sa ngoa le fionga miskao vinga le famis ngonga a ko lo e le o sa o ia nga yo inga leo ola mo leo a fa longo mara ai nga ngoi dia sabia fa longo mara ai lau bei dia ia male ai nga pipika dia nungo peng fai la ai kang dia ai no o ke le fe ai kang o ai pipika ke le se makuna mengi kulo wat fa fonga le ona solusi fulu ai ni ko ke le o makau sapora ia wane ko faia wa malo le solusi fulu o fa sanga kulo lunga ka ko pokalambe ka lu ia ko
me le loa ko ka lo leanga fai fa le ka ko ngavenga o ma ko o le fi ngau ma ko kali ko i finga le ele o se me ye ko ki faia le fi ngau o ko se me ye ma ko ki faia e le la fai fam singonga le la fai fam singonga e ka ulang ko wo wa lo mo Samuel wa le ko te me sa Samuel ko o lo so swang ya Samuel le fai ko sa dinga se le ya Samuel le me so ko so la fele le me so ka fa le ngai fu i mo le me o vi fa le ngai ya finga le mole na vai nga fa le nga lo mai le kari o ka ki o fam singonga ai ai nang ko faku pa ko fa fonga mai ya ai nga ngoi ai pika ya male ai lau mei la solo se fulu e fai fam singonga ka un ko wo Samoa a ko le o le Samoa se o ke o fu nga ka ko fi fa no ya ko per kala nga mo dio ma nga lau Samoa i pe yo le ko lu le wo fai ngo triple A i le ma avele le fai ngo le ma avele le alu ke fonga triple A i ya na fai mer ai ngoi ai lau mei ma ai pika i yo triple A i le team na le triple A ai ola kala la tole fo e kama kiki leo le li leo DNA le ai lau mei o le ile kongwa le nga mai ngai lusa mo le kongwa le nga mai lusa mo e ka kaula nga le dia e ka kama yo avola lu ile a fa lo fa Samuel ka nga i a fa le fa me lo fa Samuel ke o fa le alu Samoa alu ya Samuel i a wanga ye ko kasi nga mai lusa Samuel wala me sa ola tole afo ele mka upun ngai fa fau la ko wa me ka kala la kau kala ela au li mele ka o malengo Samuel fa makala ngala ku fa ia no private investigation fa ngale leo fa ala Atua fa ia no private investigation fa ala Atua ke ai leo ave lang moli maui o leo va kule kalia leo dal men fai i o mai lo fa also kamera lunga media le ai kia la nga fa ile au Hamasia va ngale Hamas e ave la ko kama e alu lunga media ia pressure ko le media leo e fai mo lianga fa lele i o le mena le ko puto le fo o ke le lava le lua le wa e mo wa vaku yo leo le kalia leo ke enga leo o mai lo fai mai lunga le media fai e lo wa eli la le lua le o le fai ko le ese to le fo o le fai ko yo ese ai mai se lava la audi we vai la audi to le fo le lava fi ngau le la e o fi ngau mal ming skau le o ke pe o ke ana ming skau le fai mai la a velem ka op private investigation o le fai ko alo ese ai mo ai se wa foi wan se alo ese lo mal ka o fa pelo ka kai fa le ai la o la o le ska ka le mo ile de o le fai lan ko alo ese mal lua le nga e o le lua foi le ko e kango ya Ioi. Wa foi to le fo o fa mau ngai ka ko kala ngoi le wa mau i moni mau ma me o le makua malu losi lava moni mau makua malu losi a moni mau le o moni mau tau ofe le fo moni mau tu po kuskusinga in saulunga ko luma singa fa ngo for mai i le ho ja fo le mona lisa o inga ton wa to le fo le sa fai ko le nginga fan vo le fo we makua fo fo we ki le atan malala o ila le sai la ko scrum machine fa i o fai la ko le nginga i o le mela le wa ku o ki a ko la ko front row wale ula vele huka e man ko fo le huka ka wa ke le huka le mele ko mo se au kapi ma shala lu mal fo weki la ngai luma wale huka ko ngi le polo line alta alu polo ko ngi huka polo ya fai fo skala mo le huka swingi le la ku ngi pe proprio al kingo le pe prop pe proprio la au ni pula wal pe prop na le ale al fo weki da ola au ni pula wala au li nga mai Samuel ola au li fo ko ku ia ngo ku pula ola fo i mo ni mau fel wa so pula i ku isu embai ka me mo ni mau o mau au mai mo ni mau ya ka ko Pio de tu langa na modio ngo le sodos fu le fai fam snonga le ale nganga le te ka wa ke de ka o le fo weki de wa ka e ma nga ya da wa le wa ka ko lo mo ko le
ia ka ko ora se ka ko va ai lo se fu pe fa pe I de ka mo e fo wiki ia mai la ko huka leo o se ale me si di tia langa le lo mal fam stonga yo te doa o te leo o te le ai ni ofisili la o fiong le fai business o le o me foi le wa e sa no me fitalai o me foi na le sai dunga le penga fai lang la la ma la tato le o te le tu langa na pa wal me la ia ia tato fa manatu le tunu a le o la wadi fa sala lauia la so do se fulu ia le wa baku le lu ia Maota Samoa Viiga le tua au alo ko kalongo ai ka fa dang kalongo ro fa le ngai o ke fo kalongo ro fa le ma vai ko ke mai a ko mangaku o le loko leanga la e le ia se me mapunga mai ko fonga nga le loko leanga mar ka fa leanga yo e me ngai leanga e ke loko leanga lo vai lo vai le mau le le se me yo e le se me fa mai o ko ka ka le loko ale me ia ka alo lunga ka no le fia mai mo le ku ma fia fa no longo le ku fa ngol ka no fa sala e ke le o solo fa sala ia le pipika le fa fetai ale mangaku nga ia wa dia dia ilunga fa valvalea o mai ngeli fisiri fa valvalea o mo ka dia tu langa lai nai ole mangai ole mengi ka ko wo e fighting al venga ia sao fighting al venga ia sao KPS por kiki o le o manga kali uma mudio o manga kali uma mengen ko fai mai mese se na fai le chapipi mala fionga ka kaisidi o manga kali dare kali dai mese se na fai fai la ko ke fa sal lau mese se e ka uma ye ko ru ko leanga fa pe ko ke fia su e kupe nungal media so e fa ndel kupe ye menga le yo ko e so in ko ngal venga mo in kupe fai ko media i do ko fa long lango i kanga kambe ko kongi o ko nga e mai fole aka ko ole ko kar pelo le nu on me sa mo ko ingo kanga ko le do kanga ka pole ako nga on fai ngo mengi o media nga mangero kanga ya ko ba nga ia e ke fa makala inga kala sa ai ke le fa makala inga e kaun ko kong ye o e pe sa visi melenga le ye e fe foi le HPP ya ka ko va asipa foi pa me la fia mar kai sidi fai ya me sa nga fa le kong war kanga alwes o fai nga le fai kong wa le fia mar kai sidi ke le on fai unga fai ko sa pe HPP de kanga fai ya fai unga kai sidi le me kong le ko fai dava fai nga me i la do fa sal lau dia la nga mo kumbu de fu mo dio sa fa pe kai ai se ava fa mar fa mari wa kum wa le fu le de ma fa o ke ka ua pela wa li e ai pipika le i Amerika o ka ua pela ai pipika wa le ke me ke release ngai ya ka e fai ko lo kala dia yo ke me nga ke e mer ko lua yo ke me nga ke e mer ma fisili ni e lo fa nga yo tet o ngo me ya o fai no pen fai lan me la nga le fai mai o ke ka ngoi ku aku ngon ya ai manga o ku nunga e mo asenda ku do fai fa mar ko pule nga ke la unga o ku mur fua o over de ba fo fa la so nga fai e fe le ma fa ki nga inga fa ba fo fo de ku fi fa long o de ku i fi nga unga mangai fi nga unga mo la mi ko le ai nga oi lo sabia ka ko bo vai ko ke fiu e falanga ko le fo e ku mau ko le fo lungo penga failan yo so se kemia ko ke fa longo e lungo o vi ingo le ku ko ke menenge ko kele ka ko fa valia fa se ko kele e kalesia o loko e ningo ngal venga fai e kalesia sanga lue ko le fo ko e kalesia o i foi vai lungo Maota Samoa Viiga le tua va ai menga venga sa fe ko le fo au ko ke fa valia le ku e lo nei ku valia le ala foi nesa i kole foi fa sala lau Viiga le kwa langa sanga lua e mafu ai ko mega fai ko pa nga fai da ku so e fo ko pa nga fai ku lau wa sabo ke mi ngai ka ko live lunga nanga one ke mi la ya kya bodem fai no ka fia o ka ngaka ngai ai pipika ai nga ngoi ai lau mei so lua se fulu masinga ngai ka kauko wo Samoa e lango Samoa no ko pepelo fai ko kele o voi loe Samoa ko mo ko le anga ko mele fai da ku yo ke fa maru lu ko ma le fas ke de ika ya ko o le ke ingo ka ngaka ya ko ko o ku langa
ole sila me mali to le fo ila kikilo wa me ka kalngoyo me la sa ulungo le pen failang e le video clip por fa kalngoanga le li le DNA la me ai la me le o kilang mar kengi la le o fo yo lisi ke yo la auli po se ni so la auli or something like that me yo na faila le kalngoanga fisili lo ya le li le o DNA kamo DNA ai la me il kengi le o lisi Tengah le ko mafukanga masem le kemi le ka fiel fal pui alu la le kala kengi fa pe mai no la e pisa me Samuel le si ku po ai mai o ila fa mau ni le mafukanga Samuel mo le wa le sa ka o mo Samuel sa fa ngal wenga pe se siam fa kala pe se siam fa kala ko le spai le e aquilo fa kala mai kengi le si wa sa kala o fa pe me Samuel o la ko e wa ku le su por le kang ali le le ala auli le fa le private investigation do fa ke o le ko fa sanga ku le kang yang ia sa le o kalang ka o kengi le lisi ma fa pe mai ngal wa ku ia le le fa ke ile ka vale le mingska dai lungo le o pen fa langi kala ni ke ko fa fi ave la la fa kalwang le wai le moto Samoa Viiga le video no umba no wai la wa kipi ole winga la fam talanga to le fo le ufka ngo fi ko ebe esen menga o aka ngo saun menga o fa pelo yon me lo kup la uia mangaku mo la wiki kilo ole la ako ka alo isa mi ma fo fo mo le wanga usa le la ko ka alo le huka la ko ka alo le huka ngai la ko fo wiki usa la il kala le ila wiki kilo ona la ko ka alo isa mi ma fo fo ma ole kala mo ia lo ia mangaku given time di kaini e koe ka umala vai seme umai fai boy de fo fo ngai fai lo ia nga ma fo fo ma pati la ia kilo wa makua nga wala vai nga la Hamas le Hamas wa ka wala Hamas e fai se afo e fai se wala mai kur kama wala ko vai ku kuskusinga o kama fai la vai pe o mai ku ai se o fefe o makua fefe ke minga ya sen wala la ka sa wala wa makan ko ka alo isa mi ma fo kala lenga sa wor kengele o liset fa kalngonga ma DNA ai lo mei wala ko fer kangeli la ko ka alo isa mi ma fo wal va nga so they're so desperate makua desperate la fo wiki le wa wala se uka sa o ia le sa ngwanga pa fai mai o la wa collapse le front row ia ai koso ikua le huka sa ia le pai lo vai ni dongo vinga la isa nganga tupa i vai din ngo koko nguk o makodia a collapse mo ku daron para dongo vinga ai para da vanga ia pe o le ke kadi ko sengai lu telefon wan pe prople la akang malala ala wuri pa kinga le meia ka ala kilo ila po of nga le pat mo ngao ngao la po ele solid fa le mas ala kilo fo ye ai longa fka ngo fin polo la kapi ai longa fka ngo fin polo la kapi do lang ako le pe prople ya olo po ile sa makai ngao la prop fa le ma nga si kala mu vanga le au ke longa le la kapi le lang ako kalung feo ngi ka me ko ngala le rula la vero le huka quale lo plan me la fai e de la belle huka le fal mai ava vinga la kala e lua ka usanga e al tele huka la kilo ye e me se kenyo la belle huka le ko ka alo e le ke mi ngele ko le mo moya le pe prople e le ko mo moya le ko mo moya le pe prople ke mi ngi ala fa sala la fodi di di la fa sala la fodi di la ave fal mai di la ave fal mai le huka la fa sala la fodi di prop ya ngos kamola udi da ku de do poi fa bobo ya ko foi la o telefon ol mela le skalam ya ku lo ko la la fico ai vale le ya nga fai mai la fali
crouch, engage, engage lo fito ai lo frango, ma kwa le ule ngise huko, na fiko ai kwa mo ki ngoi ko fu mai la, ya ku langa nga le wo fo wekia, vai nga le, Ia sa ona ko fo kokongu. Mai langa fa ko kokongu. Nanga le fa mai sikanga ka mai ko le fo kiru de kusa malau de fa ku. Ida ku langa le makide kusa malau. Make vai singi malau. Ia mesti me fa kuskusai ngal pawa me makikusa malau di vinga olong leo de kau kala mai ai a sisiamia fa e punga approval au kala de o ka po ai lau di fam singonga le fa da so se furu e makile kukusa nango kele kala ia ni me pepelo o kele o le da kungu kele fa ing me fa malum mai da kungu mai nga mangu mera le e finga le nanga lewo ngo fa yakya ko de wan le man ko fa mai Ele amaka to le fo le ko au nga au ma ai mai ko me nga fai ya saungi mai le lo ke nga ya aso o ke langi ai pipika faftai ai nga ngoi sa vea ya man ai lau me ya a ko le o sa mo na sulus furu ya nga waka wa au la vanga ko ka kalangis ya ko la to le fo ole hukka le ya la le replacing a sen Pakam le ai pika. Ma pe sa huka ya so e kaulanga alu ngai e replace ya samwe. Makam fai la ko ya au fau nga propsia. Wala kala ko le fo. Lev van kolingo le au so le o le hotel fele vai kele. A fe ko ma singo fai ko le nginga. Ya, pero menga que de fio po femenga. O que de fio po femenga ko denga. Pawa me de que fai aqui. Ia o me ia que falo moi ia ka me de fa tai fa minga ka alo si fa mo bode si de do e menga sa o vinga de o que mai de pu aqui kilo e de fa pe nga o nga ka alo e de fa pe fu nga o mo la ngole que fia ka ngol me de de do sabia o que sa mai vai pu ngai vai ala mo ka o que sa mai ngan mang fa on ma ko fa de mamau man mang fa au muko la wasa ia masong ka ngwa mai nanga le fa o ngi le ka le fa mai le vai al mangfa fa que le vai mai que le ia mangfa ka fa que le vai ia tau le no fa que sabe nga fa mangfa nga ia o le o mos furu ni fa no kala fa mai sa mai ai nga le pila le o que lo me sa vai lo que fa que le so nga fa nga vai o ka bonko Isso, quando é facado e vai risquio. Lela ka ko wonyu sila la so luas Le che fa pel ala quadro so passa on mede molio al que me ki fai man fa que mo fo nga man fa yo le fa long uma me ka me ki vai yala ma ka me ki vai punga ma ka me ki tau sai to le fo le ngoanga que le va ai le ka le ya Harry o anga va ye o leva o ka boko anga yo o le mang fai lo le vale ka ala fa mai pelo le ku ne sabea uso eu que o de bawa o ka de nga uso lo de fa pe me o que fa ma wadunga alo su e kala anga ka ngi mo uso malong ainga malong kama ngo fa lo ngo fo ye fai ma mi o lo uso ma ku sa la uso le urki sa lo uso o lo peki Robert to le fo nga ke lo sabea awang e fi o lo vale I finale le wanga nga le o lo nge ida am yo le ida o ke le lo na nga I vai punga nga le yai ya wanga se me se lo ke mala le ya mulio o ka make el mangfa le ya mas ka make vai punga kami ki vai yala wala ki wa sa New Zealand anga wole o ka bo ko penge o fa pui sa mo e fi lo vale le anga o ke le vai ai o uso ole fa mai mato tu si amolio fa mai mato tu si sa via sa me le vale luo au ku ma le puku o fa le foi ku o ke le vai de ke le lo ponga fia o ma ko I vai yala ma lo ku ai ma me no ke ma ko o ku pulanga yo ne fa no mai ia beri pa tu ma ko mai nga poiaka sama ko ia mai nga o ke le va ai ne kanga ke le va ai kanga o sa o kala ko inga foi le ali to le fo mai nu nga la fa ko le kupe fe mai nga kamera kupe fe mai ia por se le ni nga mai New Zealand ia yo ane mo pio so mai so se la fan
Ya wala kilo ko kama. O le fia kangaka ia o le fia isu ia ke au fai mai e ka au le ngu fai mai ia le mato ainga I fea. Le mako ainga I fea, le mako ngu I fea. Le mako ngu I fea. Ia mai o ko ai fea fo. I ko ai lo fanga ua. O ke o kala ko le ngafa fai mai o ngai yo sikangaka. Ia kala mai lo ngafa sikangaka sa mo le ka mai. Ke fea ke. O so mai lunga ka live lunga ka ngafa lunga po femi ke sa wai. O so mai lunga. Yo. Ela afai ngai ke afai o eto le fonga e ola vai punga vai ala ia e lo umala vai kangaka. Ia no le manga fada ke kau kala ia uia. O ke le ba ai de kangaka. O ke le lo afonga kanga pamo ke lo ai ke basenga wolo kapi yango ngai lo anko nga ka fe surbale. Kero nga ngai alo ka mama ko fufusu makambe ki ngai vingi pa ko foi me vai punga ma. Manga fa. Le na o ke fai aku le uso le. O ke pelo le ku. Ale makwa pelo vi kangaka san. Ia le afa fe fo inga nga vai le aku u ia ka mai mea ke kele o aru ko eli mai lunga ka mai ki wa mari diu ai fa la le mea nga singa mal mea ke le wa masa ni pepelo e mata nga te le mea fa il tama le o te o ke ngofo ma fa I fa peso o ke ofo a fai foi o nga ia o ke ofo skanga ka ya lu e fai singe ko nga ngoi ya te au ya ti lo lo ngoi le bank ngai lolo ka alu mai no ngai ka mai ki umali liu a mai la ko pepa fanga pa ingi siksengia fa ka un kanga ka lo fa so le ko le fo so le it's the lowest of the lowest it's very low ya uia la ki kilo le kanga ka ele so respecting ka fa pe fa me whatever but ele ai must respect it. I got no respect for people like this pe la ko nga mele fa kamane ai aka kala mangi lai lungo le olang po kalang te o pe o kama fa lele le me sini na pinga nga o kadia ko de ride nanga le rupe fa se e fa to fa lan kanaka se karo polo awele ma faia ko le foa ia nga sa le fa me ko le foa fa ma va o le ma faia oi yo awele fia fa ma wodunga ma va pe e te ia se si ku fa bauma sa ve wa makua yo wa fa ngalo ma fo fa so nga fai ai felo le ma fo fau le fai le ku fa le anga kangaka ka ko wo sa o amorio le wali ia ko a ko de yo Samoa nang le nang fai aku lo kala nang o sa man mang fa mo mang fa ko yo o fas ko kai ko mang fa I de bai bom e lua saitor kangaka yo e lua saitor kangaka le la ke fai aku ngai de de le nang fai aku danga o ngai lo mo do bandi o so ngai fai kala va penga ngai fa no mai uma na va vai punga ma kongu ki dei ba ai de kanaka ai va ai foi ai nga la fi pes fa finge na so be de no le ko ai fi la vale la kun manga fai ngo foi nga vai fai tau e fai ma ko fe tau e na o so ngai fai kala pepelo me la nga ia kia vai na nga yes ka nga ka finga na lo ke va ai e le ma session ma ko ngu I finga de o ka kala me ia kia ai sia na malama mon mele ko fa le ama ava pe vinga le va pe oi vai pouco fa salau si le ai o kanga ka fa salau o kanga ka fai me sa o me ame kong le ko ki o li diu solo o le mele ke fa ngai mo dio non ke le fo I le wali ia se ka ko vai fai le mele ko ke manga oi ka ke u vai fa msingonga e o le va fai ko mele anga le la vai on sai le sa ka da so duas fulu o nga ka ko ka viai uma la sudus fulu ka ko e fo ia kuduma se yo ola man ka loka o ko fa pipui fa pele ka lo ka ko sa ole ko le fo le man ko fo la loka ko le fo loka ia le ala loka ia ya mai le la ko sa ungi ko kio ka loka o ka kala no ko pala ai sa ole le ia pe le winga nga ka ko fa so le wali le wali fa sa la wi ka kongu ai ngi ka fu le afi ma mi milo upu ma fa valea kanga ko le kungu fa malulu ku la vai support al fast fa malulu ko support al fast nang ko kele fa ya ola sa kanga wa follow kanga ka pepelo la wori ia le lawa mo lo samuel mo ma ko ale lo po femela o ma yai wa kifa I fa ile kala aisia o kama fa cover up wa mo makanga o le mo wala ko pepelo
makua mau kuku ai le wari ia ko pe fanga ka lu i ko le fo mai se lava ka miki le tien ai le mei alu ja mo ya fu fa ko le lu alu ja mo mau fa mau ya fu fa ka ni mai si kangi le ri de ma le afianga lao ye le la ko plu tv de fe mi kai mai ni awala e ave ser su wala e umalo le mele fa sanga malo ya su ada winga lo kala kala fo ela mo kala mo ka ni o la ko background o la ko el makwa le ni rumah ngai le ngi ka ngaka so ole makwa o kia ai fai mangit kau fa leang oka eso ai sa wala man me pes kau fa fefi oi ya so fa fefi ela va fo ko kala wali ya ka ko ka alu king awa ko ka alu king ka ko ka alu per ka awa ko ke mai lunga me kau fa fefi ni me vai pe kau fa maka awa to le fo makwa ko kele wai nga fu ka wal me sa ya mo yo fo yo ta kami ke jam mo ine de kami ke pia kami ki fo ko na si manifa na man malama ke man malama le yo fa ya iti kama le iti to le fo ma sang ile le ye no le manifa le kala kule ya lu nga lo man ko ku kala kala kal fa le wa nga le Harry fo ngolo nga me nga o fa ya ile mele ka be se ngai ma faleanga le sunga le limiska o Harry e ka u faisi o sala ka pi fo sang me balu mang samo e ka u fai fo si off le uleske e ke o vai ko nga vale pe poki Harry se le wali la wi ma sala la wi fa sala ma le rile la e ke o vai ko le prop le tade prop le au le Hamas au le kapile o pasasa la lo ko tu e Harry ya per tu nanga na ya da foi o Harry ya ma ko fai pulenga sa ya taiminga na mam le ya Harry ma ko ainga mam le ya kan bi ke bai bonga yo ma la fa long ma ya na ki nga la ma fa finga ka fa ba de sa le po fe me sa wai sa le fa me sa claim ya ki de va ya o sa claim o mga fa ki de va ya mga fa ma va ya mga fa pe ni ko ku ro de ku ya mo ko ka ngi ya ke de ku ma mai ngar ko ru de yo ka ko wa nga 11 me ka wai de fa ma lu do ko sapora de fast ka nga ka ya lang oinga ye le lang nang le ki de fia o ngole o de ngia de mu se ka ko fi nga me sa yo fam singonga lo ka kia kaufi ka fa lang se mo fam singonga ya por ku lang nga mo le fa ka kele la vai nu e se me to e fi kala ile da ku le bango ya nu wa po sem ku pala lo kala inga se ma Malio e se me to e sa se un ta o potoi le ai pe ya tu langa le me lo kal ngomi ko le fo la ka ko ka puai wa lo ke lo la va ya u le ku langa le ka me selan ka u le sam e le ko mo le ka nga ia ma dia la wa ke ka u la fa anga kai fa me ngai wa lo ke lo e ka se la ki kilo ple me ya makanga ma ka finga me fa me ere ka ke ku mama inga foi la mai ore kai me ama ka fa singonga pe ka si ka usanga sa mai lunga me mo man men ngai e ko mo ka ngai e ko i u la ka ngai fa me le ngai ku or ka mane nenga wale mo le ye fa me la ave private prosecution mo so le me ki fa le me aisia onga la ko mele nga fai ele ka dia inga le le me le makanga ai ka ma fai la vai fai se me ko e me le media aisia onga le nga la vai kili le alama tu le pa no ine ne ai se la bala ya le ala nga la vai fai se me ave ese ko fai puli mas ka mo le ala ai fa fe la ko mix ka su kula fo le ngo fo ko ngo fo fa fe le se mix ka le nga pu ele ka vale o nga pa mo yang fa sa la lu af le nga convicted ai le fa pui le nga len ko sa la sa fa si mings ka soli kula fo ko mo pale mengi ken mo ine ne ale la vai sa mo fe me soli kula fo le ele ni soli kula fo mo la le pule mo ko le ale fo la ko sa fe mai mo ku ia ngai la le fa lang kan yu ku ia ngai ya ile o ke ko me kiki ya kasi fo nga ai ki ala au le kam fa mi lo le me ma fa ka ko ko nga ka kai fa fo ma vale a ko ma dia la e to le fo mai nu nga o ka ngaka va le ala va ka ko ngai ka ngaka ma ka ko ngai ta ka poko le ko ye se ka ko le ka
Ya ko ia ko kelo le fast la ye min scam fai pule le malo le ile ko isi ko ke kongwe na fai nga mea ile ko yang oi sis ala u fia ko kilo le mea le na ngo fo le fia men mai ka na ngo fo le ia lo makua mai ka le ile i fia men mai ka le ko i la vai ma wa keli o le kasi le luto le fo va ku fanga i Samoa o ngai le min scam mo wala o ki fanga i ko le ku vai masano anga pa ke a me ya laudi pa penge wo o male be vesio ya o le me ko nganga to le fo ya wa kakama ave ese lo ko anga ni e fa ke alo e fia me ya ile lilia ave ese lo e lo pe ke ko vai ko fa se ko coalition work fa kasi lo le ko vai mo fa lo fangi fo wa fa lo fangi fo do ka ko ke ngau mai ia finga le ka ko malo ia dei mai le ese me a ko ke no a fa ke a fia me la wori ia mo mo le pisa yo sa ba mali va la ko ia le fa ku pu ma la ko va nga ku skala ia kala pepelo ia menga e finga le e ave ese lo fia me kamale bravo malo mal vesio Samoa file mu lo poi ngai ko lo le chapi piku fa kasi mal fas ku fa kasi fai lo malo le meia o le kamala vale le fai la vale me le le fa fango le me ma fa be besi le me ma fai ku la voi como malo fa nga yo do malo ma fai al me le fai ya nga la ko walu manga ila wi fai le fa nga fai le me le wifi le pisa ngai le nga fa nga fai le la ko campaign o fa pipi isa ke like ingai mu usa va infa vale ngai mu ke mi le nga fa campaign ala me le ye wale ai ma se me ola wa fa vale ngai ka le ma se me ola wala wa kipi le service provider el kasifi wa wale e ka ko ngi pili masinga vale la ole me le nga fai ai se trial period fa le nga mai ye el kampangi sakiriki wala wali ia fa pi el me na ke le o ninga ele la ko nga inga ia sakiriki e la ku lu ngol va ke ala wali ia mala ko fa pi me fa il dish ma me la dalo le earth ai o kampangi o ninga sakiriki o kampangi o ninga sakiriki la lu ngol va ke kamala nga ko ngel pi masing ia ala ngoinga pe se trial period fa le nga mai fa vale ai se ka ko ia le la wale ko ngia ia kipilo male kipilo soka ya ya ke we kasinga polo ke ki feo kasinga polo ke ki makua ima we ku pela ku ya ai le finga tenta avisa ola vai fanga wole ale finga lenga ka mo solo campaign la wuri awo sa ola vai polo ya wale ka te fa lo ka mala malama ngai wala ve fa o sa ngo o le ala wo ka mala malama ngai ile fongo le nga fa el pale mengi yo isa fainga lue ngai le linska ngeyo o ka komenge ya le o to elupe o ia le le la ka fa no ngoi o isa fainga lue ngai nga wa fa malolo tu la epa ya lo ngoi le sa wala ave ye lo ngolo o pole kia lo sa lo fa ola merka kompangi ya le la wa ka wa mai ngai wale lo po femo ya la o makupe o mela ia sa kaunga o ere vaanga lea fasalau lea kokoru lea. Kaunga e langa mea ngā, pe aro rofa lea kungu. Kaunga va ai mele leo sao. Au le mai e whaleanga ia kule epa ma le fionga le hero ia. Mai mau kei. E le mo, le si mele lea lea kungu e mau ai. Kaunga e va ai kupe ia wha mai mau e miska ia mala ko me ia whai. Kaunga whina vai, me konga ngai o mangao. Ia mala malama lau whafonga. Le mafua langa sai le mau ko sa movi ngo le ko ale alam ka pule le sakiriki le wifi le nga fai ko e pe ia i o ke lo pe nga fia de mix ka po le menga vai ave sa ola vai nga o le fa nga o fingelenga le ngo fa pipi ma menga i fa ai e pe ka ka mo ko le form ka pule le amakanga o menga sakiriki it's a thing of the past la ka ki le fiber lau ka kia le infrastructure i Samoa po le backbone le tua sivi le fai pare ka amil au lava lan me le fai o spendo si kupen malo e ko ngeki uma mai ia onga manguanga i le main fai pare pe fo tato nei o le so wal fai pa ia ka ko le NPN le wa ye wa ke le fale pe lo fale wo sa wal fai pa sa fa
sakiliki. O me ia whaonga I kua I remote areas, wha ia le o ia le whaipa. Pei kua I areas, wha remote areas Australia. Ai ko kongi whala le fi. E le wha pe furi le mea li to le fo. E ko kongi le fi le pili masinga O lo inga la le mele ngatu. O mai le waenga le wha valea le lako campaign. Kongi me wa pe la lako sakiliki e free. Le lopo se masinga mo se trial. Se trial period. Whaenga amai le kampani le o ninga sakiliki. E whakakaya. Ia le lawa uma, o inga kaunga ele masinga. Le pei mengi masinga uma. Whale aonga uma ia po ungu ia sakiriki. Ia e kaunga. An makua kaunga ele kaunga fia. Ia makua ma il mauri kupe al malo. Makua ngau an ngai 2 milionga ngau ngai mea sa tole. Ia, o le tūlanga lina, o le bua ngau le 2 milion, I le 2 miliona lina. Au te whaalongo le ia I al tupe la fo e totongi ia. A le fonga o kau whaalongo aku I le saunoanga le minstana. Le whaapea le la koe kakai mai I le mele ki saungoa mai iai lau awhionga a le li whaipisingisi. A le mele wa lema na e saunoa iai. A wapea o launga luenga na le e te whai o I Melbourne pe sawa? Ia, o sa o lea. O ngā runga kongo ala mga mako e whai o whai ngō Pokilfongi a le Vodafone man. Telstra man. Mako e whai o maa upgrades. A wai tole fo. O la o asu ia saka ko whakanga sa ki like peka ko vili mai wafu. O ukala ia fia manu. Ta ile sa ke like kasia e connectu mai lainga ngi ko ngi kinga sa ke like pa fai vidi mai fafo ile sa mai fafo asonga ia asonga e ki munga lope pe fa e lele signal ko lele coverage fa lele o lainga ia asonga nga pe nga le coach full lainga ke vidi le skate wa asonga ke vidi nga I le officer pa ke fongi le lalva le exchange fa se ko ngi la ko vale ia so ia atra fo al kemina ngi o le ka ki fiber pe lua pe kolu whaipa ia gateways ia whaipa ia waku kongo Samoa wa ta taula whainga malo ona spende lele kupi pe 5 milionga pe 10 milionga ai whai se mea permanent se mea whalele ele se mea whalele e fonfongo whai se mea whalele ia mautu for the next 20 years yeah, in the long term e kaun kilo long term al mea lenga whai ngit sa kirike lenga o whapipi le me vele le pise me fa malia ka ngaka ma fa ko singa ka ngaka la ko fa nga palo ka le fa la kempe ale o fai no ku mai ko le ko yango ye pero le o le ma se me o ai anga ka ofi fa nga fa le ko kilo le se awala e ko ngeki mo mai le backbone le ka ki le fa pe ko upgrade le fo le NBN nga ye malo ya ato no nga le ma mo le nga iluma ia ma le long term ya ale o familia la ko kanga kayenga na kamuli sobre la ken pe ma ave ngai kupe fa pe ngai fa ila ngai ngal nga fa pe ngai ya ma kwa ngau wa ngo le singa telefo mai nu ma lo lava ya fa tai lava ila ufitala nga molio o te sa fo I mal tato po kalame le tu la le fiafi wa talinga fo ia fia fa longo ya o e sau no fo tele lava me na e sau no ai mai le amatanga tato po kalame ya ale wa sa o le lava la sa no e o lava ile nei sa ke di ke le veve si ai nei te mana tua lava na e sa no yo me tonu le o la wa le taimi nei o tata le wa o mo me fo I o pusa mai le telstra a te mana tua lava la sa no anga la wa o ki ai le pusa ai ko yo ko mai sa ke di ke fa pipi ya ona ole nau lava ina ia Famalie ia la tangata ia e ana pisinisi ia fala vela ele o famalie ina ni la tupe o tupe le mamalo le tu no o le ala o matu o se vai ele tele o le oio le mamalo le tu no ile taunga tau so fuanga ai le ai ma se la tau me o faie ia la lava na le famalie la ba la tau mana o ma la tau pa anga ia ya ai moli atu alfa tai tele moli o tele o lo sao taua e fa mala fo ia tu langa a alfa fonga mai o le mamalo le atu no le ngata fo ile a le te e malo si atu le pepelo male fa o tala pepelo I lungo o fisa fa sala la fa pene ia e fa fanga ai le fa fonga anga le mamalo le atu no malo lama fa tai tele lo sao te fesoso ani mai ai fo I tato por kalame te e atu ma ave ese atu ia le pepelo le fai nei tangata fa manuia le atu I la uftalainga ma le pisinisi
ia me se fo yo ngaluenga o lo ngalue ia wale manuia o ainga ia fa manuia le atua maua lo soifua maloloina tatou toi whenua i fo i lea vai aso pe a pura no fale atua e momoli atu ia i lo soifua ma so matou wola ia a manuia fai ngā malolonga le po a ia se mea o e fia sauno ia maua lo ua manoa ia le afisiri man mata o tustusi fa mole amoli o po ia le ngol fa finge le nga ngofo mara kamale la Devo ma tano style to sengai no e devo fai ako e se fai se é un buen molio e finge su po ai fa finge ma la fai mai molio ai vai fai mai a fama e ko sala ia la meda como senga o sai se ora so se fulo se ora so se fulo besta ya malo le abano e te sam no me molio Ja, maar hoe vaftai telefona in ne fiafi. Maar hoe vaftai tato faso fo. O te famaru luat fo ile mamalu tato au fafonga se tato te nu pa fai we fo se te upu po se tala wale tato mali falongolongo. Fafonga fo. Ja, mau pelto vai matato on sa nei. Não o tato fina wai. Ja, wale lava wa amata ona ali mai ma toi saulunga le ambio tonu le tua ma mena isa ta to fina le amtana moi o foi lista ta sa ia tonu le amtaina mel fast ia au mela fa pene no o ese ai ma fo lava pio pio ma le fa mauni tupi ia ai tau solo mo lava ta e tau fa mala ma se mea ia tu lava pena na ma tai no le tonu ia ia tangata fa pe ia le lau ta to titilo atu ia pate le lava fa le tonu le we se tato tu le forma se foi fa fun anga si tato tu ia ne fiafi ia o te faftai ia fa to fa ina foi fa so foi ina le mamalu se tato tu ne fiafi anu ia tiu tem fai va to le forma in u to e le fo le fiafi tato po kalami fa manu ia le tu le fa fonga se tato tu manu ia tiu tem fai fa ne vai aso ia manu ia foi malo longa le fiafi ia fa so foi ina fa to fa Yo va tatova. Soy foi a molio. Waluas pon mal tolo minute o te ai nei le tulai vai sini au se talia. Te tadi tonu foi o le fai unga na tato po kalame monne yaso. Ia wa ia tu taimi ia wala ngona lava le vai. Na mata mai lava le tai au tato fai ngalo tu ia le lava e le I maua se malo longa to le fo pe sisi me te fisa no ia le a o fai wina tato po kalame. Ne si me na pena le fa tai lava in mo le lo malosi foi te lo lava e lava lo malosi ya lo fa pena lava na awai maya no lo wanga e ti lo wava foi pa ia la silasio so tato maftanga e le final lo fa pena na awai mai te lo temi fa longo po le update mai Samoa ya le si tu langa e fa malu tu foi de pa ia la silasi so tato maftanga le Maota Samoa vinga le Atua ia ia temi e fia wala e suele message ko mafofau nei tangata ia fai foi mo se fuafua ia fina le e mana ia le se mana ia te fina ngalo fai ai ia sa fu ia tangata la to te fasalau ia e le wa tato malolone ia le fai ia le pepelo ma me nei tangata au te talitonu ia nga lava tato fa marolosi tato te ngalu due ia awane sao ia mat ave tangata ni ka lokal fa pui ka loka ko malako kai ina dia e fa pena tu ia ka ko ke ku ia mera dia ia ni yo pe anu langa ma fo na fa no tala va pene langa ka kala ngal venga inu ka kala ngal venga ka kala to le fo me fa vai manga venga fai ile ia me se be ka kala to le fo le fa vai ia mai fi so e mai ia to le fo le lungo pen fai langi le mon ma umma nu umara fanga sa no fo to le fo ma fai langa ngal venga wavi ingo le tua fai ngoat po kalame Maota Samoa ingo le tua nga due fa tasi sa ile mi tono le tua a watanga te matua lo farong mai ya fa pena to te fie du mai e no fa yatu o mai men ko me nga fai o ko ke fie pala vale lunga po kalame fa me mai po ko me fai e de ngo se la kapi o e va pengo e ke do la kapi ma umma kanga ka umma mai po e ka ke sanga ka kala fa maulunga e de fa vai
Ia per talana inu malfa lava fatai lava. Malo, ia whaftai tele lava i rungo le apio fōlinga whapel tato YouTube. Ia mo tusinga mana, ia fo i o tau whina ngalo. Ia e tele ai fo i manatu e maua le tato au whainga luenga nei. Whamanuia tele le atua i whainga malo longo nei po. Ia me se fo i o e o lo whafonga mai tono whare whainga luenga. Maua le malo si a wale sa ilinga o le tamau a inga mo a inga. Whamanuia fo ia i lātou o e o lo whioa i lungo le ala tele i so se taa vale. Whafoina ua lava ngā le manuia o a inga. Le tapua inga sunga i whawhianga inga mwhaletua e meise o tamā matina mātua tupu mahe o Samoa i lawa ma Maota. Malo whaaftai le tapua ai. Manuia whai ngā malo longa le nei po. Aua le moe ma moe tau wala au. Sāfo le moe talatala noa. Aia file a tofa whawha atasi ma le angang pa ia e manuia ai nei po. Whaasoifua ia Samoa. Mai le Maota Samoa Viiga o le Atua i sini au Setalia. Lama